soso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i fale ba i lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. soifua le alii ia faafetaia fo'i lo papa ma ia vi'ia le atua o lo'o fa'aolataga o le mea lava lea le alii e o te vi'i atu ai a te oe luma o nu'u ese o te pese atu fo'i i lou suafa. Ua mātua lo usu ma le loto fiafia se'i amata le asofou i le pese o ou lava vi'iga aua o le taulaga o le fa'afetai ma le taulaga o le fa'amanū o le vi'iga le ia te oe ua tatau ma ona mea lava lea e amata ai lenei taeao ua matou fale ma le loto fiafia i ou lotoā alagaina lou manu mālō ma matou fa'ape atu lo matou atua e paia lava oe o le atua mamalu o le atua mamana o le atua paia silisili ma le matautia o le atua ifo uma ia i o mea na e faia e tō tuli vae ma tautau lau lo faiva uma o oe lava o le keriso o le alo o le atua soifua o oe o le tupu ma le lii o lii e le babae lo walofa ma lo whaamaoni e tu mau fo i lo wanga le lei o lava ngataanga o mea ma lava o le atua lava oe soifua ma le mabau e o lava i le whaamabau o le atua oe la e le vi ingo le malo le atua oe e pulu le matango fie. Tama, whaaftai tere lava i lau mea lofa, o le ola fau o mātou maua i le nei tae ao. Whaaftai lo alofa o le faua, po moli matai te maile sui fo le tunu o le nei tae ao sing-sengi, ea ua e whaapopo nea sa fau lo lātou sui fua ma le mātou ne yola ua mātou o lia i nei astofi, o li mai a yaso o Februari o le mātou fo launga o le nei fo i tausanga. Ia o le mātou malanga o nei aso lo mātou tua o ai ea mātou te manu ai ua na o lava. O na oi fo o le tua mātou te manu i ai ua mātou tu inatu u ao te mawha mole se i tautai mai i le fo launga ua whai nei. Ia awali tia whaiva le awhengai ma le tino le nei fo iaso fau ua e a mai mātou te talo pea ma manatua le atinu pele i Samoa le mātou mala au i ante oi le aso ma le aso whamanuia i te itai o le atinu. Whamanuia nei o mātou tangata uma i Samoa, whapena fo i le lala ma le pāpā awai, iso se tafa o le nei fo i Kelope. Mātou te talo nei tae aolo, mātou tua ngaruenga misionari o lo whaia, iso se tafa o le nei Kelope, mātou bala au le ngate na leo i lantou so se atunu o lo ngalulue ai, a o le launga ina foi, ma le tara i atu lo whina ngalo le nei aso, i alu lau upu ma le mana e manu malo ina nganga tele mo oe malo malo.
Na mātou whanaulo mātou te mā, mātou te talo malutia ma reo ina lātou le paolo olo walofa. Pe atu nā atu lātou ia o onga. Ole nei fo yaso whamunia fo I whaiva. Whengai madim tamatai whaia ongalonga whamalea o ina. Ana ia mātou whanau. E le whangaloina le tu man muli panga ma tapo inga. Whafonga foi. Ana ia mātou mātua tua sensino la tunu I malo mātou malawara ni yaso. Tai tōrua ina lātou le māwhana whana o lo walofa. Whafoisia pela lātou si fua laude le tino siri lava I le nganga. Me uma lava la whara mātou whaira ni yaso lo mātua tua. Mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oe. Ai tu bau e pēa lo mātou whāta wā. Ta māwha mon mole whaamunia mai. Le tau tuar wede sa mora ni yaso atoa ua mātou wole mātou wal au I ne mea malawa. E ala suafa manu malo Yesu Keriso. Lo mātou ri mona mātou whaola. Amen.
lai lunga mai la fai pese ar kolisi fa fai au I piula le tau tua mo ai Radio Samoa se falima I ba tolu a mo ina wata tonu le tu lai ono. Good morning. In this update, demands for answers as sewage leaks from the Moa Point treatment plant into Wellington's southern coast. The plant's lower floors were inundated with wastewater overnight on Tuesday, damaging control equipment. Wellington Water says it could take months to fix. Rongotai MP Julianne Genter says this underscores the need for investment in critical infrastructure. The heavy rainfall was partially responsible, but doesn't explain why the outfall pipe didn't cope with the peak volume. Auckland and Wellington are bearing the brunt of the latest unexpected rise in unemployment. Unemployment reached 5.4% in the December quarter, up from 5.3% in the previous quarter. Business reporter Michael Sergel breaks down the numbers around the country. Auckland's unemployment rate has risen again to 6.4%, far higher than any other region. Unemployment in Wellington has surged to 5.8%. Canterbury's unemployment rate has plummeted to 3.7%, and Otago's is down to just 2.3%. Retail's tough run continues, with the Warehouse Group now slashing hundreds of jobs. Around 270 roles in the head office team are being cut as part of a drive to push down the cost of doing business. Retail NZ CEO Carolyn Young says this is a reflection of what's happening across the retail space, with consumer confidence still low. A man's died suddenly at Auckland's Mount Eden Corrections Facility after returning from court. He was brought back in an escort van and staff found him unresponsive in his cell inside the vehicle. Corrections say there's nothing to suggest the death is suspicious. And Prime Minister Chris Luxon's feeling positive ahead of the official porphyry welcoming politicians onto the Waitangi Treaty grounds today. All party leaders will be welcomed onto the Upper Marae at 11 o'clock. I'm Kay Gregory and that's news. In sport rugby, Australia Chief Executive Phil Waugh is unapologetic for more Super Rugby rule tinkering. The competition's again introduced an array of trial laws to speed up the game in a bid to attract fans. Waugh says the moves are justified because previous experiments like 20-minute red cards have resonated. This year's trials include minimising TMO interjections and loosening rules for quick taps and 50-22s. Former Kiwi Tony Kemp is predicting a sellout in minutes if State of Origin League comes to Auckland's Eden Park in 2027. And away wins for Central Districts, Canterbury and Northern Districts against Wellington, Auckland and Otago respectively in round 6 of cricket's 50-over Ford Trophy. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Wawone tai ono fa talofa mo fa filo I fo I lava te le lava male fa alo Samoa na tunu pele pa ia male malo la fa fonga ngara nei fo I tai o fo malo la sui fu manuia. Fa malo fo le tunu fo lau. Fa talafatu I ante oile so fa malo lo tanto di fa lo yusuka riso o tanto mawai. Ia le ola nei tai au le wa boni mai lu tu sui fu mato malosi. Ia matato fa silfa ia fo I manua o mala ele nei fo I tai au fo avela ia vi inga ia teia. Ia malo fo mai le tu e tau tai tato fo longa rei fo yaso matato fo lau le lao na lofa o tato. Ia nei fo yaso fo na stofi de nei. Wali mai yaso fe pari o tato fo longa le lua fe lua se fulu ma le ono smai lofa fo ma le poro kala me maro tai. Arbo de samos fo lima eba toru amo ne fe ka manan ta so ba lua. So sa mai sinio le tato Facebook ma le YouTube o Samoa sera tasi patem ma le fe ma pesta el chelo sio. To o nei tamai meni. To to ina o se pa ile tu la se fulu ile tai. Nei ma no se fo ria ma no so ngaman. Ia le li langi mama fo ilo sunga la o malo lava le tawata ile nei fo itai fo fatalo fat fo ia Samoa la tunu pele. Alo, askofieri ja. Yes. What's he as fingal wega tato le fingal wega le di mas. Qua po fo nge verso so le kak 4 fingal wega se verso mission. Ai sao. De mo tele tu la ono, la mai mo la fa fo le tai ao. Lo ta mo naso.
tau mō le aso. Tonga fiti poto. A shrewd dealing. Luka mata upo e sfulu maleono a olona fuai upu mua mua. Ua fetala ia tu foi o ia i ona so. O le tasi tangata mau oa sa iai le au auna e pule. Na mō ria o ia i ate ia. Ua ia faa mau ana mea. Tonga fiti poto. A shrewd dealing. Tasi le nei o fata oto lau i loa a Yesu. O se tasi tangata mau oa. Malana au na pule i ana au na. Ua a mi o le tonu le whaatinonga o le pule a le au na pule. Ua so o na pule male le alofa i mea alona matai. Ua whai le whaai unga alona matai. E sili pe a wha lo le au na pule. Peitai. Ua vave o na ngā o ioi le au na pule i ana tonga fiti poto le anga tele. Ua taumawhai. E fia le lei i tangata o loo nofo ai tā lafu i le mau oa. Ia o ane i le taimi e mālo loai. A o loo a lofangia o ia e tangata nofo ai tā lafu. O le na ai tā lafu i kā lone sua au e afe. Ua ia hao o ina ma whaatonu ina. Ia tūsia e nā o le 5 se lau kā lone sua au o loo nofo ai tā lafu ai. O le na nofo ai tā lafu i tanga saito e se lau. Ua ia hao o ina ma whaatonu ina. Ia tūsia ma whinau. E nā o le valu se fulu tanga saito, o loo nofo ai tā lafu ai. Fetalai Yesu, o le whaamaoni me titi, e whaamaoni foi o ia, pe a pūlea mea e tele. A o le a mi o le tonu i mea i titi, e a mi o le tonu foi, pe a pūlea mea e tele. Samoa e, ua tele tonga fiti poto ai leanga i e o loo uumia le pule. O to tonu o lau whainga malo, o to tonu o lau e kālesia, i lou nuu ma lou ainga. Ua pule male a mio le tonu, i tonga fiti le leanga ai se. E ufi ai le mea moni, i le ola le whaamaoni ai tau whaasese. Samoa ai, whaatino nei lou tūlanga pule, i lou whaamaoni e a mata mai i mea i titi. E o atu i mea e tele. E sili atu lou whaamaoni. Ia e whaamaoni i le whaatino ina o lou tūlanga pule. E leanga se tangata e pule. E whai tonga fiti leanga. O le poto leanga lea. E le fina ngalo ai le atua. Samoa, ai le neiaso. Pe a se i whaatino ia laupule. I lou a mio tonu i mea i titi. E te pule fo i male a mio tonu. I mea e tele. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. Ua o mātou mautinoa. A pule i mātou i mea i titi. I le a mio tonu. Mātou te pūlea fo i mea e tele, i lou a mio tonu. Tātou malau fio i le ne yaso ia mātou fe au mga luenga,
e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
Maoni lo lo fol pese mala fa pese la heart of worship. It was a full male ono lo te anele to lie ono nai minute ono makua I fa pa ono le ta to musica de ta fa fi ai oi. Fa malo se fo le tino la lo si tu te manga wengo ni fo yes tofi. Ele yo les frailer ka ko so malo lo wai tangi fa mon mon o le fa ko fi ka ko fa malo si mai usul nei ta au. To quarter fit to ile ta nei fa bono mai so taimi mole ta ro proclame a reto o le ola. Pena mai so ya pasta la fa copa fa le nam ta to malo ta fa le nganga. More nei fo yes tofi. Today in history ta ro ba vai poni mena tupula so limo February. Ele telo to sanga ba vai o le China fit to ile ta nei mol fa pongo telefone ngal pro tani pe tal fit to. Porque mena ma ta 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 mo mo ta to le pote mai lunga la wala. Patalo fati after vale nei time yo le tai au mana yele mai ta watu lunga le awala le lava fo ye mai ta watu matwa file mu mai lava fo to afia mali mai ta to awala nei time yo le tai au after vale ia tau tu ana lava tau sisi pele saunga le mu le amatanga fo o fainga malanga I lunga o le awala ile nei tai au sful fitu minute le uti aile tu lai ono Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama Pai ngamatal talo tawar nei fo I tai au fo ole no fanga fa salanga Radio Samoa tama kimakoro o ki lani sful fitu le malu ole air ile nei taimi ole tai au wingo le tau le so le alangi le leile tau ile taimi pa wai ti munga ba mai ni so bango o ki lani ngi mari mar sabidi mai sa sa fa so nangi mai sa tu sifo ini so taimi ole wa uli lua so lima e le maulunga le bebela fa mawina mo o ki lani ile nei aso sful fitu lana ma lalo tai au pe au li ole so malo lo wai tangi day ole alangi le lei fo le tau de tela bango o ki lani lua so tol al maulunga na o le bebela fa mawina mo o ki lani ele aswata ya ora bainga yon tuatu la stone na yola langi le leile tau le tela bainga o ki lani fa solo langi le leifo le sa langi le leile suma fua pena fo la sulu mala sulu na pa ya solo mara ya Baba bongo mana utu na mala ba tau ne fo taimi ole tai a ole am fain tara ba vai tu lango ile tau jero si bainga ru sila fa pena fo tau sa mo mani sa bainga ke lope afa nga solo po kala me maru ole tai a o se fu balu mala afala wote nei le tu la e ono fa se mari fo le tai a le golden leaves vivingo sa mo le tu anga ju te manga le ngore tai a maru lo su pe se le mo e mo le fai ba e mi ta lo anga ya te o O vai tafele mu malo samile ila de asunu ya mai le masina O atu maunga fa solo solo E la foio na polo e vai tu loto Ai o folau ai mo ulangi pese ma o fala mo I leto sangi o manule Samoa o te alofa te la ria te o E mita lo ananga ia te o Tinanga o malanga ia tinu o papalangi E le ngalo mai Samoa I lana masani E mau fua tolo mawhani Ungo mau ki mapalo sami Masina e ina iai Utamata uma e fe alo fani E alo lofa fua e so o se tasi E me tio amoli mau vai le tasi tu si tala O samo o le penina o re ne basa Samoa o te alofa te la ia te o E mita lo ananga ia te o Le masina Samoa se I susulu maya Susulu I le taulanga o apia Se I tala no ai tene matama wa fia I lalo lo susulu manaya O la au uma ua
manongi mai maunga O tau sangi ai manu o le tonga vau I viki o le pelina o le masa lau lau Samoa e o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o Aua e te ata se I whai la utala Sa aula tonga o Samoa maunga tangata E maua fua lava lava o siapo fo I mawala E le popolo nei mole le manava A e fiata fao to solo pao pao E oise se la mai se nuku mamau E le tio amoli mau mai le tasiri I waa O Samoa tangata fo lau o le vasa Samoa e o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o E ese ai Samoa I sinu o le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi atu nuku Ai apo pe a lato wanga nuku Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tatua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo atoa Samoa e o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o Samoa e o te alofa te le ia te o E mita mita loa nganga ia te o Luas whawhala o Jale Tulai ono, whawhiwhianga o le tai au. Ala radio Samoa Sfalima I Vitola mo man porkalame mano le tai au. Paangal ta porkalame ngal man mana leo whaatala whapailunga tātou Facebook, mari YouTube o le Samoa malo la pasifo manuia. Lene siaa malo le suifua, Maritino, Mapasua, Bartley. Malo le suifua, good morning. Simeon Suena. Malo whawhatail whatasmail nei tai au. Whea wai tu loma. Malo whawhatail le whaatala whamaila me ko e noka. Malo le suifua. Ele nei fwoi tai au fau. Maritino pa malo le suifua. Si upapa savili male. Malo whawhatail whatasmail nei tai au. Naomi Pama, ia, ma li manga, ma lor si fua, ma riel nei tai au fau, to tele tātou le whaafonga mai fo I o lisi vaenga Australia, le au ngā upu tamuli, is it Cartha, Western Australia, sa pora vaenga leo Perth, la ua ke ele wha, ia la tau, ala mai mua mai, whaafonga mai tātou kalame, biu e whaamosa ma lor si fua nei tai au, Penu Bomboi, Malo of Taylor Fatis Mail Tarpogalame, for Winner Danielo, good morning, for my Otara, OT, Malo Sifo, Rachel Sifa, Point England, East Auckland, Malo Sifo Maria Nata Hal, Lefort Vayantu, Jean Collins Purcell, Lefa for my Seattle Tacoma, Washington, Malo Sifo Maria Sarpo, America, e po te ale futasi po la kai no la to lo ko I falla ko lancha malo ia o tele na pa angal tar po kala mo fa talo pa nei ta ya malo fa te tele o lo to fa talo fa mai man fa fe lo mai nei ta ya fa malo si au fo ile au fa ngol ngai ya wal to to ino le to tar po kala me don ma se nei kon man ta mata ona na fi o le sa fa tel tal dia I po le ase tala mai tulango I tangata le whainga ruenga unemployment tono New Zealand. O lau te papa I atu o le kuata tu sain whapamonga na mai ana nafi ua alu lai titi lunga le whainu mero tangata le ni ngā ruenga.
e tono New Zealand o fa mamonga fo ia lau titilo a ngamanmana e fo ngau tanto o kilani o le siliona maurungal pasene o tangata le whaingaruenga. So I think 6.4 si ti aile fa ingo tangata whaingaruenga mo tanto o kilani waring tole fo si maenga I think 5.6 or 5.8 ia mal tela si maenga New Zealand. O vaenga se umana o leo lo mai tau atu iai. A fuala iai i le tūlanga leo lo owa si itia nei iai i le unemployment rate po le whaitawa whai kakale whaingaluenga. Kusa o le whaatatau le nā sa tatau ona whaatatau ai i le se fulu tau sanga. Ona tatau lea ona whatu a ho'o i le mawalunga le pita o leo oe i le kuota le na umatu nei a te sema. Ia a o leo wa maua mai i suenga fwim wha maumonga. Lima te si male wha i le tu whaitawa whaila le nā o lona winga a fuala iai i leisio vaenga i peifo ila ia mana tuala o le au le whaingaluenga ia o kangaka o tangata matua o le tūpau tina o le tūpau tama ia o le tūpau le au talavou o vaenga umana o le o lo o mai tau nei i le esenga pe a wha apea la e tu i le tausanga i se fulu tausanga kasi al kausanga leanga wha ka mo e le so enga lea a le wa mawai o lona winga la e fua i le iai pe a fua i le tūlanga le tamau ainga e le o se tūlanga le lei tusa o le si iti e lunga le taunga tau le soifuanga ia ai o pa upe i lalo le numera o ngā luenga a fua la iai foi o nisi o whamtalanga ma nisi wa le langa ku fesili sili nisi le minister ia sili foi nisi a Nicholas Willis i whataltanoanga o le ale mafua anga Peita yo o le tele o mafuanga yelo yai o le kele o ngaluenga ua sak tangata whai ngaluenga nisi o ngaluenga a le aingi sales o na mafua lea o na toe tau mawhai i am tanga luenga po o whale whai ngaluenga e koe wha ama amulu tangata whai ngaluenga e o lava fo i lai vaenga fo i o le au mai fafo e ala i schemes fo i ala malo o le au mai e tangata whai ngaluenga e o fo i le vaenga le nao o mai tau atu o le lava fo i e kau e was slow lava i le taimi le nei so not knowing lai tangata i tātou lava i New Zealand po o whea kongwa wa ngā iai po a ngā iai ngā leleisia ka koua mio ai mai se tula mai for coalition mana tua kolo pa ki lea e tau mawhai ina ia whakamoe le tātou whai ngā malo lea i le taimil nei a lea lai mai tau atu tolu pāti ia ai pakaku i lalo ka kou le unemployment ia ai sa lea e le titula tu se manisi fo o whamabonga mali poti o le level unemployment o tangata i le vars fu lima malusu whātau sanga. Sfulona te 5% with the total of not in education and training falling. Sfutolu te 50% o lau te nofo mo tau mawhawha pola le wing whamtalanga economist le iai i le tamau ai ngā peona ta uara nei tai au. There is not no recovery in the economy in New Zealand unless people are feeling it. Whaasa mola no winga e le o iaise alu lumo te mau ai ngā New Zealand. Se wanga nā wala ngona tangata lanto ia ua e le o le lei. Ia pe le o recover fo ile te mau ai ngā New Zealand. Ia al tulanga ia whamamonga le ie nei. E te matua fo ila a le aru lunga le o whaingo tangata le whaingaruenga. E tau mai nā. Le ngaluenga company e o foina mo tangata whaingaruenga ona wale intupia company so o le ata fo le whainta tu waba i mai se ata manino e le tulanga le wai tātou i New Zealand e fo taimi ia o le ata le nāmal tulanga paua le o au tātou i au kilani le no whanga whasalango redi sa moi nei manukau o le pito no o pito sili na ona to tele maru lungol pasene o lātou o le ngaluenga o tele o loa ona o tātou i au kilani ko ki akas vai kolo le population in New Zealand. O le no foi tono o kilani. So salpor meanga o ko kele ai. O ko kele ka. Ia ele lavanga ruenga ngalu ai. Walu tulanga na ye a fa apea e mai tau atu e kilo a kwale fale whainga luenga la kou ia wa kaule aini o loa alu wa le aini ngā luenga o le alala na o le telefo ili le on tapunia o nisi o avanoa whainga luenga ia maati le lava fo ona suenga tā wa suenga tā ngā luenga e moni lava fa apea mai o lai kele o isi fo ngā luenga sole ia au mai nge la criteria fo ngā o ngā luenga ia o atu ngai tangata ia pat e le o mawhai o nga fatia lava i le taimi le nei
pe maua fo inga luenga pea ele kai anga kukusa male ka unga kalo soifuanga o lo iai a tono tulanga na e ala fo ia ona puki lava fo ia pule o fale fainga luenga manisi o fale o loa ina ia maukingoa e lava le a kiki au fainga luenga a ola e maua ngai sales inga ia maua la tu petong ia wa le ngal to atele ia ele ini sales ina ia faina maua tu petong tat. So for atu lal famtalanga there is no recovery in the economy unless people are feeling it. Tolo no wingo tangata fai business. Yeah. Ola tona sili ona langona ina. E al fale tonu o le economy le ene. Ol me foila na ale no vai tangata fai ngal wenga fai ti tia tu la tangata fai ngal wenga langa le lo company. Ele e se recovery o le economy ni sila. Ya ola positive ale minska ku pelato. Ilona tel tonga. Even though le 5.4 le tulanga wa New Zealand le unemployment to say ma fa mo tu mai la lo na yetal tunga la city ai lunga le da lo tama ai New Zealand in a way they look at projects pe ana tatalo no fu talwa nei ku se a kilo fainga malo ile le o polo keki that's success for them. But e lema fai onga kilo la anga ile afaina mala afiango tangata. So I don't know whether they are projects government or whether they are people government. Ya menga kau ke mafofa wa kidi e mangole lo matpalok. Asa okay le ta no for ile vai o le sitio tangata le fanga venga tono kilani. I wonder pe ma faiona tilo isi va nga New Zealand. Ola e ma wainga wenga fa de tenga la telo nga wenga fo le lo te va va ya isi fo va nga lo fa sa lo nga wenga ile lo Hawke's Bay. I mean no te le fo le tilo as an option. Afa be wa e mana tui fo le ni nga wenga yo kilani. Yeah, why not kiki lo isi va nga la open mai level no mo try to find out maybe if nga ta le sifi e na va nga but se ole o ai I mean ta to na ka kyo su e po fermela e nga nga mo tu pe ka kyo a su e wala nga menga ka ko mai ngipsila ya le fai foi se fofa ngai kai la ta menino na fa mo ma wal chat office le sa fa de tali la son na anto no se unga foi le mo ta to le nei time o le lava le ngal wenga o le tangtanga ia tu foi le ya wa ye le si sa fa ya onga fa ka ngala o a fa pengela ke o fa alu foi ai le ai sa unga wenga fa ya onga ya ta ia e so enka foi se ya onga ko fa ya onga pa wale me o le kilo po fele si fa malama o maua mai singa sisi pengia wa sak falao ia pe o sili le na le ta no i le tulanga ia unemployment rate low in New Zealand o lo titulatu wa langa o le o neile a wai uma por kiki lo a palemia o te tai o le tuangai ma telo minsta ma ilunga ile vai nga fa mana tole waitang lo waitang i taiao al vai so atore nei fa mana celebrate tai le fo ia so fa toma le fenga inga le treaty of Waitangi o lo titulatu o le fa mtalanga o te tai o le Labour Party Chris Hipkins te le alfa le tonu o le coalition government ile ai o le tamau ainga o New Zealand o te lopo se vaenga o le fala titilo ga il fenga palo te la toia no bema e pe o le tilo le na ia le leipa le taimi le nei pe fua fo ile taimi le tula e mai o le leipa ile tai ai mai se lava la tulanga le o le unemployment ia mai se male tawol tamau ainga kele vaenga o le o mai tawatu le taimi le nei ile mai tawol le leipa la toia o lea lava ua makua le aingi fund kele o fund sama fai o na sosoani mo tangata fateta inga food banks tula imale le coalition keep your coalition ia ngai fund ia sama fai o na sosoani vaenga na the housing lava lato housing project makua ko kele le faita wa fai o lato ia homeless i le taimi le nei pe fua lava la ia ona o leo lo tilo atu ua makua e fai o le alu ilungo le unemployment o isi vaenga na o leo fo i o lo tilo lato ia nisi na vaenga o lo fala ia le au nangal taimile nei o nga o lea lava pe e focus i projects ai leo mawhai ona mana ia le leo tangata po tūlanga i e pangati e tangata so i le tiro la i le tai o le label taimile nei o le mako i ke leo le whale e tonu sawa so lo na ia tel tununga to te tangata le whainga luenga no income at all to te lo tantou i lalo whainga ma lolo i e nei so ia vaenga uma masanela o por kiki ko e whekongi uma
pomo ka mi nge e tau ai atu mai ile at the end of the day o tātou tangata lautele o tangata New Zealand o tātou e whailawhaiung a whapea na silfia ua whaale tonu le tamau ainga New Zealand il whainga malolo i nei well titilo le i lea manoe whaale o ai lau ia te tau ma la tafo ia te tau il whainga malota le lo manei a November malas fitu o iai so o nei vaenga umana le titilo atu tala noa na Waitangi ia o tai au le Waitangi Day o le aso whamanatu na malasa malolo ia mo New Zealand la tau mo le whafo mai le vaenga le o i Amerika mai si vaenga o le aso e malolo i se i whamanatu e kusa o le aso lea e matua i celebrate Maori o le aso ia na manu malo ia ma sa i malo fo Maori la tau il telo vaenga e ui ai kele fo ngai vaenga le kau fa sa ko ngol parliament le time treaty of Waitangi e mai si me oma I celebrate Maori o le aso lea ua fa pena ona sa ili malo ai Maori fo i mole tu lango ia lona ia fo i tamao ainga tono New Zealand ia matanga tanu tangata whenua ka fefe ole mana ia fo i ole mana i ole whailonga ina le Waitangi Day onga e moni lava ia i tato le tau te malo lo na ole tasi le aso ole whailonga ina i o sauninga fo i ole ana amata mai le aso lua ia le lato official dawn ceremony fo i le ia ma whaafeilo ia le mai tau atu fo i la matatala lo ia le neiva ia so atoa kusa ole whailonga i lato le vai aso atoa o ana nafila i ana nafila sa ia le sauninga le pōwhiri fo ia e whaulu whale foi ia le tupu tamaita i o Maori, le tamaita i te ari ki nui, kuini ngā wai hono te pō, ia o lea lana whaulu whale foi ana nafi. O lea sola, e ia nei tala maari, o lea sola, o lea tali ai le pale mia, ia mai se le coalition, ia mai isi o pati, o lea foi laulo mai tau atu, o lea whaapea, e iaise, e ono iaise solo te file mu, o lea whaatinoina. Talu la pe ona saunoa lau sunga le awa, ile vaenga lava ile taimile nei ile manatu fo ile tai ole leipa o faisi anti treaty ole coalition ole o ia taimile nei ole solo ke ela o solo te ela va ai lato onisi o lato maoli fa ai lo lato le fia ile coalition le taimile nei ona ole tele le faina ma le tama faila va fo ile fia ngaina le nei le failo ngaina le vai asol nei ai pe ole o te pe ia inisi o lato o tono coalition o lela e welcome le ala le Green Party, te Maori, ia ma le Labour Party. Ai pe o ngai vaenga i le coalition, pe o la tonga, o lea le a whaatutu ia le solte te, ai uia i lea. O lea i ma whamtaranga, o le naunau tainga, e le o le whale pui mai, ai ma le kaloka mai o ngisi le solte te, ia whaai loa i le malo, le fia fo i o tangata Maori la tau, o na o le leo tangia le leo o ai inga e pe o na ia i le whianga inga leo Waitangi. Ai sa le manuia le whamana tuina le Waitangi Day, e le nei foi tau sanga to lo sutasi meno to lo to tala le tu la e fitu ama e fa fianga mai le coalition mai bonga kana so foi le mani so tar fa salang fa business mal tatu le pot mai ngala wala na tu na to lo tatu manual ta fa nga a retro le ola te pena mai le sunga ya pasta la fa la copa por kala be manual ta ya vai de samos for leba eva todo amo kia ora good morning
Summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinoi no ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alola pusa, o fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lunga le vaenga le Auckland Kumeu Highway o Montevelo mai tau atu le, iai le ata o le ta avale, o lona winga whaalawelawe tau ta avale le nao o iai tātou taimile nei lunga o tātou State Highways fun ma leono le nā anga i atua i le masi o le nā lau ke le afo isi pisi nā ma le poloka i le taimile nei o lunga o isi vaenga o tātou au wala lava nā State Highways fun ma leono i o le nā lava e whio lolo lanu sama i o lona winga o le nā lava o kei tātou taimile nei Ellerslie fo i lunga o State Highway 1 le fo i lo mai tau watu taimile nei o lo o iai fo isi atou ta avale o lona winga ia whamolmole af ta'avale se i utangia fo i le vaenga le nā o le ala tele le nei taimi o nisi o vaenga uma lava o le nā lava o lo feo lolo kilia lava ma flow tātou i le nei taimi paule nao nei whaalawelawe tau ta'avale nao lo ilunga o le ala tele i le nei fo i taimi o le tai au ta'avale ia tau tua nā lava o no sa ilunga o le ala tele ma ia tau sisipea i le saunga le mu nei taimi o le tai au o joyful whaminute o natale o le tula e fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhiloa e te oe mwhai o na mai moa, ma whaafonga mai, tātou por kalame o le areto le ne yaso, ia malola wala soifua manuia. O le yoane walu whau pe fast food wha e ai le whaupunga lo i ai whapea whetalainga Yesu. O outou nei lo outou ta mā le ti apolo. Tau te whaia fo i mea e nau i ai lo outou ta mā. A tau tala o ia i le tala pepelo o lana lava le tala e tau tala ai. Awa o le pepelo ia ma le ta mā o le pepelo. O le upu mo o le aso le nei tau te le whapea tau mawhai e ta ofi le pepelo. O i lo o le pepelo o le angasala. E le
tusi tulafono se fulu tulafono se fulu e ai le vaenga le tulafono fa pe mai le tua aua e te moli mau pepelo pe aua ke faia ni tala pepelo o le pepelo o le angsala o pepelo umalava o angsala ele se meta o se kama i pepelo po se pepelo la po aua foi la o le kama i pepelo e fausiaina pepelo te tele wa ilo ka ngaka eu te le fal pupul nga o i ma le pepelo maka ukia nga maka mai o laiki ia o le fia fai pepelo kama i pepelo foi ai umoi fonga ia o develop makup ma avea ma pepelo e a fai nai awa ilo la le soso pepelo po le ponga io pepelo uma o le mesini ngai maka ukia ku spaia fai mai tala Yesu o le soso pepelo malava o satani awa fai mai kala Yesu o ia lea o le tamao le pepelo o longa ngā kula pe mai o se mea e kaukalai o le pepelo ele ngatala o ia o le punga po le soso pepelo ai o le ulua ia nga sala fo ile il kuspa ia o le pepelo wa kiloa ele i nga sala eva nga mua lava pepelo sa kanki bangkul me alu se felong fa fe mai wa alu fa ia eva e ke rua le oki ang fa ia lu ali la ave mai eva e ke uma oki ave mai satani e ke rua le oki la me mai pe fo ringa mai afasa o afse e uma fonga nga oki eva matamu awa le nga uma fonga nga matutua ma feoki lava ila u le nga tele na oti le mafutanga fa le nganga le sotanga maletua ringala ele ngata o yo le soso pepelo lua o ia ole ulua i pepelo le po inga amaka mai pepelo male me muli ole pepelo ole anga sala muli vai ole anga sala mua le tu spaia ole anga sala muli fo ile ole mention ku spaia tu sia fa linga le ta u Yohane lo mta upelua sfulua fai upes fulima fai mai tala ku spaia o kangaka ye o ile le pafi fa va fai mai o e loto atu ile kala pepelo vai ole pepelo ma fai mai alu ile le pafi fa va le songa la ile nei asomo oi to siaki oi pekele o afainga ile mele ole pepelo wafo o isi tangata ise vai sul mele ole pepelo o masangi ai e makwale ke ala vale isi tangata e fainga pepelo vai foi mele o kupunga ile tunu kele me wa faina tangata ole pepelo o isi tangata ilungo me ole social media kinganga ilo ele sa ose me ai a sau ngi kala mangi me fai isi tangata pe ngi me mo o mea pepelo ia lela mo oi le aso ngehi ai lo e fai le mele o pepelo pe se mea la poa po se pepelo la titi au ke fa mangaku ia te oi au e ke ko e fai makau ma fai se fainga pe ke kakalo ile tu e fesos angi mai ia ka hofi le pepelo au a foi la le songal nge a fai e ke fie fai le pepelo lo na winga fai mai kala Yesu o lo kama o sakangi e vai e wafe mai Yesu o tau mai lo o tau tama le ki apolo wafe mai o kou o le au pepelo o le ngā kula ngā alo o tau tama so le upula mo oe a fai ngofia ngā e pepelo ka ngoi kulo mafau mele a o fai sau kala pepelo e ki fa pe ifo a woi o a o le akali i o sa kangi a wa o leu ke so i ngā kula o tama le tua amul mole so ani mai ya te matou so se tasi fo wa fai ma vai su lo no langal ngai me o pepelo a o mai lo fiu me fa manatu mai ya e ma fai unga mako wo se oli male afi fa vau pe a fai ele tu ua lo mako pepelo ya fa fitai Yesu la upu amen. Of everything I do, Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all.
Ilieru, o le alofa le ki, whamai ele tāna Pokalame, a reto le olo ne fwoi tai au fau ino o toi whamino tolo tō le tālo le July fitu. O sa lima Februari o mena tupura nei aso I tau sanga babae. Le so le tausanga ta siva fitu na no fo ai e se tasi swafa ia Joe Hulk ia mana supporters ia le vaenga I au kilani sata o le Passion Point ia po o taka para fa o le vaenga sa fa tauni na salato solo te ona ole mau po ole leilo loa o fanua o Maori e tu sai fo yo le osio singa fiangainga e pei ona fa tauni ina mana avele na msitasi ia of vaenga po solo te taua e fa tatau ile ia tatau tangata Maori yo lato lau ele tau sanga tasi valu fitu fa tuina ai mo le taimi mo se tasi newsi pepa the Poverty Bay Herald e o mai le milenei o lea lava o lo o whaawa wina peitoro New Zealand ma o lo whaingoa ina The Gisborne Herald. O nisi o lātou nei o nisi sata a alo le au tele le atu nuu o lo na aso soifua le aso ile tausanga tasi vaiva lima o lo na suafa o lo o iai Vince Aso Fisher Harris ia o lo na aso soifua fo ile nei ile tausanga tasi vaiva ono. Nisi na waingai mena tupule nei aso tausanga wa mawai. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa sa mola tunu pene. O leo tu amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wali tau tuaino le mamalu o so tatu watunu I le nei sanga. Mo so se whamoe moe, wai poiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoe moe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. O lo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi walwan o Great North Road I Avondale. Ngā se sei whalawa, panibide, ma le tēlo tau mafa ese a wale fonga tau mafa. Mo niso whamtalanga, wala wane loa I a lease and maki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, Wellington's mayor is issuing a stern warning for Wellingtonians to stay off the beach over the long weekend. Heavy rain flooded the city's wastewater treatment plant's lower floors, causing sewage to leak into Tarakina Bay, forcing the plant to shut down. Wellington Water says it needs to get the sludge out of the plant to avoid it smelling, then get the wastewater out of the plant so they can see how badly damaged it is. Mayor Andrew Little says it's vital people stay away from the southern coast.
Plan not to swim, plan not to go onto the beach, don't take your dog onto the beach, don't let the kids play on the beach, the risks are too high. Retail's tough run continues, with the Warehouse Group now slashing hundreds of jobs. About 270 roles at head office are being cut as part of a drive to push down the cost of doing business. Several administrative functions are set to be outsourced overseas. Retail NZ CEO Carolyn Young says this is a reflection of what's happening across the retail space, with consumer confidence still low. People are still really struggling to find discretionary spend for those items that they used to be able to buy with ease. A plea for Auckland Council to do more as a derelict South Auckland motel is overrun by gang members and prostitutes. This comes from a councillor who says gang members have begun squatting at the Gateway Motel in Manurewa. Daniel Newman says the motel, which is strewn with rubbish and has no hot water, is still collecting taxpayer-funded rent from tenants. He says the underlying value means landlords hold on to the property despite it becoming a slum. We're going to have to do, I think, more checking, more enforcement, because this is the worst, but I suspect it's not the last. There'll be other locations. And the search continues for a Papamoa woman after her house bus was found in rural Waikato. Police say 42-year-old Nicola O'Connor's grey-coloured Nissan bus was found on Rapu Rapu track in the Lower Kaimai area 2 days ago. That's news. To sport, England cricket coach Brendan McCullum has defended white ball captain Harry Brook and the off-field behaviour of his squad in his first interview since the Ashes defeat. He's spoken after England's T20 series victory over Sri Lanka ahead of the World Cup starting on Saturday. Brook's come under scrutiny after getting punched by a nightclub bouncer in New Zealand ahead of the Ashes and lying about being alone for the encounter when teammates were present. McCullum has assessed the aftermath. Harry was highly embarrassed at the time, and as were the other boys. But look, I feel like we've dealt with it. I think they've been severely reprimanded and punished, and it seems like we just keep going on and on and on about it. And the Blues face the opening half of the Super Rugby season without captain Patrick Tuipulotu. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Lenei vaenga tātou wala tele o mai tau atu fo i lenei taimil tai au av tavale o leo ua whaisi pisi mai mō tātou. State Highway Suma Leono na Northwestern o leo lo mai tau atu whaisi slow mai ngai le eastbound and westbound i le vau St. Luke's and te adatu le taimile nei ia atonu ona o le isi fo i vaenga le nao le whala lavelena li poti atu tātou li poti na mawai atu. Whapea nā launga delay ei tātou le anga i atu lunga le tātou Central Motorway Junction. State Highway 1 i le taimile nei le Southern Motorway lo mai tau atu Faisi mamawhai ngā le southbound mai le Market Road anga ia nei Penrose manga ia tu Manukau. Northbound lo mai tau fo taimile nei Central whaiasi ke lo ngā slow o tātou mai le Central anga ia tu i le Central Motorway Junction. State Highway 1 lo mai tau watu on the north end o lo whaisi slow mai le southbound i ngā Constellation Drive anga ia tu Takapuna i le nei fo i taimi o le nālai a mata fo i ngā yei delays le ngā a tātou anga ia tu i lunga o le tātou awala lau papa. Lunga tātou State Highway Lewis fulo lo mai tau watu ia ua whaisi mamawhai ngā le northbound anga i mai Manukau. Manukau anga ia tu i mangele ia mawhapenale anga ia tu i one hanga le taimi le nei slow down tātou lata atu i le tātou Waterview Tunnel nei fo i taimi ia vale. Tau tua nā lava le saunga le mūl nei taimi le tai au nisi nā wa aingol nā ua iai lunga le tātou awala o 5 minute te ele tulai fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Palo se fua whaftaina tino ina mai mōmala whawhonga nei fo i teimi o le tai au. Fōra venga la tamai le nei le tala o le tau. Tātu amata mai Samoa pa vātu le mana i mailangi leo le tau Samoa. Nei tai au los fulu lo ilma whanawhana le eo lai o te alfitu e teimi whatasi tātu i Nusila ma Samoa. Wingo le tau i Samoa le sola langi le tau i ilmaenga o Samoa i pa ua timu. E le nei fo i aso i mawhaina o le vevela le tolu se fulu degrees Celsius. E mo le nei fo i aso lua se fulu ma le ono i lona mawalalo o le whatawhiti o tātu talo mai Samoa. O le nei fo i aso pe atali tu la e balu. E le tai o nei whatala fo i paanga le tāra pukalame. O lo mai mo whafonga mai Samoa, whapena fo i Amerika Samoa. Le Facebook, ma le YouTube, o le Samoa, lenga te lea o le FM 106.1. Alo se whamaruia, nei tai au e malanga Samoa. Nei pore nei vai aso.
E mawhaiona e maua pele tau tua alta to Radio Samoa lunga o le Facebook mari YouTube. Whapena fo i tono Samoa o lo o mwhaiona e whaafonga lunga o le FM 106.1 ia mo tātua malanga i Samoa. Ia mo ia e tu ol tātua mawhtanga i aukilan nei. Ia e le mwhaiona maua lava wanoa ia tātua te whisota e lunga o tātua mokalame. Ia peona masani hai e aso te tasi. Fo i mali talo le tau tono New Zealand nei. Tāro matamari motu i sautia whatalo whale maro le tano so se vaenga motu i sautia lo tāro mafutai mahalo la varse fua manuia Queenstown o la langi le leile tau losu toru malunga le vevela le ea whasoro langi le leifo i timaru losu whan malunga le vevela Wanaka la langi le leifo le tau losu fulima malunga le vevela Westport la whasoro na awa oe pa utimuni so taimi losu tasi malunga le mawhanawhana i le tera vaenga o Nelson la langi le leifo le tau losu tasi malunga le mawhanawhana kai Cora Para langi le leifo le tau. Losu tolu marunga le vevela in the cargo. Langi le leifo tau mo tolu losu tolu marunga le vevela Greymouth. Awa pa utimoni so taimi losu tasi marunga le mawhana whana. E le vavatu Blenheim. Langi le leile tau. Alexandra langi le leile tau. Dunedin. Langi le leile tau losu fulua marunga le mawhana whana. Karas tete. Malo se fo manuia. Nei tai au. Langi le leile tau mo toe awa ni so taimi. Losu tasi marunga na le mawhana whana whamawina mo karas tete le so. Tāra wawai le tūlanga o le tau le motu i mātou pi tula wenunga kai taia e o le vaenga up north na leo lewa whaatumulia le neve aso atoa le whamana tuina le Waitangi pia na i le tātua asa marolo tai hao la whasoro na awa oe pa utimo ni so taimi lusu whamaununga le vevela whamawina ia mō kai taia i le so i le laumua Wellingtone marolo se whamana ia pa angal tāra pakalame so se vaenga le laumua langi le leili tau mo tau le soe awa o le whasoro atu la o lima le whiawhia na nei Los fulu malunga na mawhana whana whamawina mō Wellingtone e le so langi le lei e wanga nui langi le lei tau ranga tau po langi le lei le tau maranui langi le lei tau roto rua langi le lei le tau le so parapara umu langi le lei le tau Palmerston North langi le lei le tau le so lusu whana malunga le vela New Plymouth langi le lei le tau mo tau Napier langi le leile tau losu fulua marunga le mawhana whana Masterton langi le leile tau losu wha marunga le vevela le Vin langi le leile losu wha marunga le vevela Hastings langi le leile losu tolu marunga le vevela wha mawina Gisborne awa oa pa utimoni so taimi langi le leile whiawhia na nei losu tasi marunga le mawhana whana kirikiri roa Hamiltone Malola va se fo manuia e le nei tai ao la langi le leile tau mo tau le so lua se fulu ma le ono le marunga na le vevela wha mawina mo kirikiri roa e le so Se mai talo le tau no whanga whasalanga Radio Samoa Tamaki Makaurau au ki lani spulpito i le manu o le ea i le nei vaenga o le tai au Kawai atu whamon manu mai whafong a lea tata mai fwoi mali langi lei i le nei vaenga o le tai au O winga whamo wina le tau mo au ki lani tu mauna awa oa langi le lei ni sio taimi Angi Maria Matsavili mai sa sae whasolo nangi Maria mai sauti si sifo i ni sio taimi leo Auri Rospo Lima morunga le vevela whamo wina mo au ki lani e le so spulpito lona mawalalo tai ape au lia Waitangi Day asa malolo yuhu langi le lei losu tolu marunga le vevela Pai ko yon tuatu las tona ilangi le lei le sa so fua so lua so lolo na vai aso mana e atu Papa monga o mana o tuina mai la vai tau le ne foi taimi o le tai a mal tal tununga le mano le tunu o lala mapapa au ni se vai ngor kelope e manato lo maria mai tau mo tau ile nei foi aso fo ta to o lia iva mala fo tele to life to le porkala me mano le tai a o Radio Samoa for Lima iva to lo amo ya manato maria mai le tunu nei tai a malo fa te tele lava ile mai momal fa fo mai ta porkala me nei foi tai a fo le ngata ia kilani vai nga se New Zealand ia so se tafor kelope lo ta to ma futel nei tai a o kirkilo ko ile no fo afi kakala ngo fo afi po nga fi le kakala o kirkilo pe ia ele ngo fo afi alu le ki se waru se ese male vai nga vai ia fa le nga ile le sipiko fa pe kai le ngi singa ile ngo fo afi fa mlo dia e tu se mali potile na ma wal ta po kala me nga ma io e tavai o se tulanga pawana o le tulanga fo le fa aftai ai ona ele o ia ni sina ia se yo wa ol merngio ngo fo afi alu le ki se ai lo se le roots ku sa tulanga na e pe ona fi le
se lata la fulu nga laka I miro mo na la le si route for le mo train station ya pela o sasi ya ile halu al kako train pa wala me fa fta ya fo le onga ole mafai ona fai anga luenga mafai ona tao fia le train ya ko fa kong mai le nga se nga usela wa fa mole ma ole tulanga I pitu sile fo ona le onga ole le ya oni tangata fo ia ya mafai ona o wai ona tula ia fo ni se tulanga fa ale tonu ia mato ya fa ina I fo ile so fo nisi ai pa wala me nga ia emonia ola sa ia tangata ai le ia fa ina se pe ma se lu sur fa la so sa tonu le train ya nga wala ya wo fia mo wela ki train wa o nga le si train and wangi le si train ya nga fa kali se ko fa sa but o me lava sup o me lava ne ile mfai ona alofia ia ai fa aftai ile to mai fo yo la to e ma fai na to nga lu ina e to fa a le le tu langa fa pe mo tato pa wala me esasi o nga ka fo yo le kuli kai mi o fa nga venga o nga appointments ia ai wilia o le mesili o le saunga le mu ai sa le ia le tato sao ni o pole trail nei tai au ia le ke le o ko fa nga public transport nga e ka mo fie ia wa train le fa pe la ku fa pe la wa pisi mai lungo le wala le train ala train la ko ia on time mala nga ia ia se mai ka vale ka ki fe o ia ku ia polo ka lungo mori polo ka pisi le motorway ia ke del pensing e alu ngi vai male uru la ka vale yo me o manga mo wa ia le ke ia le wa ke ngai masi vai lungo la wal ke le fio la vale lo si ka tele tanto fengal wenga ile warehouse e li poti na ma wal tapo kala me na po lo titolo to the warehouse group tu sa male lo se lau fitu se fulu ala to head office kata fengal wenga la head office le la tapunia ya pole to restructure no le company ya matola le tata no le unemployment nil taya ya fiel chelo company le lau ki la kula el melale mo ia pe ona ia o tele telefone tanto nga lui tono warehouse la to o se tulanga fa no na pe afo la vala ia ile mai tawa tu afo ia pe amale lu se lau fitu se fulu head rolls for year o le o tilo ia ile company to lava ale warehouse afo la tangata o le nga lu I rolls ia po o matata ia pe amale se fulu afe pe afo ia fo ile le warehouse but onga o le shift le o tau mafai ia onga ngisi o vaenga tai peila vaenga fo ie ko ka fa le leia ia mai se o le mautino le taimile nei o kele a inga kaule ai se sales o le tulanga la na male polenga e ma ngai le ia o tangata fainga luenga a o la o lo o ia le tupe fo ile e ma fai ona maua le tupe maua ia wala le tutongi o ngai kangaka so a fola ile unemployment longo winga o isi o le a fa o popo le lisi pole dadas ia ale au employment ale au unemployment le nei taimi so o se tala fo le fo mo tato ia ai o le ta pena le lava mai ia sao ni wa o le wo fa ala wilo mai a o le tupu lo na winga o le ia ile ava no fo le mfai ai yong sa ili lo ni so ngalwenga mo tato inga ia awon if ale tonu le vai tawol tau sang a sa le ko alo pulo tanga te ngalu ilka ile tute le malabale le o fa titilo tuli potile na ma o volta por kala me ko luale nga pu e mai le malabale le fa malo le au kilani fu le sa no mai mengi fora fa sa inga fa pe ala ko ye vale ga ka ko ngi usilari Fesol. Io ai ole mali foi la tavai ole ka ke kala ngol unemployment. Al kangaka o kasi unemployment wala ma io mai unemployment kiwi o ka fale kong. Ia io ole na ia Malaysia la ole isi nga lu ele maina pe fa nga lu nga le maina Australia. A o ali ila ia to lu ole na nga pu nga foi le. But ole methamphetamine lenga au mai au vai nga le pe ma le tolu se fulu ono kilo kalama. Le na tau ma fai nga mai lai to ngi ai au mai Singapore a ka lola Singapore hotspots ia ono foanga lava nei ele masalomia pats ole me fa fitai ai onga ole wa mau so a fuala ile la solinga tula fono e awa ile to inga fasalanga fo ile ole solo ato il falpui so ole la ole atul mata ia po fe ole anga ia pats ole fai unga lava na ia male unga na so tula fono fa pe
Tala no fo I whala whasai ma o lau titi lātu lanto lo lala I Flatbush. Tele rope na mai tawina ni se o tau leo sa ye stasi o vaenga le foi vaenga. O lau titi lātu I vaenga na maua leo sole. Maka o kia fo yeli mo la au malosi banga I kele tofo pulo I ngaluenga malo lanto. Ya wala nga ale maua lanto ne e oro tupu e foi fa la ma fi tanto le community tolo au kilani pa sila. Yo fa pea ka ko ka foi ngai me ai mau e se atu but it's just around the corner. O lo no winga o le fa manatu mo tato yes o le maua ia but e ala nga maua me ia. O nga o tangata fo ia ia yo lato pitanga. I vai nga kengi a fo la kengi le o le common chero. La vai nga ke pasika fo ia le ia la ko kala o inala I le vai nga le I sasai o au kilani le pionta wala sunga ngai Flatbush o nga o la to wa ia e yo la to so tanga king but o le saunga le mu ona o le mawai ma penga fo ia is so no la to fale so ele le ala ta to fo le fai ke la va nei aso nge ke walu ilu ia ko se fa le kongo ma fa o le ngi so kanga I e ta to se le o mai lo po a me o lo I ma fa o is tangata but o le fa fe tai o nga luenga leo a e mawhaia o ngā awhia ia le ia tātou tangata lau te le pe ale maua nei vaenga ma mawhaia o ngā kāwhia ia ma awengi ka ngaka e awe whai ia ini tūlanga e ono ngā tatau moa lātou soli ngā tū la whono e leanga o le saunga le mō tātou o le me siri nao na tau na wha mua mu Sāre le, so tō lua le na poina le leo tōsu tōru tau sanga ma le tōru sifuru tau sanga o le na poina le leo I le tūlanga o ia le ngata o lo maua I u whala whasaina pena foi la malo si wa vaenga mana ia ya le lei mo tanto tala noi nei vaenga te lo tanto la I Flatbush pe ni sin mon mawina tau la tane le na ile le ora nafi ai o ala vaenga te silfia o le sanga le mo tanto ya ma sia vaenga la malo si mani se vaenga ba pena pili leo fa mole ya mo sanga le mo tanto fo iso se vaenga o kilani fa pena fo se vaenga ni sila te lo fo tulanga na mo Australia ma te lo si vaenga fo la langi lo la papa o le tino le lei o le panel len filfilia le uni la kapia New Zealand. Ya wale tau sai lio se faya o fo wal tanto o la o mali por lo langi le ai le mo wale. E to fala len fai lo mai le si misal por vaso len ja tu nei. Ale after ona na filo titi lot. Ya lefta fai lo mai le tasi su to li mai le panel la to la fie ma stasi fo alo la tino le sunga ya Kevin Melamu. Ya le sunga ya Dane Coles de lo le tasi le tama fo lo bleki ko retired to sanga bye. Ya lo filia o le panel ha le la filia le fai o fo lo bleki. Ya po ile la tu le mai. Ya te wa ye po ye fili a te vai. Ai kalo si si tia mai si tu langol tato au le time le nei wa fuala ia ia o la tola ia o pe David Kirk ia o yanga se lau to sulua na ia talonga pe o le mana ia o la to wa sa ta alo tato ia o Kevin Melamu interim CEO Steve Lancaster ia fa penga fo ilama Sox coach Don Tricker au lela mai ta watu ia o sungala le ia Dan Coles pe o ia le fatu au mai ko i le faita wala ia newspaper kusa le si missing piece le paso kalo sia la ia ko le paso ai a ko mai masia ka ko wa mi ai watu sangole World Cup ai sa le tor sia wa je lol ti lo atu pe Jamie Joseph le swafa o lo lunga I tangata me fai ona fitfilia New Zealand e avea ma fai aonga e la motino le Jamie ai pe o titilo atu li poti o le swafana na o le la wolunga I le vava aia le uni la kapia New Zealand e ono tu le mai tau avele ia o telefoi tele tau sanga o fai aonga la o ia pani ia o ia foi le na sau fai aonga la o le Highlanders mo Super Rugby tau sanga te atu nei ia o tele alfa atu tuanga New Zealand o ia alanga ese fai se fai ale ai sawa ya le vai ska ko ki manga ya tai au la scofi ai manolo kai au le wai tangi ya ska ko hangi tai au le ala tato malanga le motel sala fai beautiful sabai in o luas full challenge la fitu balo la se full le tai au fo yo ole motu e tu tasi Beautiful Savai, beautiful Savai.
find me my fight. Oh, beautiful, my beautiful Savai, my beautiful Savai. Want to find me my fight. Want to find me my fight. Beautiful Savai, my beautiful Savai, oh Savai, my beautiful Savai. Oh, atatamai, peoni folinga, osetama itai. Beautiful Savai, my beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Oh, emita mita lo anganga, ilela lele tele otangata, fape apulenga amatai. Piliona lona fata utai, puleono isala fai, motu fai me ma fai. Oh, Savai, my beautiful Savai, beautiful Savai, my beautiful Savai. Lover, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of man's greatest challenges is understanding women. Problem is, by the time a man can read a woman like a book, he needs eyeglasses. Or as one husband said, there are two ways to handle a woman, and nobody knows either of them. So what do women want? How can men understand women better? Well, for one thing, unlike women, men turn off their feelings of romance and affection when they're working. The same is true when he's with the guys or enjoying his hobby. Then, when he's with his wife, he'll give his attention and affection to her. But a woman is different. She needs some type of loving attention more often, and not just when her husband's in the mood for romance. She doesn't turn her romantic feelings on and off like he does. So she feels hurt when her husband doesn't appear to notice her or want to talk and listen to her. For example, it hurts her after they argue, when he just goes on and acts like nothing happened, instead of saying sorry and making peace with her. Much of what a woman does, whether it's cooking, cleaning, making her house a comfortable home, even her job and career, she usually does out of love for her husband and children. So she feels hurt when her husband doesn't seem to appreciate her. He may think she's just being too sensitive and needy for his affection and approval. This is what causes many problems and misunderstandings in marriages. So men, remember that for your wife, physical, passionate love is not always the same as romantic, affectionate love. Your wife needs and wants your heart. And once you have her heart, you have all of her love and affection too. You know, there would be much happier marriages if husbands tried as hard to keep their wives as they did to get them. So today, with God's help,
Won't you start trying to better understand and give your wife what she really wants and needs? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Family was found out as tofi de nei wa lima ya sa February ya wa matala tu telefon ni ala inga lele ya mo oe mfana bala mo ye mo moli se family anga mo se trase family natural na se fana le so tolu fitu tasi lima eva tolu olo mo fo le mo ngol tato email on air at radiosamoa.co.nz ya ma fai fo ne fa nga in Facebook mo YouTube ro Samoa mo le sa nga fa nga ya le pule o po fa nga ne ba fe no me lo family nga le ta ya pe ta family nga le on Facebook Yo te vai o le whamanianga le nā mai a Naomi Pama. O le whamanianga mo le aso whanau ia Auntie Selau vai pule. O le aso le nei wa ato ailo valu se fulu tausanga. O lo whaanga mai o ainga mai Samoa, whale wha, vai sala, matali matau. Siau whanau mai melepone ia ma au kilani whapena fo I Wellingtone. We all love you, Mum. Happy birthday. Le lei o le tā telefoni oli malor si fua. Talofa tawai. Talofa. Fui lau suon le tau. Ya, o le aso lima ne o Februari wa ato ele lua se fulu tau sanga o lau san. O alai lontina o alea ya papai le lo fole atua. Inei tau sanga tele wa ia foa I mai lunga le ne fungali ele. Ya mo wa ia le sino malo si malsino. Malolo ina ele ngatailea ule alofa yono tofa fine o ai mai se lontina ya maona ai nga umalawe ni sila yo se atulu ya olofa anga nai wati ya ori I o tara waftetele la watawai mai se la usua I manuele ne yaso Tai oli mo for nei tai au sanele good morning uso sai foi manguia tawai ka pela usua sau taro foi malore Tenga buena ia te vai o le soe a to ai le varu fulo tau sanga so matu tina ia so roli fa so tau loa sa met ia po mai ava tu no foi ia vi inga lava ia ile tua ile fa vi inga te male ano malenga nga pa ia pe o no vi inga sai le amsanga fa pe fo no po nei maso mai fa va lava amen ia o te mapa ia ro lo fa malonga le tau sanga tele wa fo I so matu tina ia fa matu vitalo la fa malo long pa ia seia mo pe ia malo so le tino fa mo le tama o ni sia tele o no la wa matu ma sanga nei la langi le mau ia o lo fa anga na mai la fa nau ia o la valea ia Jason Ursula CJ ia ma Anastasia ia o whaanga ubona mai au whanau New Zealand ia pia Australia I Samoa ia whaatesile ia siau kamalo runga telefoni ta nele whaataitere ta vai mora wanoa ia manuia ne ia so tiu toi ia kope ia mani fo le tua sa le whaftai mo le wala mai nei tai au le I se staff amnianga ia o le whaamanianga le nei mo le atali I pele ia Nicodemus Benny Vaelua whaftai le atua o au lia le luas fulima le nei o tausanga I le aso mātou te vivi im whaftai le atua ona o le ola male malosi e wi lava foi ina lo walau fo launga ona o mai o le tino inisi o taimi ia whaftai le atua o au lia le nei aso le tatalo au mātua mau ainga uma ia tatala le langi o manuia o le atua ma ia whaamanuia I lo o langa whaftai lo loto alofa ina I o mātua mana I o uso e maise o ainga uma ia manuia tele lo wasa whanau san ia o alofaanga mai o grandparents mo ainga uma lava ia maise ma ua o mātua pali malanga lau pepa ia ma ule kuini ia mana I o uso ia Willie Marie Moni manuia lo wasa whanau san happy birthday manuia las whanau ia lelei o tāro whamnianga nao nei tai au a koe sia ki kāsia I ke fo wisi whamnianga I pa ia taua emaili wa oma Facebook mari YouTube lelei tātu telefoni kākonga o tātou le nāra nei tai au tia maa o le pese whamnia tole pulenga ma la whainga wenga Radio Samoa ma le pokalame malu le tai au i o tō asa whanau manu ia tele lava whaiskako paki yes ai paki te masau e paki sau happy birthday Todo sufa le manu
Amo Radio Samoa. I se vaenga la tele o le ua mamafa le traffic I le taimi le nei I le tu watu le la I le north o lo maita watu faisi pisi ma mamafa le traffic ina le southbound and citybound mai ngā le vaenga le na Rosedale le lai maita watu delay mai la ngā Rosedale anga I atu Pine Hill ia whapena le anga I atu Constellation Drive whapena fwoi o ngā slow tato Gravel Road and Abahapa I le taimi le nei I le tu watu I se sifo lo maita watu faisi
mamafa le traffic le nao lo iai east and city bound traffic mai I le vaenga le te aratu anga I aku I Point Chev ma whaaso solo tuai St. Luke's o le vaenga atua le nao leo lo o mai tawatu mamafa le traffic mo tātou na westbound mai tawatu ke le poloka mai ngā le vaenga le nao St. Luke's anga I atu I te aratu and Lincoln Road I le taimi le nei State Highway Lewis fulo lo mai tawatu le vaenga le nao around Mount Roscoe Whaiasi mamafa foi o le traffic on the northbound langa yani oni hanga ia whapena langa ia to le Waterview Tunnel on the southbound o lo whaisi slow o tātou mai ngai Hillsborough whaasaro solo mai anga I mai mangele o nisi foi o tātou local road o lo mai tawatu mai Oro Road and Dominion Road connections ngapo o after la ingo wala lo mai tawatu le nai pisi le taimi le nei State Highway 1 o lo mai tawatu heavy on the southbound Market Road anga ia to Penrose malanga yani Manukau on a northbound and city-bound o mai tawatu whaisi slow o tātou leanga ia tule nai Central Motorway Junction o lo iai fo ite leisi le mai tawatu taimile nei la talata atu I Green Lane and Mount Wellington nisina o vaenga o leo lo iai tātou lungo lela tele a veta avale tautu ana ia saunga le mu pia lau whainga malanga o to is fulfitu minuta na tā leo le tulai valu Talo falava o le siu fonga le nei o Samoa le Radio Samoa Talofa Samoa E mawhaira sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no mpauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O lo whanga solo I le taimine ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afu whaantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu fitu I Tamaki Road I Otara. A whaantau so mi te afu ona to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afu I le stona nei le flea market I Otara. Tali aso se tasi e fia malanga e tu le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamalmolela e yanelo mi te afu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. Tasili mo iwa tu, amo. Sorry. Fa. Mua ia. Sorry. Mua
Malo waino kamaki waning kongingi esisi ufonga le leo kamaki waning kongingi kau moi umia si kami kamaki waning kongi ai esisi ufonga le nei there's food the value taru tara masa mo pa taru value e le tai o nei mana to mo le tai ao le lo famalanga le leo taru matai le langi pa malo fa tete dia mai to tua to no maota to no ta vale to no fa fainga wenga. Ja, ma le mai mai lungo Facebook, ma YouTube o Samoa, de foi tai au fou, o le tara no atu tai au langa lela, akale vadu tai au mo mato. Ya ki ro vanga le oi Amerika eu ko ki fa la ko lunch. Ya wa fa ko tamo ftanga le o ni kai mi ya le enjoy it. Mana ya fasil selanga kan mana le no fa no atu nei ai le Pacific Justice. Tol pulo le whianga le tawa ana nai Arthur nai mara committee ia mo le mo fa mo poina vanga la walo te mata watu la sfutasi le tu se mar fase slanga o le malanga le lo e mo molil tato sangina lima por petitions fino winno le visa o le free visa malanga mai tato isa mo tono ni sala nei ya o le langa me le mar sa idi malo o te mali fo le tino pe ona te ele fe o tau ana ya nai Arthur nai malatu committee ya malatu umo ra ua batul fa silanga to la ta to na ni so la to fundraising so lo fanga solo ya ma la to fo na tala la no mo e fia malanga Wellington ile na fo ia no mata ngo fie so was futasi malanga pas mo bodel tanto petitions lo parliament ya to tali mo la stofia na so suma lua mai foi ngava ngo ya mo so stasi ba no ya ol tu fa tasi lava ma le tanto loto tasi e maluia foi tam fainga lo fa penao na tau la muai ma sai li maloi ne foi tamani o le tano ala fa tai le na mo tato yes ya tasi e mo dia foi la tu tam fainga ma le tu lango yai ya wa te ua ta fa fin ngaro du sila a talia le sai na li ma foi por petitions la tu na ya la fa ngo fia foi na malanga mai tato sa mo na pa wa le mea o te la pa le me ta po le titi ani sila la tau ma we ni se fa mo foi le o le mo le va no e free le mai ai le ko fio sa mo ya ele le ya la le fio ko fio sa mo ala e lo no fo mau la e falta po no fo mau ni si le me le sa le ko fio sa mo overstay o ki na me ka ko nga io ya le na so ne ba nga na mo le ba nga le tai ao e fo i ka la ngo fo i le me po ya ka fo i le ka po e ka ba sa e North of Auckland. Ala po ki lo ko e fo isia device le fo fa la ngai mai io te vai ole ngata ia tato speed cameras fo ia tu ia la tele ia ole fo e mai ta watu fo e fo ilisi device o device nge po o vai ngani ole fa ngai na fo ile i Matakana Road pe afa pesi la fia fo ile malule tunu ia o ka wa nga uma me ia ka pu e sawa o tato ta avali ia ona fa la ngai na pat ole upule na ole olo ia
ngana fa Britania ia ua faaleanga ina foi ma o lea la e moni lava la o la foi e sa ilia o ngole me e malia e koe mauangi foi le lengi fa maumonga ia wale ai a wanga le lua kwa faaleanga ia bye bye anu ai ole tulanga foi le e ia vainga foi e o isi e o fanga i spray le ta wale ngana Britania graffiti ia o ngole o ka fanga solo ai ka mafai ka pungi ai mako si mea male lua hange o sawa ka vale ai o tulanga na ia fa tuanga mo tatou o nisi o vaenga e faaleanga nisi but e atile lava on a slow tatou ia wa manga kua o ngisi e mako ka nga ka lava atavai e taunga tsa i o vaenga ia o lo faunga ina ia mole pui o saunga le mo tatou lungo o tele a va pela ko anga e faaleanga o isi foilanga ke lo kupe o le ako e alu i le faale lenga o mea nei ia ai akileanga le inkupe ka ko ia fie suanga luenga malenga luenga so o tulanga na kalo sia ia mau ai afa ape fo ia tanga iane pe ma uange i se fo i o va ia vili le ofisa o leo o inga le awala fa ngofia ai pu e akur ka vale ia pu lai sengi inga ia fa ngofia ia ai fa awala o fa ngamalanga ia ile sawa fa tulanga ina ai sa le so tala no ala ile si speed camera le nga erga ka lungo de po o mai la lo okay lo po mo e leo le fo mai fa vale lo po ki le nga ai a fo i o le tasilo mai nga wa matawina tato o le sivanga lo fa nga ina nei temine ia mo ka mai trailer nga fo le fa pea o e po ala ko mela fa au ka fo la wala fa de ingala la ka ula le malanga tu le i le highway Louisville westbound e telea na tu i le aile o le Massey Road off ramp e il ka mai shoulder nga le nga vai kere nga ku wai ia va penga foi lalo la papa foi ngai Massey Road overbridge ia e ngai trailer papa e ngai ku wal fenga fonga le wengi wole ko kering cameras lungo po wale o ka fe ia okay aka isi kai mi fa pe masalo le si mela la so ngere sa or ka ave ko so le trailer e fa pe ai se trailer mo le fa ko in hot food ai le lo sa ka fa ko fa ngol mela wengi le kapu e no ka ya mel na ngau ka wa kule si me masenga ku ile the trailer it's if I pena for ile southern la ya tu sifo anga ya tu one hanga ya ole yo ola nga ka ko le offringa Nelson ya o nga fo ile ku skin kinga ya masai hello ma ya ta so pa wa ku cover ya fa mor awa ke awa la cuarga ka el chopa lang kavale la kwa ko solo ele nga ko ai nga la kwa fe lo noise fa ila ka mo sa ka kilagi ako ero nga mo mo ska vale ai sa wa ya malo la alo lo for ko solo trader fa mo nga ka por ka sa ya le fa mai fa va de lungo ka Facebook masaro pe ki o malo ngi New Zealand World Cup le so ngi Karsia. Haf kai fa. E ka ka malo ngai host o ko le. Ya wa ko le malo nge malo ma ko au ke de dan fa le ko wa. Ya le ola fa taro fa malo stino tai au. E mai alo taro fa malo stino tai au so ma taro mai sa bo. E ora nei foi tai fo se fa malo lo se fa malo skino fa mo ne Yes. Ya le ka ko wo. Aia. Ya ka ko amata la foi. Palusi. Lunga. Vale. Ahora qué? Luma.
gas. Ya, pau, lunga wow, pau lunga. Iya. Iya. Iya, aku tinggal. Iya, apa? Yuk. Mana ya? Sui rumah. Ay. Yuk. Ayo, aksa. Yuk. Let's go. Ayah. Yuk. Dua. Naya. Sepuluh sekon ni. Ya, semua ni rumah. Malo. Ia mana betul sono. Fafo. Lava le airfo. Mana vai fafo. Ya, nanu ya tele lava fo ile alo atu fa mo vai aso. Mala so malolo happy white tangy day. Soi foi ya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo fo ilo tātu o tenu le nei fo i asa fau. Mafuta ua fo i le whaapoponga o le ngā ruenga tau longolongo o tala mai lo tātu o tenu. E se lau luas furulima o ngā amata po o preschool si Samoa antoa. O lo oa o ina aide valu pasene o whana witi ele tenu. I se au whainga e tusa ma le lima afe se lau ono se furu lima. O le la sanga mua leo langa o ina o whana witi. O a onga a mata e whaafai lele mai ai. A o le i uru fale ia onga tūlanga lua, wha solo atua i kolisi ma onga maua lunga. O whaalia le whaaftai o le Palestine. O le sosa iete o a onga a mata i lo tātu o tunu i le foa i le UNESCO. Manisi o ana pa anga e au fiaile malo o Australia. O le amau ai se isi tupe ati na e aia o ngā amata, whapea o ngā tūlanga lua, o a o ngā maurulunga po secondary schools, ma o ngā whaamatatai se ese. E lua tesi ma le 5 miliona tā la tupe a Amerika lea foai, po se grant e tusa lea ma le 1 miliona tā la Samoa, o le a whaasoso mai te tonu o le whātau sanga. O le autu o lea fsoswani a maua a whaavai, o ata le leina o ata yao. Mo utari tonu Palestine o sosiete o ngā amata i Samoa. Le wharitua ia Queen Mary Tamati. E tā ua le fsoswani ua maua. Ai moa o ngā amata lava ia. E te le se mana onga o lo iai mo le whaaleleia. O le awa uina o whana witi. O fsoswani fo i o lo maua atu i le malo. E le o lama. O te langona o se whamanianga mai le atua. E mai sea mo mātou o ngā amata e. Ele o whatahawa te le tato malo. Ao nei soani. Umtua mātou langona le fia le amana ia. Wana e pe ona whafonga le tai au. O mātou lisi vahenga tā o e tono le. O le whaonga ina o le nei fisosoani. Me le whaftai e a vai le. Inai malo i whafo e me se fo le. O la tu umang contribute pe nei whafonga e nei tai to te leo. O contributing partners. Ia. Whaftai e le tua. Usu ia fo le nganga fo e tangata. E na mia e mātou se fisosoani. E le ngata e ile tamaiti. Ia waile mwhaino mātou toso mai tamaiti. Mana ia pēla ngone mātou al tāhu al nei. E awe tamaiti tono a ngā mata. A lisi vāna tāhu al. E fisosoani mo le atina ino whaiaonga. Ia whale lei whaiaonga mo le atina ino whanau.
Ian tato mawali la utu ni tai a mawa alfa vai. A manuia fo lumana. O le sosoani le lewa au mai le UNESCO mana paanga. Le atonu le vaenga o sosoani le o le a manuia ia le atina inga o ngā amata Samoa. O kwa fo sosoani fatau sang. 2.5 miliona le tau sanga mai o le vaenga la o mātou le si component, key component of sosoani. Pe o mātou ICE, TVET, o ngā whawau. Ia, ma le ofisa o. Pe o vaenga nā mela le mātou la ngona alo mātou fia. O tau lia mātou I whai ngā mea, e mo ia. Ia mana tutu whātau sanga la mo se sosoani mo mātou. Whawhetai o se me tahua le mo mātou. Mautiltira tu fo iei. E sosoani le vai, ma le mativa le iei a o ngā amata le tautau mwhai. Le se vaenga tahua e ave whamumua pe a mata whaasafua mai sosoani. O te manatu o le vaenga tāua, o le atina e o tutonua o ngā mata taitotas. Wa le ala vai e tutuli mai alo fisawa o ngā ia o ngā mata ina ia up to the standard. Standard la le ele mako minimum service standards. Ia mea uma I tutonu o le whale aonga. Ia le teimine. Ia o la e whaitio mea mātou e le o mwhai o na o le standard kaunga ia. Ia ele si mea mau te mwhai wa ele whapea. O la ea tia e a onga e nai tangata I totas. A e o la wanoa leo le ale le e na whaile whale a onga. Ia le le whale tua iai. Ia iai le mkuka, whaile mea ai. Ia iai le me a maile te matiti na leta oto ai. Ia iai le mui meo whangu voina I te uoto se afi. Ai, whaatinei mu. Ia mea umana, ele umpaina mo le te mine. Ia ona ele te ngofie. Se whaatala noanga ma le Palestine o le sosaiete o a onga whaataitai, po o a onga a mata I Samoa, le whaletua o Queen Mary ta mati. O le solua o le vāia sone ina whaalau ilo aile visoa swani, o le angadulu eile o UNESCO mana paanga, whapea le mtanga aluenga o a onga manganu. O whailo le mtanga aluenga o leo whale pui ma le toi fuata ina ilena upenga te wha ilangi. Le malio se malu o le maloa o whaatino o na tiu te wha leo. O leo na umia le tūlanga le satini, mai whapena pa u ese mai se waafi o leo. Na whai ai se lato ngā luenga o le siakina leo le ngātai whale. O whailoa le mta ngā luenga lo na swafa, o e vile Paulo e kueni, ma o le asolua na whaatino ai le ngā luenga, ma pa u ai le sami le ua maliu, ai o le asolulu na mawailo na tino isa ilinga na whai leo. E leo iei nisi wha amtalanga wa tui ina mai le mafua anga o le mena tupu. Ai ua mamori wha maisenga ma wha mawhana whananga mta ngā luenga I mātua, ma ai ngā umo le leo sa tini ua maliu. I se isi o wha welave wali putia le maliu o se tau le lea televou, o le fio anga o laulii, ma o lo whaia sua ngā leo, o nei loa tonu ai leo le mafua anga. Ta ua se tasi o li poti o ta whenga o le vaitafi lea fio anga le mafua anga. Pe tai ua wha ailoa se mori mau, o se matai e lata o na so tanga I le ainga o le ua whano le soifua, o se ta elenga I le vaitafe na maliu ai le tau le lea, a leo ni ta whenga o le vaitafe I le nuu na mafua ai. O le whono tu stala masui o le komiti o whawalewa whafua se I le nei vā yaso, na o mai ei whau tuanga al mtanga aluenga o leo, whapele vaenga o le fui mū mga aluenga la vea I teimi o whalewe lave, I le tāua tele o le puipuinga o le saonga le mua o le ola ma le soifua, ma I le tauma mau eselea ma vai tafe le nei teimi o le tausanga, o loo whai ma palasi timunga, e mafu ai tā whenga ma lo longa. Wa amata whaatino le ngā luenga le whalaputonga o māwaenga tausia Samoa po le UTOS, I le teuina leo tupe mai le 5 selau masiri atu, mo sea I le company vaalele o le Samoa Airways. Wa whailoa lea au unanga tau tupe teu, mo māwaenga tausia le malo Samoa. E te tauna te tala mua se teu ngā tupe le whalaputonga, o na mawhai leo na tu ina atu sea mo le teu ina ai. Ma o le teimine nei o lo whaia tāpenanga mo le toi wha ngā ioi o le company vaalele, e peo na fuafue au maini o na vaalele te tele serua. O tupe uma o sea o le a teu whaafai ngā ruenga I le UTOS,
Ma mawai tulu yo whaamanianga e tusa o ai inga tau tupe, ale whaalapu tonga. Ai whato atu ina atu le Samoa Airways tupe o sea, pe ao o ina mautu tā penanga le company valele. O whailo e whaalapu tonga o mawaianga tau si se pepa whaalawi loa, o iei neila na upenga ta whailangi I lunga o whasota inga televavave, po le online, e lesi te laitanga tanu o Samoa, e fia whaini o latu sea. O whaalapu tonga ma company e fia awai foi, e ao ona whasota I mua le UDOS, po le whaalapu tonga o mawaianga tausi a Samoa. O iei nei se whai unga le maloe ala mai le kāpeneta, wa toi wha mautu wa le whaatu ina o le komite e wha tonutonuina, le tau o loai le atunuu, o se whainga na whaatino ini tausanga umawai, ai na whaamuta ina ua suia whainga whaavai le malo. O le wha tonutonuina o le tau o loa, le a whaasino ala I le komite o le tau o loa, I le fuafuaina le o le tau o le whai o loa e whaatau atu waise o loa, e pe o tau mawhatu oisa mai whafo, ma o le tau wa o fiei ma le tupe mama po o le polofiti, a le whai o loa. O le ale to e so ona si ta I le tau o loa mana o mia I le whainga o le ato e fo I ai, pe a o ina wha I titia le tūlanga maua o se o loa, ai mai se lava pe a wha I titia o loa tau mawhai pe o le aleisa ma le suka, ma isi o loa tau mawhai mana o mia tele so uma. O le toi whaatuina o le komite e pulea le tau o loa, na whaailoa I le fionga I le pāle mia I le whaeroa inga masani ma le vasenga, o tusi tala I le aso tofi ua mawae. Tala I o le whaatawhiti o le ngā luenga o le nei vā yaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Alpha Lava o au lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Paikala tapaino kona wala nei taimi o le tai ao a Whiololo. Whiololo ia le pisi o lunga o Taro Highways. Ia pe afua tu le amatanga maore nei fwoi yaso. Ia ese mai lunga o Taro Highways e telefo inisio vaenga o wala o whaisipoloka nei vaenga o le tai ao. Massey Road towards Middlemore. Whapena fwoi malanga mai o Tāhuhu anga le malava lele. Poloka i o le tele vaenga o Massey Road. Mai lava I o Tāhuhu Mangere Road o Tāhuhu whaasolo atu Massey Road pasi mai a Middlemore anga ia tua I le telo vaenga o Massey Road le central Mangere whaisipoloka nei vaenga o le tai au Te Ara 2 mo tātou lo o I lunga Te Ara 2 South nga I le link o le State Highways furono I le West and City bound o le State Highways furono pai foi poloka nei banga o tai au lungo Taro Highways nei banga o tai au vai atu live load le mai si sifo na le va fenua pai anga I Hobsonville les fulbalu le poloka mane nei banga o tai au ala le link mo fulbalu nga fulwono nga o Royal Road nga Lincoln Road le poloka Whiololo va Te Ara 2 nga Rose Bank poloka foi Point Chevelia nga Western Springs ale o le link o fulwono le northbound State Highway 1 ma southbound State Highway 1 whaisipoloka nei vanga o tai au State Highway Lose Fulu whaisipoloka ba Mayoro and Dominion Road nei vanga o tai au pasi mai Hillsborough anga I o ne hanga de lei la fo I flow okay le Lose Fulu ala malanga malava lele fa wa mai Lose Fulu lai okay Massey Road on ramp la manaya la PCL flow after poloka lava around Lambie Drive Rainbow's End ai le I o le link o Lose Fulu anga southbound State Highway 1 State Highway 1 lai mana full flow lai PCL lai flow nga ole around Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington fais poloka nei vanga o tai nga chaulanga o Kilani poloka foi nga mai North Shore Rosedale Warrow Valley Glenfield Takapuna North Coast nga chaulanga o Kilani fais PCL nei vanga o tai lava le on sai ma to o tai after vale pa PCL vanga wala lo malanga nei time o tai for Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo Alo fa taile tino la mai mama la fa fonga nei foi taimi o le tai au vai ngala tamai le nei le tala o le tau va vatu o le lua se fulu ma le fa le vevelo le Samoa e le nei vanga o le tai au o te ia le valu I Samoa
e tu maui ngore tau Samoa langi le lei e ni so taime pa fo timo ni so vai ngo Samoa e le nei fo yaso tu mau le 30 degrees Celsius mo ngore pevela o le nei yaso luas fulu maleono i lona maualalo ya te fatalo patoi pa angal tara pokalame ele ngata ina fa fonga lungo le FM 106.1 i Samoa ya pa pena fo mai mo ma le sila mai lungo le Facebook ma le YouTube Radio Samoa le ngata Samoa fa pena fo America Samoa malo la vale soifua maruia tara pa vai tulanga ile tau di tela bang Australia g'day mate tar sie malo ko au le ipo la langi wangai host ko wa ava va just fut falo ile ma lulu le la mo Canberra o wingo de tau da surmata ngo fiela la ale ne yaso bebela la yo le todos fulono lo na maulunga sfulima no na mawalalo ya mo le la mo Canberra de so fatalo foi pa angal tala pokala me melpone sfulfito lo in malu le era ne va ngole tai au la matere na awo le tau mo tau ne yaso los futolo mo le bebela sfulima lo na mawalalo fatalo foi pa angal tala pokala me sini Australia malo la versi fu manuia ko bebela ele tai au mo tau los futolo ile ne va ngole tai au la sulu mata ngo fiele la bebela la le todos futolo lo na maulunga lo sutasi lo na mawalalo fa mawina ya mo ne fo ya stopping Brisbane Australia good morning los futolo ia le mafana fana ile ne va ngole tai au la sulu mata ngo fiele fo la todos futolo mo lua o ile bebela le mo to Brisbane los futolo lo na mawalalo ya ole tulanga na ia le telo va ngo Australia fatalo fo mai si Perth Australia fitolo ile malu le era ne va ngole tai au ma ne fo sulu mata ngo fiele la ia mo tōre nei aso atoa todos fulfal mo ngole bebela fa mawina bore nei fo yaso tere na vaenga Australia mal tulanga ile tau fa mawina bore nei fo yas tofi se mal talo tau no fanga fa salanga Radio Samoa tamakim makauro au kilani sport balu ile malu le ea ile nei vaenga le tai au baba ya fa fo la wa sur mai le la e o le awa mai ya le fo sur mai le la tōre nei fo vaenga le tai au o winga na tau de so ola pasoro na awa lang ile leile tau lo se fulu ma le lima o ile bevela fa ma wina mo o kilani ile nei stofis fulfitu lona ma wala lo tai pe audio la pasoro na awa lang ile leile tau lo se futolu ma lunga le bevela fa ma wina mo o kilani tai au le waitangi day Vainga on tuatu la stona ilang ile leile sa lang ile leile so fu na va yaso fa pena la so lua ma so lulu ora va yaso no mana ia fa mabongo mana ua tu ina mai la ba tau nei tempo de tai au fulu fitu le wata nei le tu la valu le por kala me maru le tai au re sama sfali mai batoro amo afa nei misia taru tala mai samo pe na fa salawina e 9 minuti o babai o le ata fa salawina mo pe tali tu la se fulu mo le lo le so ma fitu le po ana nei tau lungo taru tala mai samo nei va so taru valu e le tai au fa masina ngo le tua e le fionga le Santini Sergeant Evile pe ona mawe taru tala mai Samoa ele nei fo I tai au ia mismo nisho ainga ia pe ona fa fonga tu na tunu mo fa longo e nisho fa lave tupu Samoa wa fiero la tu si fu o le te no fo mo ma fo fau a fa pe o malo mo la tu te fa tino lunga o le sami Pele o whaamaro sia le whaonga ina o safety devices ia po vaenga e mana mia mo saunga de mulu o sami o fufaola ia man telo nisi o vaenga pauna le mea o fasile lo mafo fau ia wa o te loa I tono a New Zealand la tau te loa whapena wha Australia man telo vaenga lo langi ele ngata lau whangota ia a sidi atu na whatawaina e le matanga luenga leo a mese lava teimi o latu tiute e lungo de sami whaungaina o whaola safety jackets ma vaenga wha pena so e pauna le vaenga e fsile lo ma fo fopo o whaata wina le vaenga mo tātou Samoa ia ua e telen whaasawina e fwoi fu o latu e le ngata e whanga ngota wha pena fo ia malo I teimi o latu tiute ia ae tawina e whamese atulenga ngo le tua e nai ainga woma e masani ia le fionga Santini pe ona maua le na utau ta ua na filanga maua o tatu li potia na fi ia ile mo mai taru tala mai Samoa ia le ala ua fa moni mai le ni foi tai fo
ia pe ona ia taru tala mai Samoa ne foi tai au tau mo le Samoa se lima I va tolu amo e na ua se fulu male vale o tai nei ia le tu la evalu ia o se mai lo fa fonga fa te fitu nei va yaso tata mo fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le ulu ngā senga e whei I ai. Whapese mau, o upu nei e whasino I le tui na nofo ai o le ulu moenga, ma inga e whāna te tausia. A inga sātuala, o le a inga taulangi, a inga o mawaenga ma le a inga tauana. O le whenga iai o le ulmoenga manei a inga na mua, e whiosiosiai ma whetausiai. O le ase mea e whina ngalo iai nei a inga e usita ia matalia e le ulmoenga. A le anfo I se mea e manantu iai le ulmoenga e talisa paia e a inga I e wha. O le winga lea o le nonofo ai o tamali I ma o lantou whale upolu pe a manantu I le anganu o tū maanga wha alo Samoa. E ali tamali I e usu whaasau a wase siapo molona whale upolu. A e ale whale upolu e moe wheliuli wai e sa ilila na launga e leo ai ma momoli ai lo na li I le vai fafo. Ia, pe a manatu ane foi I le loto I whale ainga. E iloa ainga whealu fani ma maupopo. E wheosi ai, whetausi ai. Ma o se ainga malosi foi. O le ase mea e tupu I le uso, po le tua fine, e tau mawhai lava e tuu antu iai le tau au. Ai a tupu foi se whalewe lave I a te au. O te vaai atu lava, ua sa vali mai. E whapena foi le nofoa e kalesia. Sa o malanga I Australia e whaile maliu o se tasi o tamaolo a inga le fionga I a aloi maina tui pea mata ili finau. O le toi ina e tāpua I le kalesia whapotupitonga le tua AOG I Brisbane. O le mea na whate I ai au, o te taunu uatu, ua sau nia tōtonga uma mō ngā se senga ma le talinga o a inga. Na u wha malo atu li tina ma le no whaalo. Ai whapea mai le whanau o le to ina. O le aso lava na longo ai le tala I le kalesia, na amata ai o na ngā solo atu o mea mata, o manfasi, o ia o mea whaiaiti. O nisi ua atu mawaenga e te wai le fale, o nisi ua ofo atu ta vale e whaongaina. Ngā lulu e whaatasi, Feosi o siai, alofa moni. O I ua taunu ua I lava le moafitalinga lea. O le ulu ngā senga e whei I ai. Ia manuia lau whaasonga le ne yaso Samoa.
Ivatulu Amo Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Tātou te mana nao umalawa ia saole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, o Together Auckland. O le porakala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O lo whanga solo I le taimine ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afu whaantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu fitu East Tamaki Road I Otara. A whaantau so mi te afu ona to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afu I le stona I nei le flea market I Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamalmolela e yanelo mi teafu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mo di si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. Awana ia misia le whapitoa a le Moda Furniture. Ma o le iPhone 17 Pro Max, lua whātala I le vaiaso, Samsung S25, ma le speaker I le nao le lua tolu tāla I le vaiaso. Ma o le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whai te whaailoa I le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawai le nei whaasalalaunga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal tai awa ngai le afo le lima, I le asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le wha. So lua se fulu malfitu mino jolo jore tale o le tula e valu. Pua kalame tua I le ele. Ta lo fartaro po kalame nei tai au fai fato anga la toi fi te tole la au ma nei le nei vai taima le ma fana ia makua I ia wala fo o le o nga tuspa yo tato te to o le tuana te tato e to ma fa susu ia fa tu po le tua io e ma nei le na lo fatte se marisunga ia e por pena kobati ia mo taro po kalame o le nei foi tai au tu lepa ma lo si fo mo ko sa fo. No ita sa hola sunga ta vai fata lo mas pol malo la fa fonga nita tu lang fa lu purin a malo la so fu mal lang ma fi ka uia le upule fa mai le utala na fa ni fa mai ato fa mai le upul fa ta otro spur fa mai motiva le unga lu ma le lima vai ai o le lima malo e ma o tangata ma ai sa o le lei ya le lei na mo mai malo no or Christmas mal tau sang fo. Ia mana ia lava tau sang fōma ki si masi manuia lang ni lei mea uma toi mawalele o la maaros. Mana ia. Le lei so ai tati le tana no I maang o beans a whapena fo I tamato ma le vai le au ngā I le tino o le tangata. O le ana whamanatu nei le atunu sungo I le ele se o lo vai a koko a le vai kaimiringa I maanga ia o le umafana. O la I kero lau.
Io tele o fala aula o termine o kapisi o broccoli, cauliflower, Brussels sprout, mo meu sanga, mo pi, mo tomato, termine. Lelei, atatala noi le o anga mene o beans, fa bena fo le tomato, ia ma le vai fo i le ola malolo ino tangata se I fa so mai lo si fia. Ia, o le pi, kasi le vai nga tau te lo fala aula, o le pi, o le papa fo tuanga fai il termine. E tuanga o le pi kai lua aso ma tau le pi, a ungi makua ke lua ma tua tele le pi, ua ala lava ia stringi vale au tafa le pi. Ale va vetau ele matua tele kaupo paku le pi ngo inga o le kau le pi nga ku fa makua tam fai fa matua ni se pi se fai fa tu mo tau sanga fo ta sina fo tu nga mo le fingo le pi male tu anga fui ta mo le fiafi I fa pena fo mo tomato la o tomato e ave se ka kupunga fa o so mo le vale la mo le ngala a fasao ale aveseta tupuna o falala solo woni ni fu tomato ole so ta u la le aveseta tupuna je lo fia ta tupu so mo le vale la mo le longa la ule fasao le meni ya lunga a aveseta tu e o la le luo mikale le umi tomato la fu la mo le si me tomato es sul tolu la le fa o la fasao o isi la le pitu le fati esi so tō whitinga whai tamato mo le pi mo termine. Manaia. Ia, le lei, se whaso mai le tūlanga wai, le tele na whamanatu e tātou tō anga inu le vai, ma ngai ala kere le vai au ngā le tino, o le ale au ngā le I lau se. Ia, o le whautuanga whoma, mai o le au ngā I o le inu le, a matalo waso le puwai vela, vele sua ti polo, a le sua ti polo le sa whaina, inu pena le puwai vela, whamai, o le au ngā le vela, ma le sua ti polo. E flash ia lo totonga lo tino ta omolo le puwai vela tu le se luni tu la to afere lo breakfast a omolo puwai na twa no ape tumulo manava ele tele sofia a mola suoti polo wo nga kele so so ile suoti polo fa mai foi fa tunga o ni yo so mo kidney stones la nga ti polo fa mai fa nga vaileta o mo so tunga fo mai o la nga mo o le vai na serve ia lo xene vitamini minerale protein tono lotino kuso le wala nga serve ia me na tono lotino ma fa lona lua e control the temperature lotino matalia a fa ndu o vela o so le afu na fa ma du lotino la nga lona lua na la nga lon tolu nga fa kuse fa sua o so no lo ivi lotino o so no tu livam tu lima ke per sua uva so ta val le nga lon kulanga vai ale si nga lon fa mai e so ni tele fa mama mai fa foia ia me ona le tono lo tino ele ala nga lo nga le kidney male te pili fa tunga omla te pili ya so le ala nga fa lo fi au vai si tu lo nga fa mama mai so nga flash mai fa me ona mai lo tino so le nga la na le vai le kuse fa mai luma la falita e lusi maltino le vailitino tanga te laso so me na fa mai ia valu pu vai inu laso tu sei I kula mai inu le pu vai okay tu se o le fatu na fo mai motato malo ia manaia onai vai ngata wana na motato le fo entire fo te loa tu la po mo fa fo mo le tunu langa te lani se fsil mai le telefoni ala sunga ia wa le bala o te pele fale ia on fa mamla mai de po na fo mo na no ia se toi mai mo fo tele o le toi no la mai fa pena ia ale fa tu le salmon muli ale o fa tu nga motato le 5 plus te ia ta o ia 5 plus te matali fo la o to lo ave lo ku ka so umala o le andiani o le fiu le ninsaina a koru fola un ala ku kala so fa po polo mala wa pula sa ta mala fa pula la ori wa lima ku sa la wa lima so elisa ia fa ia fola una to la ku ka so ku kala va so umara wa kelelo sa molotino ku sa le foswana mo ta to sui fa to va so sui la lima na ia wa le leite le lo so swana molotino ale fo ole ona o tatu ona o pisitele au ngaruenga ola rem faindu fa o tatu ku kalame ale eva no la fa o stona na stona e vala o mai le lata o le numero telefoni
Ale ngal fu e o vilita so officiality o ta o tel numero telefoni a telefoni le lavat o le olu atasi luoli matolu o nono I valima no me fa ina o olu atasi luoli matolu o nono I valima anu me la fale o iva luotolu le matolu fa fituono luotolu le matolu fa fituono malo Faftai so tu lai pa mo cha pa kala bel nei tai au faftai foi mo so swani tele pe na ina tu sanga man nei foi tai au tele foi nei so san me la so san mo la tino la tu se fu ma no ina fa pe nga foi sio wala ia ele no ai se si mo fatuanga e tele le no se po me e sa we matamatel fatuanga ma va tu ni fatuanga le mo ia faftai tele la va mo nei tai au ma lo faftai mariel nei aso ia faftai fatu foi le so tele por pena ko vati mal por kala me tua ele ne foi tai au fo no to se fu iva me no tolo jortano le tu la e iva le por kala me mal tai au re sa mo se me to la mo ta to mo ni to mo ti la onga nei tai au sa nga le mu Molina Tomaiti, Yama, I found a lay. I did a lay night of waiting Rosina, la Walla Molatu, Sang de Moleta, President Moy, Puni Alaba. I'm a best day, let's all a tonga. Best Fia, all of my Louis, and no fun. Best Luma, all the air. Best so all is so severe. Best all the lot to be, I let to a lair. Pese ospitale di Amatele Poi si pese se sa wai le valea istene Pese amolofa Pese fa ano Au so mai utam no fuai lo moa Afia hai se asafana posso fare poi ponga Posso vai se pese mali e pese ta alonga Tangato ma fia se si valonga la lauria Hai pati ma ponga ma ole au le trauria Afai e te malanga Sani pole e foi sta malanga Ua mesia e le loto Le fau la pole ti e fau E mali e la to peste ngai le ma fau Fia, ola mano e le no fa Pese lunga olea Pese so oi so sanu Pese ole lo tu vi ngai le tu olea Pese ole lo tu vi ngai le tu olea Pese ole lo tu vi ngai le tu olea Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Le poti fai mai ngala wala nei foi tai au fo wa te atu official tele mai ngala wala na felolo mai foi malanga mai C4 Fuluono na all around the Western Springs le Linkers Fuluono ngai le northbound State Highway 1 ya bala southbound State Highway 1 pona banga la polo kamari nei banga tai au polo kala titi maris full balu malanga mai Green Heights ai le o mai whenua pai whais poloka mai o tele o mautinoa se ka tine waka ko tahi le isfa lave o mai ai a life poloka mo tātou state ai luase fulu ma ngai e fōki lau sanonga ale titilo atu around Dominion Road on ramp pawana banga le poloka mai pasi mai no here's Barra ngai one hanga malanga bala bale le fa wa mai la ma ngai e flow la pisi ala flow le le ne banga tai au na o Mount Wellington 40 on ramp le poloka mai
e mo le malanga e le tauranga o Kilani por City Bound State Highway 1 pauna vaenga e o lau te whawatu lao te mauna poloka mai al tena vaenga na wala i o te atu le pisi pia na iai e le tai au au tamale ma lo lava le foe ma lo le sila ma lo le on sai e le ne foe tai au fau tatuanga atu e le Waitangi long weekend ia o le whamanatu masani lava radio Samoa saunga le mu o oilo foina le tavale saunga le mu fo il pasese lo o tono tavale lo e foina ma saunga le mu tavale feo iso se langa na wana la o lo fe malanga ingo ne yaso ma le long weekend o lo i o ao Choice full Fabio to lo to talo le tula e iva por kala be marol ta radio Samoa for lima to lo amo good morning Malena singa wata waso wata ma waso ta ma fai mai le nei Tatina peoni o fieta te po a fae aina si o tatu o te ro Wale tu o noina ne ala fole tu o tu Ai soi ai te fai upo Ai apo ane si o tatu o ro Mana tu a fai le tava e mama e si o na po So full ole sami sei lo vai anima no si ole matani o te nutele a sei tu ole petine mama se avena peata polo polo lima fata Whakakea tai au manatu of Soswani mo le whaamana se au le tunu whita i tunga tute mga luenga o le nei fo ia stofi o tātu iei o le me pe whainga luenga fia wale public holiday kai au ia na ngona o mga au ka kua wale e kua le long weekend Joyce fulu leiva
Por klabe manual tan radio Samoa se lima pe tola mo lona lima ni aso February on tana folang ora wa fen was furu no. Me sata fire low. Aule nei wale taulau Talulo tu ina now Au fea foi ole mau lo toe Se manu e tau nu te fa mo Sini ololu olanga Sulu sulu olela Oh falling out Oh elava Ole sini ololu olanga Tu mau pe amo Alo fanga Mo elava Fa Italia Oh e lava mau feelinga Au ile au uma foi so manatu Oh te teu peo isi o fatu Oh e lava Sulu olela Oh falling out Oh elava Ole sini olo olanga Tu mau pe amo Alo fanga Mo elava Mo elava Teu pea o isi o fatu Oh elava Ole sini o lo olanga Sulu sulu olela Oh falling out Oh elava Ole sini o lo olanga Tu mau pe amo Alo fanga mo elava Ole sini olo olanga Sulu sulu olela Oh falling out Oh elava Ole sini olo olanga Tu mau pe amo Alo fanga Sini alo olanga mana ile suru mai o suru mai on life. Mai fa fianga eki so use and is single to langa so ile mataru telephone ngana Samoa. Te pena mai so ngase ile malau. Le to to maro de Samoa so lima eva tonu amo. Wow.
Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wafuelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O whātūlanga ana o tangata e reini ngā runga i New Zealand o au sia se tūlanga pero silo na māwalunga te tono siria maris futusanga i re tō tele ato o tangata o sa ilieni ngā runga nai lōni ngā runga e whawaina o a tiri whai mali e re si te o te tongi. I whainu mera mani mantanga runga o whainu mera wha mawina New Zealand o whairo ai i re si te o re whātūlanga ana o tangata e reini ngā runga i limatis mara whapasene i te tono le toru masina. E mutu e whae ungo te sema ruaf mare le fulima, mai le lima te si mare toru pasene sa ia le kuata mo moatu. O se si tanga piro sili atu le ona maolunga teru mai mati o le ruaf se fulima le lima. O le awha ingo tanga te le ni ngā ruenga se la uono se fulima afe. Se si tanga e wha afe ma le kuata mo moatu, ma le se furu afe sa ia ili tau sanga i lo matu. O le a fōwhanga, o le foi numero o pita siliato na leanga na ilo le foi numero sa valo ia tanga te whapitoa to mao ainga ma le whali tupe whale o leo po le Reserve Bank. O le whātūlanga no tanga tele hini ngā luanga le vāras furu lima ma le lusu whātūsanga sa iaia se furu male ono te simali 5%. Ma la whaingo i la tō e le o a wainia o onga e po whātite inga i ngā luenga o palasi i lalo le sutolu te simali 2%. Whaaliana matanga ruanga o whai numero wha momo wina. Ua mai tuina, i le si te one numero tina matamai tai ngā lulua i ngā ruanga leipa. I le isi luas furuafe ua awa iatu i whai numero lea kwata.
o le tō telo I la tō e ngā rua ngai nā o ni nai tū la po part-time employment. O le ai tere o ki lani e pito maorunga atu le numero tanga te leni ngā ruanga, pito ti ai male lau moe Wellington so o ane ai mo Waikato, e le whaatulanga na e lata I le 1%. I le motu ato I saute, I le loani le mali 5%. E tō lua ia ni ali ua whitea e mawhaasalanga I whare pui mo le olanga atoa, ina o tua ia le tomo whai. E whauru whare mai le tosu mo le ono kilo kalama o le whaala au whaasai no le methamphetamine. Sāna nā te tono a whiwhi o pepalau ki. E whau I mai ma le waalele whaavau malo o ki lani le vasaneng. O se ri e lusu lima tau sanga o Australia ma le ni New Zealand lufu tolu sa saia le sonu lua le vasaneng. Ma tūtū la ia le whaamasnonga whaai tū malo o manukau. I le asona nafi e beona mōri ai le whaau whale mai o whaala au whaatulunga ino le class A. Whaari e ro viso le tiute. O le tolua sa malanga whaatisi mai se whainga malanga se waalele mai Singapore. Ma wina sao tua I lava I le vaenga e sue ai ato pau ina o taunu mai. Sa mawai ofisa I nei whaala au whaasai na di tonu tanga pepa tali di tusa e whao ngā I masini kilingi whale I po vacuum sealed bags o a fifi soro ta ele. E risa mare suma le valu kilo kalama le mamafo ne paute di tonu ato pau te tasi ato pau e lua. Ili tusa male tasi te se male valu milionga I a fifi la Haiti e maua mai ai. Ile se fulu te se male valu miliona tala ni sila e mawai pe a fata wina. O le pipisi o le wha mai o le misela I New Zealand e pena amata ia se te mawalo I ane o na wha mutaina. Whasu male luaso talu mai o na wha mao ni estanga te muri sa afia le so tanga mani misela ai o le lamatia mai le virase e tū maulava. O le tau tua o ao o le soi fua malo loina ane matanga luenga le soi fua malo loina New Zealand. I le lango ia e le whaisu e so e whaasai nisi a le PHF Science, ma le whaisu e so e le misela le Measles Reference Lab a le soi fua malo loina Canterbury. Sa latu tu e taula ia mata upu tangata sa fia le pipisi I le mamao I toa I le aso mo se temo le tau santor wai. E whaia whaasolonga SS sa pipisi a le misela I le tunu se ia uria la solusu tasi te sema. O le tamatai fo mai suso upu Dr. Emma Sherwood sa ia whaalia I le whamasino utonai e whaas whunuwalu ia mata upu tangata sa fia le misela sa ngafa matau tuo soi fo mano in oma I le tono ni sila. Ma le siria ma le fitua feli masela utangata sa ia iso tanga ma ne ngase. Ma ia whawhita ia I fo le ngarurua so whaatasi o whaatinonga o tau tuo soi fo mano loina. Ma le turi o tangata sa ia iso tanga ma ne ngase. I le fesoso ani ia o ngarurua whaatasi mwhala apuru tonga tangata lau tele. Sa long fo I lona whanga e tia, ma whawhitai ai se tū leinga tele o tuinga o tui pui, e tali atua I le apipisi, I le lata I le selau, ma le fituafe o tui sa whai o le misela, mumps, ma le rubella, sa tiliva I le tunu atoa I le whamasina ua mawai. Ai o ilea, o ni usila e tū maulama na whaawawana la matia ni iso pipisi e te wala mai isa tangata malanga, e iso tanga malika ma whamai, I le ai o tauranga, I le vaya, so tonuai, Ro whaawona mā te tuina soi fō mālo loina I alea mata upu mase tūlanga e vawe tali ai I nisi o tangata e a fia. Ai o le tabene o tangata whai malanga e aona mata ala mor wha mai o le dengue fever o no tangata e a fia o whaawona si tia le Pasifika. O le motu o le te kuki o patino atu ana a fia I le sini malilima se lau tangata o li potia le a fia I le a fever tala mai ona a mata le pipisi a mea o le tau sangata wai. O ise tanu Wali puti ai si ti o le pipisi o le dengue fever sa moa tu valu noulu kere pas. Ma Amerika sa moa o fau tua ina ia le maloni usila I tangata whai malanga ia tunu e whai ngofie. O no pipisi I wha mai whaavea ia le namu. Ina ia whao ngaina ia whana vaila au e whana I tino e wha sengia e insecti po insect repellent. O fuina ia la e ia mawhai ona pui pui ali tino. Ia mawha mautui whale teni malo e iai pui o mea vala vala I whae toa. Mawha malama. Whaere Dr. Matt Reed, le fōma I whaapitoa mo vaila awar soi fōmano loina, mo le tau tua awar soi fōmano loina New Zealand. Wa whaatupula ia whaile numero tangata e a fie New Zealand nei, ono ne pipiso le dengue fever, e varsu tolu la whai. O tangata sa fie ar whamai, o le fitsu malilimo I la tō e so tanga mawhai ngā malanga le motola te kuki. O tangata e siria ma le ono sfutau sanga o soi fōmano loina le mātutua, e se fulu foi tau sanga mana loane, e tele atu le tūlanga e lamatiai I le matau tia o le dengue fever. Tā alonga, o le tamata alo huka talu ai nei, tā alonga whaavao malo a New Zealand, Dane Coles,
O le afso Sonia whaiere whiwhininga mo se i se te tau ana sui tūlanga i a Scott Robertson, o se whaiaonga fōu o le All Blacks. O le awai atu nei a Coles i te whono rela ka pia New Zealand David Kirk, le series whono o le whono whaatonu a Devin Mealamu, le li whapitoa e ngafa ma le tūlanga maulunga i elita alo le au ia Don Trigger, ma le officer City le tū mau o ye nei Steve Lancaster i le lau e whaiere whiwhilinga. Sa wha mao ni aia le ka pia New Zealand i le sonanafi o Coles, o le awai atu i le lau leo le awa ia le whaatanoino tangata e tāsanga, ai le whaia se whautuanga i le whono whaatonu, ma wha mao ni aia le ka pia New Zealand o le wha malama mo tāsanga o te punia nei. O Coles au taalo le ka pia, sa lau loa tele le whatu tino le solo muli o le taalo, ma i loa tele i lo na wingos tangata wha Pitolia e fia tele, e wha feita tamata alo isi au. Sa ta alo ilana talonga muli o le iwas fu talonga whaitaulia sa ia ofu ina le tōninga o liuli, i le tāman sangori porololangi le ruafe malena futolu, i frani. Aore te mineo tamata alo sini o whai lolo la tūlanga langoino Ari Savea, i le mai ai ona saputu i ai o le fia tangata lau tele, mo le wha te aino le whaia onga wha urulo e peo di talu i nei Scott Robertson, o tala sala lau sa su ona whaia wha peo o Savea, sa ia te isa le fia whaasanga i a Robertson e peitai, wa mautua na te ena e tamata alo sinia male la kapini sila. Sa ania e whapea, sa whaalia sa velo na sauni te alo i seise tunu pe a whai ai le whaia se fuafuanga i le vaengo whaia o ngare All Blacks. O le tamata alo sinia male huka le All Blacks o ye nei Cody Taylor. Sa ia tama ma wailo na whai tio ino nei whai tio nga whaasanga i a savea. Ma ia tā uai o nei wha amatalanga sa lafo e matua i le whea. Ma se tama i eise le leia pe o savea e agu ese ta alo i seise ta amarisanga e whai ngofia te ono tusi ele lima, a ele o le tūlanga tonu le nā, o lo o tupu mai, o lo o ia i loa le lei le mea moni o savea e mana o i se le lei whaasiri siri more au, mai tele na whaalo alo i a Robertson. A sa whaalia sa o Patrick Tui Polotu, e whai ngofia lava na tau lai i a savea, mai e tā wai sa whao ngā savea o se alufanga o ne whai tionga, e pēna sa ia whai lo ai o na lava la ngona i le teino le toiro i longa, sa whai ele au. Mai whai ngofia lava na tua ia a wai tuwau, o se tamata alo pito sili atu lea ona le leile rola ngili teminei o melea, o le fia tele i nei whai tionga, mai leo popole fo i ai savea, a wao se tu ai ngotanga te paule me tilo i ai o le wha wao le lei, o lana ta alo. Ma le lusi fo weti whai o le All Blacks wala se titi sa e toe whaarua i nai, i leo popole i ai savea i nei whaamtalanga sala tua, o ni whaamtalanga i leo fia foi i ai. O le tamata moe mua ni sila le Olimpeka Rod Dixon, o ia whaaro tu tele ina le tamata a talavauta moe mata ina i tu unga ta moe i le aio tauranga Sam Ruby ina ia muli le whaati ta inga le i longorongoani sila a e maunga le rolangi ua maliu nei Edmund Hillary. Le sa ia uluai a e ale tumutumo le maunga maolunga le rolangi Everest ma Shepa Tenzing ngowei no gei i le a whaivisa lau limas futolu ma ia whautua inai. E whai maalia ma whai tete au ia tuturia lana moe mtinga i lungo ne malai tu. O Dixon sa maana maroli pina apa meri tu ungo le afe 5 mita i ta alonga Olimpeka i Munich i sia mani la 5 fislua. Ma ia wha amatala inane matatia wa ia au sia nei. E ruthi i le aveai ma se ulua i tamata alo se fulu ona te usanga piru sino na sawa i New Zealand o tamo i le maila. Ma ia whautua inai e tawa tele. Ona aua nei tu se avenga mamafa i le tamatalavo i se tele ia i o se wha moenga. O le tolu minute wha survaltis ma le valu se kone sa ta moe ai le taulelea i le tuunga le Terrier Classic i le University of Boston i Amerika i wha ngora vaso wa ngausi ale matatia sa whatuina Sir John Walker o New Zealand i le a whaibsa lau warsu ma le lua i tuunga i le maila i malai fafo i le tolu minute fast fruiva te se ma le o valu se kone o le tūranga wa au sia le ta maonga o li mataita ina i le tapaina o le komiti a le Olimpeka New Zealand e whirwhilia. Mo le tālonga malo le tāu plenga i Glasgow Scotland i le tau sanga nei. A e sa to e tilo ai Texan i la tālonga na tamai nei maruthi, ma ia wha manino i ai le tāu tero le aua, ni so ona tu uina se wha tawana i le tamatalavou, ona ole lo lofi atu i au se numero au tu stala matangata mai Amerika winga ia te ia. Ma ia tā wā, ia tāu tele, le va aia le lei, ma le pūlea le lei, ma le whae te o lana tā leni. Tala nao ne yaso, i ai perfile e mui tanta uma, ma ia Moses fia. Radio Samoa,
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Alofa lava Aotearoa. O le talafia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa. Mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manava. Ma wha manui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Mo le manuia o lou lumanai, o le aʻoga o le International Travel College, ua tatala nei le setala mo le 2.2 i matatau turisi ma aʻoga tau vaalele. O le ITC e iai ona lalai au kilani ma whangarei, ai mawhai foʻi ona e aʻoga online, mai Low Valley. E leise taimi whaatulanga i nei te aʻoga ai. Sa ili nei loa sou lumanai manuia, langolango ina malosi e le ITC o e malou ainga. A wā ua aʻoga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asiasiane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. leanga o le whaitaanga o le autule le upo le poto nei tae au whaitawina mai na matau pue lima. O le tusi o whatoto. La watali ie e whalongo mai lo poto, ia wai mai au talinga i lo ufa autauta. Ina ia e tausiusi i le mawhauwhau. Mai e leo ina le poto i o le ngutu. A wai whaasisina i fomeli ai le ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu fo i sili o na mole mole le swau. Ai mulmuli ane wa ona i e pei o le laena. E mama ai o i e pei o le pelu o whatau ma ai ona i tu.
e o i fona vai le oti, e tau nu atu ona la sanga i se oli. Ina nei e mafau i le ala ole ola, o lea ua fesea i ai ona ala, e te le mawhai ona e loa. Ole nei whanawe, iau tau whaalongo mai i a te au. Awa fo i nei alo ese o tau i upu alo ngutu. Ia tau mamaolo wala i a te ia. Awa fo i e te whaalata lata le whaita toa alo na whale. Ina nei e abatulo matango fie inisi, mau tau sanga i leo sa wā. Ina nei maali lia tangata ese iau oloa, ne iai fo i mea na e tina i le whale o tangata ese. Ona e o iai lea i ona pō amuli, pe a wha o matialo tina uma, mai wha pe ane, sa tele na walo ino ina oa o ina. Ma ua te atu e lau roto le awa inga. Na o le whaalongo fo i upua e na oa mai a te au. Ma ua le wa i atu o te linga i o ua au. Toi lava, ua atoa me le anga wa o iai. O i luma lava o le whaapore patonga ma le saufa inga. Ia e no vai, ai lou lava vai lepa, ma vai e tafe mai, ai lou lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna, mo vai tafe malai. Ia whai mo oe ia vai, na o oe lava, ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna, ma ia e fia i lau avana whaia oe taule lea. Ia pei ole aila pele o ia male oti o le vao e matangofie. Ia malie oe i ona susu yaso oma. Awale au noa, ona e matua fia i lo walofa ia te ia. Lo watali ie, pe sea fo ile mea te fia i le fafine ese, ma e fusi le fata o le fafine ese. Awa olo i luma o fofonga o le li i o alol tangata, na te fuatia fo i ona ala uma. O ana mi o le anga e maua i lava le ua anga sala, o mai o ananga sala e tau fia i o ia. E oti lava o ia a o le ia o ina, o le tele o na valea, e se ai o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Amo Radio Samoa. Alofa lava Aotearoa o le talafia ua faitiitia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le 15 i le 5 tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a maufua pusa ma mea faigaluega mo le faatinoina o ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafu atu seʻia oo ina e aulia e 75 tausaga le matua o lou soifua avaveiloa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofia o suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava mafai ona faasaoina ai ola a mau aloa laupusa failoa E te manaʻo e maua se luma naʻi manuia o lau ataliʻi polo ua fafine. Ua se fulu nei tausaga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea auaunaga. Na faavaele nei aʻoga e Sir Michael Jones. E faaogāina ai gagana le Pasifika i le NCEA. Ma ua fua o fuaʻoga toe leai ni pili aʻoga. I le tausaga lua oloa fana ma ua luga ai le Whainumera o aloga fanau a le pass na ausia togi e ulufale ai i le Universite po le University Entrance i le tele o kolisi i le Aukilani. Ua uti avanoa mo le lua olua ono mo nisi famtalaga vala auloa le pass i le Overselau valu o fitu lua fitu fitu. Overselau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa lava o le siʻu fofoga lenei o Samoa le Radio Samoa. Au te mana tua lava le tasi taiao o le awhi se lau walu se fulu. Na o usu ane e fo i la unga luenga i le taiao. Ma ua o tonu mai lava la uta amale i luma o le ofisa o le tupe lewa afsanga i ma le wharu o lo mo lesi. Ta fe. Se manu vavea unga o yoi i le velo atu lea o lo uvae tau matau i le tauwhi. Ma tauwhi tutu ai la uta vale. Ida ua taia lau ai e se tamaita i lale lei ua savaliane. Na te fia sopo ia lei si tu wala lea e iei le ofiso le tupe. O a ua oso mai lo uita. Ona e tanga i mai lava i le taamale ai ua savaliane lava. Peitai. Na mo vave e se atu lo uita. Ina ua tali mai i atia au i siana ata mai. Ona ofa peane lea. Ina fio ana ia la wa fionga le mana mea. Le la le leo Samoa le nei tai au. Ta fefe pe ana se mea la ngona mai al tama ita ia upu ia na foi atu nei. Ilo ulava ma fau. Pa uba fa pe mai. Na tofe taui mamatanana. Wa fa awau la umalanga i lea tai au i le penisula i Molinoo i le siufafonga o Samoa. Masalo o le lata i le tūlai lima i le fiafio laso lava lea, ai o mānawa loa. Ma o wiane ai i tū o le 2AP, o lo tū ai lau ta vale. Na o saulo o le a o walu ese mai ma le fale. Ai o sufa alava ane i luma o le ofisa le fiti pupu, e ingo i aioana o le tamaita i lea, o ia o le tamaita i lomi tusi o le mātu ofisa. Ma fai mai, lefi! Na o ata lea ma o fai atu, ta fe ya mifi ya oso mai fai ia la atuai ona saulo le mata vale anga i mai taulanga o lo mata la no pea ma Joana ma le o ma pasil ma ke tifo o ia we le tongi atu lo ulu ina o va aia o le fo o to sa vale ani le mana mele na o fetau ia i le tai au sa le tatau ona tu la uta vale
awa ele i oane le teine le meta tau ona kolosi ele awala ai una uva ai lava wa amata ona safari mai le si tuala le is mesia mano no to fa le mulo mo le tavale mo ele lava ina tu se io o mai lava te mai tai se io na pasi ele awala te na le lo mai se ta amale le la so mai ma ona te ele wo tu pu se fa lava ya te foi mai ona ola la me wo tu el cavale foi mai se tali fa tali ai on e lo ma le te mai tai ona o talo atu le e sa vali ade bo vai o talo mai ya Joana ona talo atu foi le Joana ya te wo le anu ane lo la te mai tai ai wo o li watu ne ya Joana hey e te lo le te ne la foi mai sita la Joana fe ya te oi e te lo le te ne la sama o ngai lu moenga ma la tala sa o la ya te oi o se tene mu o se afo se tene mu le la io nei lava ina ua uma ya ma onga ele ai ma se tama o ta wele ngo ai o lo fangia ia ila onga ona e te lo oi ona winga to sa fia mata fia ya male ata so se tangata la o male fa am talanga longo mali male fa au so mana o fai mai nei ona ona ule tau tala le ai una o fa ta populato ilo mo la tele ma avele ta vale na foto o tau tala lava ina ua fai mai ya Joana tu wane au ilo mo le fale fa amsino se o wan fai le matu fono fai mai se tala se ta tala no ta au le officer bo so dalo Joana ona ya fa pe mai le hey alu fa le fale ina le te wala vela ta vale tan wei lu fialu yasina ta fe le tongi ngolo ulu ifafo ma uto fayat e hala tala oili mo si osina le ito ya ila manisi upu waru la ta vale le fale wa malama le ta ya le siaso ona uso fo ilea mai na o wita ona wa faisi tuayo la wala ni le ta ya wa ule mo wa tuele mana mai la na uso ani le ta ya wa tau nu ila ofisa ona fa fe loi mai le wa au ile ata Joana ma savali lon ofisa ai wa savali fo ya ulo poto po le te ole va ile tai ola vale no tanga ne lo le ila telefoni ma o telefoni ne lo ile poto Joana wa ilo Joana wa ule telefoni ona ia fai mai le ole a kwai fa la vel lave ke le ole fai ngalueng fai mai sia utal se pona fo le na oasis vai tango e vili yasina ona tango le fix elo brother foi mai Joana te valea ma o fa lo ngina i o la telefoni lo no vinga mo tu ila lo telefoni Joana foi mai o ma fo mele te mo tu pu le fa la vela o Joana le sa o fa mo na te fa o puina a o le mo misi ato o te ia wo so mai lo wita ya Joana ma o tu ane loa ma o sa vali atu ilona office o te o atu o le lae tala noa le telefoni na ona o tu atu lama o fa peat hey awangi o lama ngi e ko ngi o ko vai a ko so ngala ka vale ke mo ko lo ngu ko pe ko so mai la ka vale se ke mi ki fia lo ma o li di smai ai fa mai ya Joan la telefoni na o li li atu lama awon eto tu men telefoni aja foi mai Joana o lo kamale mga may al telefoni o sa valido lo office mo o tangone le telefon hello na o te ile fa pe mai le leo se te mai tai ta lofa le ta ma fai ngata o foi o ma sani o mai leo to mai tai ma sani no tala no mai ta o telefoni a o ma to o le lo la le leo le o fo la fa lo ai ese mai la le fa to sina loto si ona leo ta lo foto mai tai fai mai le sia na tala le o so mai ne ya sao no mai la o fionga fa lo ngwa tu la au na ono fa pe ne le se fa mo mo ai o lo sao no fai mai la na tali so le teni le na e fa ya Joana telefoni mai fai mai o ma fo le temi oh thank you Joana I love you Joanna ona amata lo le ona ma tala no
Mo le aso fo ile. Na amate o na mafai ai ngai la woli ila lo paolo o ta mai mango i tafta fane o le matafanga o le penisula i molinu. Ta fe o soro le lei pea le mafai ngā wo ma le nei te mai tai. O pei lava ma ua o ni tangata o lewa na ma masani. Ile tele o aso e misi se aso na matala noa. O il fai unga le tausanga o late li kirisi masi. Ona fai leo le matonu. Sauvia. O le ata ho ilo ainga. A vei le kirisi masi a tonu maso. O le amo le tawa noa tatitala noa i mo matua mo tuangani. O au talia le manao. Ona fa pele ona fai. Ta fe po ai fo le ngutu umi wana longo matua. O la so tonu ale o le fai ngalwe ngai. Ata tangi lo mala telefoni le fale. Hello. Hello. Oi. Wa mai oi. O fa lo ngoi le masusu. Sina. O la le me utu. O telefoni atu. O te alu nei le va le lua. Oi, o e a. Tu ata mai ni te tai au. Ma tu te alu nei le va le lua. I fea. New Zealand. Oi ta fe o pea o se tamai titi le teimi le malingi folo i mata ma o tangi masusu sina. Le ai. O le ale nei me wa e foi i ate au. Ah. Malia lo loto. La mato won la va lele. Ai. O te toi fo mai la va i ate o si aso. Jo fa. Sina. O le a o fa tali atu. Jo fa.
Yulo se yo fatunga tuaya le papa soifua le tautua mo radio Samoa se fule mai vatolo a mo ino se fule fitu minuto lo to ta le ole tu la se fulu te pauna minuto lo toe ole tatu porkala manu ole tai au bole nei fo ia so tofi tal se fulu on tatu fatu fa fo le fa ma tafi le tautua mo oi nei fo ia so mo manato lo mo ia mai ole nei tai au fa vi fianga fa wa ole radio Samoa Tatiana Band o oi ole fungala au fe la boy fa fonga nei tai au nungol taro Facebook, mari YouTube, Roda Samoa, tono lau tabari, tono per fengar wenga, maru mota marawa nei tai au, lo fate tre SNM morning. Natu le tunu a ye se vai nga fia fa le leo lo sa ya pe fia fai for the warrant of fitness for the full service fa le ya pa ol ta vale sam kimo mbe o ma le lo va va be nei ore to tua ne entire world no to limited lang o tai ana so malo lo ya le fa fonga le pe ke ro pe malo lo so nga ya Victor malo mo sa mo mana tu le nga lu ai ya le se mai pe Victor ta tu di po nei tai Victor malo nga lu morning so se fuera lei y lo que estaba en esta forma lo saben sai malo pues sama losi ya hasta fue lo que fue en Mam Samoa y que fue Filipino lo que fue en Mosa malo en esta ya malo lo que malo que todo dice lo que sin venga ya pues de muro sa se puso una wala yo sentía que fue mantener en esta estaba ahora es malo esa ya mal tali po ju so ma mai fol tu lang e foi wa je le malo lo ma ta tu tai ya sa le lo ka ka po pa u ma se fa ta ko parecia ta ya sala ta ko po pini o sala ta ya o so le ma ta ya su di ma se le tu ya ta o lo ta ba de ma so pamu i wa ta si wa ta to lima ka ko tiso le ta la no lima sene so ko apple ka ya foi tona kato pam aha pero mo so kader ya ko di sini na yuso po lo que no tenga venga tona kato pam se swani na tulanga pam kesi tanto me feel
dua suli masalah ini macam ni apa tu pada sono tu kongresi tu elea polisi ya pak mandu waktu ini mufai tu elisi okey waktu pada sono dengan suapa bersama kita umumnya pada mu tu lewat satu kongresi ya mana tu orang suapa macam nombor tu nama tu sebayar tu saya mana posisi pun data berarti yang masuk itu berusaha masuk kongresi ni ya oleh masuk pada Indai labai Ottawa, tangan metodong pada Ottawa, pada Fratusi oleh Pacific suruh peja Ottawa Pau Tuai, sesi mereka mesti tak balik, masa mereka ini rumah tu finance nak luas Ottawa dan so ya Malaysia ni tu masih rotan stemil apa so sesi mereka tu level masuk pada tu semek lava, tu silang rumah yang masuk, apa tu nomor sindo, ya so mai malu tak balik. Sesi tertentu dari bersama orang nak ia masuk luar pun malah pun semai neso tawa pak tak balik neso kita yang mengetahui merusak balik sui pun paru tak balik dengan dia lain yang masuk pak maksa motor covid di lo moten ini tu taksi tu dua covid tak masuk fit lo mau takwa next oleh Yokohama oleh Hankook oleh Nixon oleh Phillips oleh Lei mana kemalangan di ubah mereka kasang pangai-ngai dengan sesuatu wala. Piala sewa ya sangat itu dia masa apa makot dia ko pak kerana itu masuk. Sumai ya Pacific suruh peja osa ya jadi masuk ide baru kita si tolong ngata boleh masuk tak tahu tak pada nama boleh masuk tak boleh tak boleh tuai ko SUV hypercar oleh Toyota Prius oleh Toyota Vic kambang asis pero pensin kung wali masuk salah ia make it tuai yang ngata boleh masuk aku willing 4x4 umana modify umana teu umang risi fa modung pa masa sematu ia tu renta ila condition definitely for it apa tahu tu umana teu itu company apa pela ini tu lang ada ke mako de rumah masuk tahu pasal pada sana o sisi me fio ke mga ko si lam ikisau la ko si aku dung ini masuk perpa ko api ila tak berphone na we pasawina tum lawan masuk pada balik lai sini tu masih orang pengen apalagi sama yang masuk ya perspektif telefon yang sama ya kalau ini sangat ini satu pada ya lo ma pasasi ko masih manager itu kamu kerana masuk itu pasasi kerana kalau makwa presidia ya hape tuwe ya falero sa vale ya kokera bango ya ko sola tu oleh masih ni apa boleh tawai seki ya malu ke putar vai ya di matu presidia 153 Tamaki Road ya yo tahu Tamaki Road oleh Tatu Warren terus utala o Tatu por service Kalau kuiva ya mahkamah ya oleh level pasua ini mau mai ya mau pau porta to waitan te ya va per to salió to fa na ya oma das fuchedes transmission service ya mau pau pe sumai ya male kavipea ya manga o ane pau la pa vale porque o misi ola kunga kulanga wa ya ma fainga sumai ya male la va pe wa waffle paint ola pa vale ma fainga ko vari no bar ka va puti ya ole engine crop dos kunga me ke faia ya listi polili pupa nopo ya ole lowing puka va ngai di puka ya ma fainga ko papia ya le exhaust intake minta pura fanau tu kunga kurang waktu nga waktu wo tender ka ku o lo yo sama ya de delare are maru gure yo ka vale mo foi mo kia tinga ya tapa ya ka ko scan ba su ka la de ka ko scan po u ki ni de un pu ya va te u de la va fa so ya mo mai ya maka ku flea tu kunga modification ma fa mo ko flea da view terus kuna kurang ya oleh tato falanggonga tato parisinia sabai malo la faftai fo mo lipo chen nei tai ao Victor sabai faftai la mo no ya mo dia tava kai wat ne ta mi pada ngai ai nga
le ko ba so fo mi man le tai tai Uzo, mo nia fai nei asa fa tai fo mo lipoti le nei fo i tai au. Fo ia sa mo le tunu pele. Ya, mai la ia lo a o ta o fa to fa. Nei fo i tai au fo le ta maro le tai au na mo nia stofi. Asa maro no ka e au lo inga fa ka ko ko filo i so fu pe a pule la fa le tu mo no tu si fu. Mo ba ta manosi. Fa te tele la talo. Te fa sa wino talo tala. Le ngala sa mo pe ta le iva. O i se fulu ka fe le iva o le boka kia. Ta ka se fulu ia ona so fo le mal fia mai. Pa o to already some more. Mo le time on your long weekend. Fa se fo.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O se vainga le nei telefon moni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O whātūlanga ngā o tanga te reini ngā runga New Zealand o au sia se tūlanga pero silo na māwalunga re tono siria maris futusanga i re tō te lea tō tanga tō sa ilieni ngā runga nai lōni ngā runga e whawaina o a tiri whai mali e re si te o te tongi. I whainu mera mani mantanga runga o whainu mera wha mo mawina New Zealand o whairo ai i le si te o re whātūlanga no tanga te reini ngā runga i limatis mara whapasene i te tono le toru masina e mute re whae ungo te sema ruaf mare le fulima mai le lima te si mare toru pasene sa ia le kuata mo moatu. O se si tanga pero sili atu le ona maolunga te mai mati o le ruafe se fulima le lima. O le awha ingo tanga te le ngā ruenga se la uono se fulima afe. Se si tanga e whaafe ma le kuata mo moatu ma le se furuafe sa ia ili tau sanga i rumatu. O le fōwhanga o le foi numero o pita siliato na leanga na ilo le foi numero sa valo ia tanga te whapitoa to mau ainga ma le whali tupe whale o leo po le Reserve Bank. O le whātūlanga no tanga te le ininga runga le vāras furulima ma le ruso whātūsanga sa iaia se furuma le ono te simali 5%. Ma la whaingo i la tō e le o awaini a o onga e po whātita inga ini ngā ruenga o palasi i lalo le sutolu te simali 2%. Whaaliana matanga ruanga o foi numero wha mo mawina o mai tuina i le si te one numero tina matamai tai ngā lulua i ngā ruanga leipa i le isi luas furuafe ua awa iatu i foi numero le kwata o le tō telo i la tō e ngā lulua i ngā ruanga i nao ni nai tu la po part-time employment. O le ai tere o kilani e pito maurunga atu le numero tanga te leni ngā ruanga pito ti ai ma le lau moe Wellington so o ne ai ma Waikato e le whaatulanga na e lata i le ono pasene. I le motu ato i saute i le loani le mali 5%. E tō lua i ni ali i ua whitea i mawhaasalanga i wharipui mo le olanga atoa ina watua ia li tomo whai. E whauru whare mai le tosu mo le ono kilo kalamo le whaala au whaasa ina le methamphetamine. Sāna nāti tono a whiwhi o pepalau ki. E whau i mai ma le waalele whaavao malo o ki lani i le vasaneng. O se ri e lusu 5 tau sanga o Australia ma le New Zealand lufu tolu sa saia le sonolua le vasaneng. Ma tūtū la ia le whaamas nunga whae tūmalo o Manukau. I le asona nafi, e beona mōri ai le whaau whale mai o whaala o whaatulunga ino le Class A. Whaari ero viso le tūke. O le tō lua sa malanga whaat si mai se whainga malanga se waalele mai Singapore. Ma wina sao tua i lava i le vaenga e sue ai ato pau ina ua taunu mai. Sa ma wai ofisa i nei whaala o whaasai ne ti tonu tanga pepa tali ti tusa e whao ngā i masini kilingi whale i po vacuum sealed bags o a fifi soro ta ele. E re samare sumare valu kilo kalama le mamafo ne paute re tono atu pau te tasi atu pau e lua. Ili tu samare tasi te samare valu milionga i a fifi la haiti e maua mai ai. Ile se fulu te samare valu miliona ta ala New Zealand e mawai pe afa ta wina. O le pipisi o le wha mai o le misera i New Zealand e pionama te ia se te mawalo i ane o na wha mutaina. Whaasuma le luaso talu mai o na wha maoni estanga te muri sa a fia le so tanga mani misela ai o le la matia mai le virase e tū maulava. O le tautua o ao le soi fua maro loina ale matanga luenga le soi fua maro loina New Zealand. I le langolango i ae le whaisu e so e whaasai nisi ale PHF Science ma le whaisu e so e misela le Measles Reference Lab ale soi fua maro loina Canterbury. Sa latu tu e taula ia mata o puitanga te sa a fia le pipisi i le mamao i toa. I le aso mō se temo le tau sangator wai. E whaia whaasolonga SS a pipisi ale misela i le tunu se ia uria la solusu tasi te sema. O le tamatai fōma i suso upu Dr. Emma Sherwood. Sa ia whaalia i le whamasino utonai e whaas whuruvaru i mata upu tangata sa fia le misela sa ngafa matau tuo soi fōma roina uma i le tono ni sila. Ma le siria ma le fitu awheli masela utangata sa i eiso tanga ma ne ngase. Ma ia whawhite iai whore ngā rurua so whātasi o whātinonga o tau tuo so i whomaro loina, ma le turi o tangata sa ieso o tanga mane ngase, i le whesoso ani iai o ngā rurua whātasi mwhālāparo tonga tangata lau tele. Sa rong fo i lona whanga e tia, ma whawhite iai se tūreinga tele o tuinga o tui pui, e tali atua i le apipisi, i le lata i le selau, ma le fituafe o tui sa whai o le misela, mams, ma le rubella, sa tiliva i le tunu atoa i le whamasina ua mawai. Ai uilea,
O New Zealand tu maulama na faa wawana la matia ni so pipisi te wala mai isa tanga te malanga. E yeso tanga malika marfa mai ile ayo tauranga ile vaya so toluai. Ro faa wawana mate tuina so i fo malo loina ia le mata opu mase tulanga e vave tali ai inisio tanga te a fia. Ai ole te bene yo tanga te fai malanga ya ona mata ala morfa mai ole tenki fiva. Ono tanga te a fia o faa wana si tia le Pasifika. O le motu le te kuki o patino atu ana afia ili sili malilima se lau tangata o li putia le afia ili afiva tele mai ona amata le pipisi a mea o le teu sangata wai o ise tanu o li putia ili si tia o le pipisi o le tenki fiva sa moa tu valu naulu kere pas ma Amerika sa moa o fau tua ina ia le maloni usila i tangata fai malanga ia tunu e fai ngofie ono pipisi i fa mai fe ave ili namu ia whaonga ina ia whana vaila au e whana i tino e whaasengia e insecti po insect repellent o fuina ia la e mawhai ona pui pui ali tino ia mawha mautui whale teri malo e iai pui pui o mea vala vala i whae toa mawha malama whaari e Dr. Matt Reed le fōma i wha pitoa mo vaila au ar soi fōmano loina mo le tau tua au ar soi fōmano loina ni sila wa fa tupla ia foi le numero tangata ya fieni sila nei ono ne pipisa le tenki fiva e va su tolu la fai o tangata sa fier fa mai o le fitsu malili mo ila tu e so tanga mo fai ngamalanga le motola te kuki o tangata siria mo le ono sfuto sanga o so i fomaro lo ina le matu tua e se fulu foi te sanga malaloane e tele atu le tulanga e lamatia i le matau tio le tenki fiva ta alonga o le tamata alo huka talu i nei, ta alonga whaavao malo, a New Zealand, Dane Cold. O le afso sonia whaiarwhi whininga mo se ise te tau ana sui tūlanga i a Scott Robertson, o se whaiaonga fau o le All Blacks. O le awaia tunei a Cold, si te whono rela ka pia New Zealand, David Kirk. Le suis whono whono whaatonu a Devin Mealamu. Le li whapitoa e ngafa ma le tūlanga maulungo i elita alo le auia Don Trigger. Ma le ofisa sili le tu mau o ye nei Steve Lancaster i le lau lau e whaiar whiwhilinga. Sa wha mao ni aia le raka pia New Zealand i le sonanafi o Coles. O le awa iatu le lau lau leo le awa awa ia le wha tanoino tangata e tā sanga. Ai le whaia se whautuanga i le whana whatonu. Ma wha mao ni aia le raka pia New Zealand o le wha malama mo tā sanga o te punia nei. O Coles au ta alo raka pia. Sa lau loa tele le wha tino le so lo muli o le ta alo. Mai loa tele a ilo na wingos tangata wha pitolia e fia tele e wha feita tamata alo isi au. Sa ta alo ilana ta alonga muli o le iwa su ta alonga whaitaulia sa ia ofu ina le tōninga o liuli i le tāmana sangori porolangi o ruafe malena futolu i frani. Ai ore temene o tamata alo sini o wha iloalo la tūlanga langoino ari savea i le mai ai ona saputu i ai o le le fia tangata lau tele. Mo le wha te aino le whaia o ngā whaurulo e peuri talu i nei Scott Robertson. O tala sala lau sa su o na whaia wha pēa o savea. Sa ia te iese le fia whaasanga i a Robertson e peitai. Wa mautua na te ena e tamata alo sinia male la kapi New Zealand. Sa angi e wha pēa. Sa whaali e savea lo na sau ni te alo i seise tunu pe a whai ai le whaia se fuafuanga i le vaenga o whaia o ngare All Blacks. O le tamata alo sinia male huka le All Blacks o ye nei Cody Taylor. Sa ia tāma ma waino na whai tio ino nei whai tio ngā whaasanga i a savea. Ma ia tā uai o nei whaamatalanga sa lafo e matua i le whea. Ma se tāma i eise le leia pe o savea e aru ese ta alo i seisi tāmarisanga e whai ngofia te ono tusi ele lima. A ele o le tūlanga tonu le nā o lo tupu mai. O lo ia i loa le lei le mea moni o savea e mana o i se le lei whaasiri siri more au. Mai tele na whaalo alo i a Robertson. Ai sa whaalia sa o Patrick Tui Polotu e whai ngofia labo na tāu lai i a savea. Ma ia tā wai sa whao ngā savea o se alufanga o nei whai tionga e pēna sa ia whailo ai o na lava la ngona i li teimi o li toiro i longa sa whai ele au. Ma e whai ngofia labo na tua ia o ia a wai tuwau o se tamata alo pito sili atu lea o na le leile rolangi li temi nei o le melea o le fia tele i nei whai tionga. Ma e leo popole fo i ai savea, a wao se tu ai ngotenga te paule me tilu tilo i ai o le wha wao lelelei, o lana ta alo. Ma le lusi fo weti fo e le All Blacks wala se titi sa e to e wha rua inai, i leo popole i ai savea i nei wha mtalanga sa le tua, o ni wha mtalanga e leo fia foi i ai. O le tamata mo e mua New Zealand Olympic Rod Dixon, o ia wha lotu tele ina le tamata a talavouta mo e mata ina i tu unga ta mo e, i le ayo tauranga Sam Ruby, ina ia muli le whaati te inga re i longolongo ani sila a e maunga le rolangi ua maliu nei Edmund Hillary.
Le sa ia ulua a e le tumutumu le maunga maolunga le rolangi Everest ma Shepherd Tenzing ngo wei no gei i le a fave se lau limas futolu ma ia fautua inai e fai malia ma fai tete au ia tuturia lana moe mtinga i lunga le malai tu o Dixon sa mana maro li pina pa meri tu unga le a fe lima se lau mita i ta alonga o limpeka i Munich i sia mani le a fave se lau fisulua ma ia wha amatala ina le matatia wa ia au sia nei e ruthi i le aveai ma se ulua i tamata alo se fulu ona tau sanga piru sino na sao sawa i New Zealand o tamo i le maila ma ia fautua inai e tawa tele ona aua nei tu se avenga mamafa i le tamata lavo i se tele ia se wha moe moenga o le tolu minute fasul valu ki se male valu se kone sa tamo e ai le tau le lea i le tuunga le Terrier Classic i le University of Boston i Amerika i whae ngora vaso wa ngausi ere matatia sa whatuina Sir John Walker o New Zealand i le a fave se lau valu sumale lua i tuunga i le maila i malai fafo i le tolu minute fast fluiva te se male o valu se kone o le tūranga o ausia lea ta maonga o le mataita ina i le tā pāina le komiti a le Olimpeka New Zealand e whirwhilia mo le tā alonga malo le tā uplenga i Glasgow Scotland i le tau sanga nei a sa to e tilo ai Texan la tā alonga na tau mai nei maruthi ma ia wha manino i ai le tā o tero le aua ni so ona tuuina se wha tawana i le tam telefon ona ole lo lofia tu iau se numero au tu stala matangata mai Amerika winga ia te ia ma ia tā wā ia tā o tele le va aia le lei mane pūle le lei mane whae te o lana tā leni talanao ne yaso i ai perfile mo tang ta uma ma ia Moses fia Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 6 February. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Awana ye misiele fa pizzoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fata la ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu ta la ile vayaso. Maule fa pizzoa muenga fa apea seti no foa. A faide te fa ailoa ile Moda Furniture. Ole Radio Samoa na mawaili nei fa salonga. Ole ama wasa umea lofa. Le Moda Furniture, tuato si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal taiawa ngai le afo le lima, ile asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, o te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, i mata tau tu risi ma aunga tau waalele. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei, ai mawhaifo i one ea o ngā online, mai lo whali. E leise taimi whaatulanga i nei te a o ngai. Sa ili nei loa so lumana i manuia. Langolango ina maa losi e ITC o e malau ainga. A waa wa onga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. O lo whanga solo i le taimine ilsa i linga se leni mo le malanga le Pacific Justice i Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition i le Parlemene o New Zealand. Maua mi te afu whaantau o le Pacific Justice i le na o le tolu se fulu tala i le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu East Tamaki Road i Otara. A whaantau so mi te afu ona to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi te afu i le stona i nei le flea market i Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu i le aso lua aso se fulu Februari i le tula e valu i le fiafi ma toi tali mai o tahu i le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamalmolela e yanelo mi teafu i le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mo di si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tas tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice.
Hey, hey! Sa
Nei so tātou whawhiawhianga le tae au, moli mai ai le tātou tunu il pokalame le whiawhia mai le i fwoi tae au fau, ma nei aso ma tango whiero se ebal tebala wati le ua luas fulu maltalu. Luas maltalu minuto le wate nei le tu las fulu. Ia ilunga le tau tupala danga le siufonga le wede sa moa ta sirima wtula amor ma tātou pokalame le tae au le aso tofi. Ma lo le se fualau le ma lo fwoi lang mamaha, ia le lei. Waftai le tu o lo tātou au lia whaatawhito ngā ruenga le nei fwoi vayaso. A tala fatu la whenga luenga tofe le tu e sunga whawhenga mo tau whatua whianga i pātele te moite sa lo lo le tātou au whenga luenga le tua lo whaafare le malu i so se whaatawhaitauranga whaatala fatu po kalame le whiwhia mai le nei tae au. Ia, ile kata whai lea whaatala fatu po kalame le tāpo inga maua nei tātou tu amatua tu asinsina mo ta malawa whaatala fatu i ante o tau le nei tae au mātango whie. Ia e maise o wompa anga ma lava le tātou whiwhia mai ma le tautua le radio Samoa leo lo maua mai le tātou po kalame. O le whatalo fatu i na i o tātou ainga i Samoa, a maise nei whalta valo i la tolo mafuta mai le marketi sa longa, marketi a pia, o i la tolo mafuta mai tono o aunanga ma tautua i mtanga luenga le maloi business company tono le tātou atunu. I le tātou ala leo le tasi o lo tesi ma le tasi FM i Samoa i sifo whatalo fatu tātou po kalame i le nei fo i tai au fau. E ape ana whailo atu tātou pokalame o le vai asonei le lato e se e baile telo tātou pokalame ia le fua te amataria i le tautua mlaunanga a le awhionga a le sunga le whamai le tō whai a pau Dr. Roy Osange ia mo le tātou pokalame masani ei tātou so ta inga i Amerika Samoa. A via le tua le ua to e mo le tātou pokalame ni tau ia o lo i eile anga le lei o lo i fwoi le lofo le tua i lana au auna mai se foi i le ainga ia malei tu o le tu o le atunu i Amerika Samoa o lo ngalu me le to fai alu menga so o le ala so o tatu pokalame le taiao la tatu fa fido i fatalo fatu ele sunga forma le taiao fo le to fai alu menga talo fa se fu maria alu menga la to fa pa ma lo se fo la le taiao fo le tatu o dia ia ma lo le lang mata fin le taiao fo fatalo fatu tetia ia whapefo i le pulenga le Radio Samoa ia maise ia le tātou tunu o lo maua le tātou plokalama ia iso se tafa o le nila langi ia malo le soifua malo le folau i langi matafi ia pe ia ona tomua fo ia le saunoanga tia ia whaftai le tua ua mawhai on tātou whailoa i le toa amteina le tātou plokalama ma le whaataltal noanga ia e mese lava ia nisi o meolo tupu tono le territory Amerika Samoa ia e mawhai ai ona silafia le tātou tunu. Tia o le tāua ia o le tāpolo kalama e le malanga lea na anga ia i Amerika, Australia, New Zealand masina o te sema. E to te la tau sa mātou wheloa i mawhai loa mai. Ia le misi al tāpolo kalama e o lava ia i la tau lo nofo le ayo Anchorage i Alaska ton vo le whafonga mai le ele nei tu lao les. Ia sa mau le whenua inga mai la tau ma whaftai mai. Ia le tāpolo kalama o lom whaiona o la tau sila fia me o lo tupui i Amerika Samoa ma Samoa. Ia o lo na wingala. O le mele e o mai tau ina le whasoa ma nei o tātou tangata. Ele ai ele na o Samoa na lua ma le Pasifika. E fōlinga mai o lea ua so o le lalolangi tia i le plokalama. A me se o lau nanga ale Radio Samoa. Lalo fōli nae e fia whamauina le whaaftai le pūlenga ma lau whai ngā ruanga fō i al tātou Radio Samoa. Ia ono le nei o nanga. Ua mawhai o tātou tangata po whea lava le tua lalolangi o loo a whiwhia mpapa awai. O lo mwhewna o lātou mō se plokalama i tātou lavangana. Ma whamtalanga e whātatau i whai ngā mālo o Samoa na lua. Ia mō lātou sila fia i meo lo tupu. Ili sio manga o ele ngata o Samoa o le mālo tuto atas. Ia whapefo i Amerika Samoa. Ia o le territory o le mālo Amerika. Mālo whaftai lau sungal fo mai via le li. E fia wha mawina fo ila ngangol whaaftai le tātou ngā ruenga le tātou leitio i lau sungal fo mai. Ona o awanoa o lo mawhai ona tu ina mai i e mawhai ona tala mawhailo ni melo tupu i tono le tātou mālo Amerika Samoa. Ia whaatasi ei mal tātou tunu i Samoa i sifo. O le nei fo ila tau sanga lunu moenga o mafuta mai le tātou tunu.
O lea ua mawhai o na whaafonga mai le tātou atunu i sā mo i sifo. I le tātou o unanga. I le tasi o ono tesi maltasi. O lono winga. E mawhai o na whaalongolongo mai le leiti o le taabale. E mawhai o na whaalongolongo mai le leiti o le fale. E mawhai o na whaalongolongo mai le leiti o fo i le i tu tono whal taabale langa le. E to te le la tōlonga mafuta mai tātou stand taxi fo i e upon. Ia o lo mau mai e la tātou po kalami la matanga o le tausanga nei. O lo o mafuta mai ia le tōwhai aso o alo setu, o lo o mamori mai alo whaanga mai nei sā moi sifo, ia le o lo whalangolongo mai lunga le tāpo kalame i le tasi o ono tesi ma le tasi FM, i tono le tātou mālo i sā moi sifo. Ia i le nei tai au, ma o swinga na lewa ia i le tātou po kalame le tātou le tio. O leo ma whaiona whalangolongo mai i nei tātou tangata i maota malawa. E mai se i lātou tono lātou tāwale i lunga le tātou po kalame, e au ngoa ma le toi whaanga ino le Facebook, ia po le YouTube. Ia o le vaenga tāua na nita e hao le amatanga o le tātou pokale ma lito sanga lolo winga o le alai tātou tātano a lai whalongolongo mai fui loa i lātou niso i te tonu mauta malawa ia le tā whaasoa ia mai se niso le lau langi pe o le mafuta mai ia ma whaasoa ma whaafonga mai le tāua le ni whaasoa le nita e hao a mai se le amatanga le nito sanga lu muenga ma le nganga whalalu Malo whaftai tia ia o mesile lo manuia si o tau so alo wau telo ia e faisi te le ole maumanga le e o sunga so alo lo i savai ia se fa so foi nei masina sa felo ia ia ua anga i lava sunga so alo i mtua fa le ia le foi fa tu funanga tau ia atonu foi o se le son na mo ila tolo ala papa o i savai ia wa tu lava ia au kila ni foi ma New Zealand ia malanga mai sa mo e fa to alo na la le tu lo wal fa fonga le tonu ia mai falling mai ia wa fi no ina il motel sala fa fa talo fa tu le usa mes seria le tapa anga masani ni ta au malo fa tai ia ola tala me fa solo ta po kala me la matanga li tu sanga maria so tofi ia pe ona yele matanga ta fa soa le o le tau ia matua mana ia winga le tau ia fa akai mi alo lua fa to luna timunga ia sulu mai le la ia o swinga le tau pe o la lata foi manto i le tau foi do le tau malulu ia pe ona swinga laitia ia te mi to al savili faisi vevela a o le wata pe na foi manto la fu e si de fio atu nune ia e lua winga le tau wa fa pe atanga ia ai e dise winga le tau ai e foi winga le tau la to e te me malulu e te me mafanfala le lau ta pena tu ma tu mo tau malulu o mai winga tau na ya o to ya mik Samoa lo luang mai winga tau na ya tia va ne fa fonga le tonu a to va ya so o timunga ia msavili ia mai tu salava le tau i Samoa ma mik Samoa ia ona na filana va ia le sulu matango fio le la ia le foto e vai al tao ne ia tapsia ia ia ole a fa pena yunga ia ai o me fafta ia na timunga lava ma savili ia ai o le tau sa mo el tulanga e ono afa ina ise soi fo se sil malosio o ni matangi malo faftai e le vaenga e fia whafsilia tu pea i lau tō whālu moenga lau sungal fōmat. Se le mata upo ale o leo lo walunga pea i tono tātou watunu o Samoa i sifo ai maise. O lea la volo ta uai i ale telo vaenga o lo awina atu i Amerika Samoa. O la sau tau sila fia. I le tūlanga o lo o iai pea i ale nei lava mata upo le aisa. O le aisa. O lo o moli mawina. O lo iai lava i lantu o lo o moli atu o le aisa li tātou watunu u. Ia po o Samoa i sifo, mai Amerika Samoa, a ngai atu i Samoa i sifo. O la sau tau tino iai. O lea la vai o lo maua ta i vai aso ma vaha, ia ai toia no mai lunga, ia o lea lava o lo iai la tu o lo awina atu. La sau ta oe sa oe tau sida iai ma sau whaafonga i vaenga ia i le vao o atu motu e lua. Tia e te tau lava on fatulanga e Samoa lua i tuainga scanners po
o mea whaingaruanga su e ai o loa pe o ina avese ina i se atonu ia e whapena foi pe a whai e taunu i lau ele o seisi atonu. Ina ia mawhai o na whatinoina ia le suenga o utane ia ina ia mautinoa. Ele mawhai o na tuua ele whala au whasaina ia le lau ele o se atonu. Ia mataunu seisi atonu whateita ingala. O le mele mai tauina i tausanga i tele. Ele ngata o le malai waalele i tafuna. Whape foi le malai waalele i whaleolo. Ia au te lofo e whapena fo i whangali. Ia matulanga o tātou wafo le wafu i mulwhanua ma le wafu i whangtonga. E te tau lavo ne ini a tātou scanner sa o ina sauni tangata malanga atu i Amerika Samoa anga i Samoa. E te tau nei le scan mai apa i late uta ia maato tangata ele yo i lunga lwa pe le i anga i fo i lunga lwa lele. Ia ele o yeni whala au whasa ina o wat whatasi mauta ia. A o fo lain tau nu i Samoa. O le mea fo na tau na whai. E po le alawal tau ngata o scanner sia e o lo o ava noa e mawhai o na wha o ngai Samoa na lua. E te tau lava o na wha tau ina ia mea whai ngā ruanga whapitoa nei. E sa ili umai so se toi ngā uta. Ia whapena fo i male tino tangata se i tulou. Ia ua o tātou vaai le whawhita uli matu ia leo o tupu nei Samoa pe o na sauno fo i le li palemia. Ia ua leo se tamai whawhita uli. Ai ua tu ngā le whawhita uli. Ia mai o te whawhitaia o le whionga i le li palemia. Ia o minsta fo i o tanga luanga leo. Ia whape fo i le malu o le malo i komisina mataitai o le tātou matanga luanga o leo Samoa. I le ngā luanga leo lo whaia i le teimile nei. Ia mai te tau na ave le wha mua e le ngata o Amerika Samoa. E whape fo i Samoa. I le tūlanga o le whala au whasaina me se lava le whala au lea o le methamphetamine po le aisa. O le mea moni tia vaene le whaafunga le tunu. Ai eise mea tau na whata ua e whai ngā māloa Samoa na lua. E te tau o na ave le whata ua le pui ngon saunga le mu o le public safety. O le ua a fia le saunga le mu o Samoa na lua. O na o le mālosa le whalau whasaina. O whalau whasaina. Po whea lava e mauai maupenga mala au mālosi. Ia ma le polenga le nā ma le whaitetenga le nā le mata upu le ua whasoaina. Ia mai te tau lava o na ngā nunua so tau au. Komisino leo malo e lua. O ofisa o leo. O vaenga o le tiute. O vaenga o vaa. O vaenga o le vaenga o ofisa whatoanga. Mai la tau ia o lo ngā nunua e tātou podas. Malaina tuaui. Ina ia mautinoa. Ia o lo malu Samoa na lua. Ia mai le wheabe ino o aisa mawhala au whaasaina. Mawhainga tā ai ngā ruenga o le tausa i lia o whala au whaasaina. I tonu lava o Samoa na lua. Ia mai e le fau ngā ruenga nei tia vaene le whaafonga le tonu. Ia peita iane. O le mea monia e ei teimi wa whaatamala ai ia i la tau lo whai ngā ruenga i o tātou tua oi. Ia ai leo moe pe io e petu mama ina i la tu o lo faia le ngā ruenga lea o le ngosi o le eisa ma tufa le eisa ma e leo momoe tangata na e sa ili lava tua i ngā awala ese e ma fai ai o na sao ia le whala au whasaina ne o le eisa i so se tunu e tau nuu no le eisa i Samoa ma le maualalo ta maa inga o tele o tangata fai ngō fia i on talia e tangata le ngā i ngai whaatino ai le whanga solonga le whala au whasaina lea. Ona o lai mana au mia le tupe mal se leni. Ia, o le ala fwil nā leu tātou vai il tele o whaatinonga o ngā luenga i Samoa mal tele o i lātou lea o lo pu e leo. Ia, ona o te mtua tali tonu. A maulalo le tamao a inga o tangata. Whai ngō fia ia o
ona fia ile fatinonga o le galuega le o le fatauina ma le faasalalauina o laisa ona o lae manaʻomia le e manaʻomia le tupe ia mai o se galuega o se luitau ma tautia tau na tatou galue ai ia e o foi le tatou galuega i vaega o alaata ma alaleo ma ofisa faasalalau ia o se tasi foi lenā o vaega e fena ofi atu i se tatou polokalama e mafai ona tiʻimaʻi ai alo ma fanau o tupulaga ina ia mawhai ona o lātou tali e le ai atu, e mwhai ona o lātou tite atu. Ia i lātou o lo whaial nei whaale alo whawaiane, al whaafonga le tonu. Nuna moe ngā, o le asau tau tilo tilo i to tonu lava le o Amerika Samoa. Fua i e le tātou atu no Samoa i sifo, sta mai atu no ua, a ua maa losi lalo la isa. O la sa o e tau tilo tilo, e maa losi la tule ino lea fo i fo ala ufasaina i to tono Amerika Samoa. Tia e leo ia tia uni wha maumaunga e mauti no ai se wha matalanga wha mauni e le taplo kalama. Ia. Ai walava le tulo wal wha fonga le tunu. Walava le whaarua i tono Amerika Samoa ma le wa ai fōlinga o telo tupulanga. E tau mai an tau. E matua matau tia le wha fitau li tono Amerika Samoa. Ia, e ola fo ile no fanga le o te no fo nei i leone. Ia, e fewa ia le telo tupulanga i lumolo ufale ma utafa lo ufale. E tasiala uwa ai fōlinga o tangata olai fele le tu lo wal fa fonga le tunu. Olai o ile influence ole, me le fala ufa saina. Ia, mai e peia on saunoni so tatu teitai. Ia, ua umale le tua inga whawhitau ni foi le tau e tātou o le pou. Ia a o le papala matu ia le mele o tupu i Amerika Samoa i le mele o le isa. Ia mai o te fia vaai e tu lai taitai o le tunu le nei mal teutori le nei. Ina ia whaia se ngā luenga so o whatasi o i lātou uma o lo o a fia. I le puipuinga o le saunga le mua Amerika Samoa. Ina ia va ai toa po a wala e fo ia le fa fitauli e leo ia tau se fa maunga e leo ia fo se fa mauninga o le kuka ni Amerika Samoa se isa ia ai a fa yo tupu le mel na o le kuka i Amerika Samoa le isa e te tau na matua su e ia maua ia tangata o lo fa ia le vaenga le ia mafatino ai ia ngā luenga faltula fono ina ia ua nei tupu ia le vaenga lea. O le mea moni lava tia. Ua tatau on tāpsanga ina le malo Amerika Samoa le fsosoni vaenga au Amerika. Fatasi ai mai lātou o lo ngā lulu el sa ilinga o i lātou o lo o lala mua i le whatawina. Distribution o le fasalauina o le isa mawhalau fasaina e anga i mai Amerika Samoa e o mai e fōn whawhitauli le nei ia ma se tasi leo moe mitinga lava ia tau a whaia e manuia ia tau mawhainga a e au i tofinga maululunga le malo o lau priority le nā tia whaile atunu le Amerika Samoa o le matua sa ili o tangata i o lo kukaina le isa ma whatauina le isa. Ia, e ave ma le whanpuipui, ma ave taloka, ma whai o lato whamsinonga, ina ia mautinoa, e le to ia tangata e whaiale, e whaiale mele nei, mea fwoi nā leo na tolo o pulo, ma whafteia le whiongan pāle, mia mal minstau leo. E le mele o tupu i Samoa, a wao e na ngā tasi umataitai o malo e au fiai Amerika Samoa ma Samoa. E matua su e ia maua umatangata i e ngā runua i le mele whalau whasaina. O nei lolo le ua mapu Samoa ma ua saunga le mu o tātou tangata. O le polenga le e tupu ia tea, o le awhianga o tātou whanau. Ia. Ma whanau o whanau. O le fesili. Fai o le ale fina ngalo le tuel soifua ma le ola ai umatu tātou teimi. O ia tua ia nei e tātou whanau ma whanau o whanau. Ia fai lava lalo ia i tātou le malosi. E whaatino ai ia ngā luenga nei. Ia fai o whaafonga mai ia i lātou alo. Fai al nei whale alofa. E sili pe atu. A wale teimi lava e o ai ia
tau mawhainga le malo pe me le utupu i Samoa. Ia. Ia e le toi mamao e tupu i nei Amilik Samoa. Ia mautinoa. E le ko yese aisa kongo le kongo le e sila fia le tonu wala e ofi mai le isa. A le ofi mai le wafu, e ofi mai le malai valele, e ofi mai le falmeli. Ia o mai matangata ia o mai Amilik Samoa, mai Amerika a po fe lava. Ia mai te tau. Ona uia ma au wala ia mautinoa e su e umatangata sa ili la tau ato ma me tau tino. Ina ia mautinoa. Ele o mai fala au fasa ina i tonu ole. I tonu ole te toile nei. Ia mai o lau le lu ia matou te tai. A fa fonga mai foi te tai le fionga le kovana ma lutenu kovana. O le presidente o senate ma le fonga ftalai. O fai pule ma senatoa. Ia mai se o fasuanga ma mtei tu o le tunule nei. Ia a tonu wa tau on tatou mai fatasi. E fai le fol fa fitauli le. A wal tu fa wina. Io e a wai ona fai le fo. Ia e ke savali ku fafo e ke ulu fafo lo fai toa. Ia o lai no fo mai tanga tau lo wa inga wa fa le anga ina ma fa. Ona malo se o fa la u fa saina. Se longa lava lai tupu ia te o e malo wa inga le fa fitauli le. Ona mata le ona fa taua. Ai a fai a manatu tanga tau lai ma mao lava malona inga. Ele ano iai. Ale me moni lava. Ia a tono nei ke vai ola mama malo ainga ai lua tonu vai aso lu matu ia o fala kalaka mai au o maitanga te tono lo e to tono o lo fale ia mai e ta ua le fa so tia ia ile mata u pule fa fonga mai al tatu tonu e to telefoni la to e mana malava si la fie mata u pune ile tau fo na tia lo la to finangalo e te tau na whaalia ma au mai whatas ia e sa ili po le ale fo e fo en whawhitau le nei mo Amilik Samoa o te utoi al malo Amerika o te milawa e tal sanga ai i tangata whai ngā ruenga al federal al malo Amerika anga i mai Amilik Samoa e so sani i le matau pule nei ia le mwhai fo nofo i la tau e anga i mai pe a whai mautino wa whaina le public safety wa faina le saunga le mula tele o tangata anu o Amilik Samoa ona o afianga o ilatou ia o lo tango fia ia fala fasaina polis ia mai latou o lea o te masalo latou te le tango fiaina ai latou te fatawina ma fasalawina ia le isa man fala fasaina. E se le manga da o le vaenga le na au mai lau saunuanga. O le te tau le au na whaia ia ni masini. E sa idia i la tue malanga mai Amilik Samoa. I lunga o le wafu, pomono whanga fo ia o le mawhai ono ese mai tangata. E mawhai ona sa ili la tau, sa idia la tu atu. Ai le tu ua Amilik Samoa. Te lo whapena fo ila ia tātou i Samoa. E te tau fo ila na whaise awala whaapea. Mō tātou i malanga ese me malanga tunu. E anga i atu i Amilik Samoa. Tau fo ila o na whaini masini whaapea. Maua masini e ofi atu ai tonu tangata siaki. Ne i te ua le maua i masini Amilik Samoa. Ala e maua i masini Amilik Samoa i sifu. O vaenga tau i wa e whaasoe. A tonu o le whaafonga mai i al tātou whainga malo. A tonu walanga o leo tilo wa matua i mana i le so tanga o malo e lua. O le a whai e lua na whaise awala. Ia whaafinga o fiai. O na tinei le whaafitau le pena tulai mai. Ese le mani o la awala leo whaamanatu mai e lau sungal fo mai. Lau tō whaapa au mo le mamalo le tātou atunu. Whaini masini fo i e su o tangata mai Amilik Samoa o ese mai. Whaini masini o ese. Sia ke fo i tangata wanga ia tu tono le tātou atunu. Mare fo le whamanatu. Matau na tu. Ai o le tāua vaenga i pana e whaasoai. A tonu wa e mau manatu ai fo i le whainga malo mana i o tātou tangata. To e la langa se isi vaenga tāua. Ina i mawhaina fso sani mo le tātou atunu. Tate le se e mal tamata upu mana ia lea. A la e isi vaenga fi whapopo e ilau sungal foma. Le mea mtau tia vaenga whaafonga le tonu. A whai te tu uan malawa lele tāfuna te malanga i Hawaii manga i atu i Amerika. Ia e su e atoa lau ato malau tino. Ele matou vaenga
o le vaenga lea o le matou Homeland Security ia o ila tau ia e whainga luenga i lalo polokalama le federale malai valele uma o Amerika ai a malanga atu tangata mai malai valele lava le tasi i tafuna anga ia tu Samoa ia ele aila se masine sa ili ia le tangata fatasi mana ato ia ave lungal valele ia ai ta tau ona sua tangata na ia mai ato na umal ta polokalama ia ona fesilingia leo le matou vaenga leo al federale pe ai se ale mea le ina sue na tangata o nga ia Amerika ai au ona malanga tangata nga i Samoa ia ele suaina ia mai ele tau na tupul mel na a fai au fatu langa tangata sa ili tangata su e so se malai valele Amerika e au fi ai man malai valele tafuna Amerika Samoa esa ili ai tangata malato ato avel valele e te tau fon sa ili matangata ia nga i Samoa mai Amerika Samoa pea ona malanga ese atau nu foi lai Samoa i tatou malai valele Samoa ia mal tatou wafu lai mataut ia e te tau foi ona iai masini whapena esa ili ai o tele o te miau malanga i Samoa o le masini lai le mai malai valele fo leo le regional airport le faleolo ia e ai le masini su ele ato ai le su ina le tino le tangata e te savali sawa o ia fafo ia ai te faftai lava au ia te mawhainga fo ia nai uso manai tua fafine nai au na ngālu lua e lo malai valele au malai valele le ai i le regional airport i faleolo le na maua mai to tele o tangata ia na watu ne Amerika Samoa malanga na i isi etonu le na maua ila watu ma isa ele ngatala na maua i alato ato le na foile le na scan ma maua ia ai na maua ia lesi vaenga i falau fasaina na nati o lato tino ia ai le se masini vole te savali e lo ai se falau fasaina o lono winga ia o instincts po le sila fia fa tangata su na yo tatu tangata le ana la ona maua o fesilila a faila e le o le ngalue al tangata le vaenga al tute o vaenga le ofisa fatoanga ile mamau le ia tangata matuanga va il sa lingo tangata lono winga e sa ola vala tangata i fafo ia mau o tu Samoa ia fala u fasaina ia pe afai le fatino no ngaluenga ia mai le ato to foi ngaluenga masini wal mesawa ia e mafaina ia le masini ai te tawana service calibrate le masini te miuma ia wone tupul me foi le tie na la masini ale on file masini scan se me ia wa sina me tauna vai to ia awa ai lo e tangata lo faia le fale lo fatulo wal fa fonga le tonu e ele masini ele effective le scan o le masini ia o nga makwa sao lo le ole ofia ko le ise kongo o Samoa ma tili fainga ta ai le nga luanga malo lo faia terminate o le fa soa manino i mal fa soa fa fonga le tatu wat nu vaenga taua ia wa pupu e mai au whaafonga le tunu le tau nei le taua foi o le fala o le ua fola le tau nei i le vao o atunu i e lua po le vao atu motu e lua o le fai leo masini e ma fai e na su le tangataru e se mai Amerika Samoa e iai foi la ia kama foi e ngaongi a fi ave wha mamoli foi e pi ave tatu vaale e latu i lalo tatu va lalo ia fo ia fi peni fa mamoli avi valele lodo winga pole ale to inga skai fa ia fa mamoli o ia ma ave e te tau ona o uma i te tono tatu masini le su ai le si baenga tau ala fa soa ia ole tatu malai valele fa leolo te tau ona tilo se masini e su el tangata su el tangata wa e moni e ma fa mauni lo sonwa ele e kanga kai langa le tatu tilo i lungo o TV ma me ia fa isi atunu o si tangata wo na fa pipi ila ulu ia wa ku i kokongu o le si e la ku o ma ku i pe e le anga le lima a ala sai i kokongu
o le sikangaka e la kua i tono le ofu makua i kumu whapea le cheke a la sai sai i kokongu vahenga whapena ia ona o le tāua ia te au ona le tātaimi e tasi le tamata upo le tāua o le a se tu alalo o le a se fesoa swani o le nei mata upu ia ai mai se fo ia lau sunga le fo mai e avi wha atu alalo ave wha whautuanga e fesoa swani le tātou whainga malo ai mai se fo i o tōna i amikisamo ina i mawhai o na ngā rurue whaatasi. Tau ti neia ma i se ai wha ia lea fo ia tūlanga i whalau whaasaina. Ina ia manu ia tūpulanga lalo vau o tātou wataru. Tele yo, mea tia mwhai ona whai. Ia, o ne mo mua, ia whaatawina masini taunga tā. Ia, e sue ai so o se tangata, ia maso o se ato, maso o se uta. E ofi mai Amerika Samoa, maru ese mave ese Amerika Samoa. Lona lua, ia matua whaia o onga ma certification. Ia whaia o onga mo i lātou e ngafa ma le mātai tuina o le matau pulea. Ia tolu, ia matua tāpena ma o tauina i lātou e whaia o onga i le telo la whaina o whala au whasaina i te tonu o le tonu wha. Ia vava ai mo meo tu la fono te tau on teu tu la fono. Ia whai ai ni whasalanga ma mawha i tangata nei. E oi, wa o le mea monia, o le tangata. E matua popole a ngā i tua i ngā whasalanga e whaatino. Mo sol tu la fono e a whaina ai ia le tonu. A wā whai sila mai mo le tonu ia fianga o mene o sol tu la fono. O le fianga o le sol tu la fono le ne o le whasalawina po le whatawina to leisa. E le ngata sa ngā tupulanga stasi. Mai le tasi fos tangata e a fia ai. E se lau tangata e a fia e mawhaia o na au lalo tupulanga lona tolu wha lima. Le fianga o le mele nei. Ia mai o mena e justify ai tua i ngā tu la fono ma mawha e te tau na whai. Ia i lātou o lo whaia tu langa lea. Ia e a fia ma tu la fono a whaia maua. O a umalava o mea tō tino. Ia o fale, o taavale, o tupe, o mea umalai lalo lo ingoa. I le teimi e pas taima maua. E ka kaunga ve umal malo e whatau tu i al malo pe usi e tonu. Ina i e loa tangata. Ia e maua loe. Ia e ke makua afu wa i le mea tupu i a te oe. Ia pe a whai ai mauti no le sol tu la fono. Ia a whai le whai mea nā tietia. Ia wa whatinoina whatalonga i vai tangata. Wa le popole. Ia ai a whai tātou te ngā lue whatas. Ia whai poen whatinoina i al vaengal na. E o whalai sa whai ngonu. Ia e te tau whai ona whaia ia whai unga anu mafia o angai i matau pu whapea. Ia le foi lasa ia foi nei matau pu sa tu lai mal matou nu i Samoa. Ia o le atau whalonglongo atu. Ia manatu nisi matai. Ia toi tu le avano. O koi ngā mea la ia le mamail ka ko sa tia vaene le whafonga le tunu. Mali. A whai au whai le whai unga sa whai inga i le whasalanga o le tangata e whamaunia e mawaile aisa o marijuana po le alava le tua inga whalau whasaina. E te tau na tasi le tū la fono mō tangata uma. Ai le o le whamalo si al fono le nuu le masina le nei, ia e tatala i le si masina. Ia o le mea na le na whapena winga o tangata. A whai tātou te ngā lulu e whatasi e tau sisi tū la fono e pui ai e tātou whanau ma tātou uma. Ia tātou whaia le mesa. Ia mai mauti noa. Ia o lo saunga le mu ona popole foi leo tangata lo whaia le melea. Wa le tātou te lola tātou nunga. Ia mai te tau i o tātou tangata. Ona wha maoni le whaingo ngā luanga. Wa le sili nā me tetia. Po le ala pale ato toa me ia tate wha soai. Ai au na le wha maoni la tō lo whaia whai unga nei. Ia pe a whaie e wha tau el tangata lo ia le malosi. E wha tino ai. Ia nga whakanga whai ngā rua ngā la ia le alau ka koloa. Ia o le sili a ka ngā kao le sao mai ei mea nei. Ia o tangata wau mana wha tauro na mawhau o le tangata tulo ual whafonga le tono. Ia e ngā wha whango mea lai ko Commonwealth system. Ia
a ua leʻi se mafaufau kulou a le faafoga le tonu ia ua pulea e latou o loo gaosia falau faasaina ia ma faasalau ma faatau atu i le atunu tasi ala fisili o le ala sau tau tilo ia i le vaenga le pea whaapea ia ai maua le tangata o ia whaia le tūlanga i le whaatawina le aisa a o lewa e saunua a o lewa mai a maua loa se i le whale se i le taavale ia o ani si ala mea tō tinoi la sau tau tilo e whetau i le leia waka ke doa o ngi kupe o kupe palpala o le mea moni a le nā tia e ia tonu o lolangi e whapena la tau tulafono. Ia e le ngata e avel tangata le whanpuipui ina womana laun whaasalanga au me tō tino malawa sa ia te ia. E avel uma le malo, e whatau tu i le malo. Ia o le mea whalana e tauna iai. Ia tulafono whapena i Amerika Samoa ma Samoa. Ia uane i manatu tangata e alu ia no whanpuipui. Ai benefiti ala la to wa ingal tama ingal na mo fa ta wina o fala fa sai na wa me na le ta to te ta wa ia o tupe par pala pe ne sa no e foi si ali fa ngalu ngal ma to tute ne Amerika Samoa sa mawaina ile ave ese nei tua mai le family o fala fa sai na ia le fola sa la fa sa langa ile masina uma vai ia luas futau sanga il whanpuipui. Le winga la leo lau whamtalanga. Ia ao loa ina salalau whamtalanga i le taununga i la tau loa afia i le tua inga whasalanga ma mafa whapena. Luas futau sanga il whanpuipui. Ia ono la tau loa lolea. Ia le mai mau leo langa. E nofo il whanpuipui. Ia ongol ngei mea lea e tātou te fai ngoina o le mo maka pe a voi le kupe mal ka ma ai le va ai se kai pupu ma fa nga ste ki va ve ia ai mai mau ai soi fuanga ai e silia to no ngo ia le a fio soi fua e ma fai ai on tu mause se manuanga ia permanent disfigurement ia por tangata voi le e alu sa o le ono futu ia ono o ngei mea ole o le whewhātou wa ingo whala au whasaina. Vai ane al whafonga le tunu. Mahalo whawtai. Lolo moenga no le tātaimi e watasi le tamata abu ta whasol nui tai au. A wa te le lona whasosani ia wa te le foi ia lona tā ua ma le sao mo le whafonga le tātou watunu. A wa vea foi se lui tau ma se whamasi au ma se tua lalo i whainga malo i lua. Ena i mawhai o na ngā lua fantasi. Fantasi e ma te talo le tātou watunu. A fio anga i tono le tātou watunu o Samoa i mawhai o na ngā lua fantasi whai pule, ali mawhai pule. Ma le tātou malo ina tine ia ile le handea whi whawhitau le lo tule. Mai, ia ona le tātai mi la la whatuia lo mwenga. Ia, la si whaenga whamai le tāpo kalami. A iena i mataupu, ia la tau toatu ia mo rea vaiaso. Mo le tā whaasoa, ina ia manino e fwot whaafonga le atunu. Ia la whatuia, e si whaenga whamai le tāpo kalami le tāia mo le nganga whaalolo. Tia whaftai lava i le awanoa e tate whasoa ai ia i le plokalama le Radio Samoa. Ia wal me moni lava i peo nei sauno. Tele i o mea fia tā ua i plokalama. E le ngata e whau ai na i o tātou tangata. E sa ili manuia mwhawhai ngofia soi fuanga o tātou tangata. Ai tala noa i mataupu i o lato whaalau titele pe o mataupu lea i le so. Ia mai o se matau pe tauan tau talangia ia fai foi fa fonga mai i le fai ngalua ngale tua ma au na le tua so se fat fai taulanga ia se tasi leo vaenga e ma fai na fa tala noi nei polo kala mala utala vo ia ma fa ngai ia au na ngalua le malo e ma fai na ho atu ia utala vo e fa tala no ai matau pu ia mai se o afianga fo la u fa saina e le ngata so fuanga tangata ia lona ai ngā atoa. A whai mawhai fo lau na whai lau whai ngā ruenga, mawhai o na whātala no e tono a inga, me se lava i tamamti nā, ma ulo a inga. Ia, e fiu le au whātau aisa, ma le au whātau whala au whasaina, e tau mawhai o sofa ia, le si o se o manga le a inga, lai malu puipuia. Whātasi ai ma lau talavou ma le ka le sia, o lae mausali o na o ngā lau whai ngā ruenga. Ia, e fiu wala le wali ia ele mawhai o na malu e lua nei o tātou tangata pe au ina mausa li il whawai ia malo latou tel tonunga i o latou tamali ianga mal tau le lei o latou ainga
o afioanga ma ekalesia ia mawhaingofia e fo le ngaluenga le malo ia e wat fo ia le fa malosi i malu le malo e me se lava ila tolo ngalulue ile mata upu lei o drug enforcement ia male narcotics po ai lava ila tolo ngalulue vaenga ia i Amerika Samoa ia e fa malosi atu la to ngaluenga ina ia faia mal fa mau no le tapo ia le tunu to faiva ia mautino ia ele ngata o to saunga le mu au le saunga le mu lo tele le tunu ia yo to faiva lo filima manafa tofi ia fa be foi tapitola au tia vane o wow ai me se lava ia li matama ita ia fa salalau ia se tasile na vaenga faia tangofia ia so umalava ia tato pulokalama ia o telo ia e tata longo lava il fafonga tu pulanga la lovaoa ma le tunu ina ia mafaina te atu falau fasaina awai pola fo le kelo falau fasainga aya mafaia al tangata to tasi ia ile malosi o lona finangalo malona mafofau ne tena ia e fiu lava foi tangata e tau mafai ia o lo malosi le fatu tu o tangata ia fatasi e malpulenga o lona mafofau manona loto e mafai e una te ena mafape atu le ai fafkai e oi le ai fafkai o kele awai le makaupulenga ia o le foi e ka mafailo o langa mata mafailo wainga ia fafkai tele lava e oi a ola na fa tino tatu tangata mena ia ngale ko ile se fi fa ka wa sa wa ile se fa ka wa e oi ia ngolo le me foi le manga kufafua ia ele foi se fi fa ngaina awa o mala malama le tatu tangata mali ile afianga ole mele ole isa ia ai mai se o awala mo fa no pui ai la to tangata monia i tono le li o mal loto i fale mal se manga ole ai ingo le kale si ole nu ia me se tatu tunu pele o Amerika Samoa malo va tendo mo ngam tapo kala me fa so la mtanga le fo itu sanga ma liva yaso va te fo le to fa tala mo le fa manino ni so vaenga ia te uto nei Amerika Samoa pe ona yele tapo kala me fa boy o la to te li mai le stofil va sa fo to tala ni so mtaupu ia pe ona yele tatu fa nga malo i Amerika Samoa va ta si ma se tatu wa tu i Samoa manu te leina fa valo fini mo nei va yaso de lo fo le li ia manu ia fo ia ainga tatu te fila va sa fo ai fa tai te lava mo le nei tai au i le fa so mo fa fonga tatu wa tunu fa te tele tia mo lo wa vano ia tul matai foi pa so por so fo mo le ola il va sa fo ia tatu te filo ia so fo mo manu ia fa fonga nga le tunu ia mes foi lo sunga tia ia olo tu mtangi olo ia e alfa foi no tatu proclama fa te tele mo mato wa vano fa tai se fo mai manuia ia so fo 5 minuto le te nei ia le tu la simaltasi tatu pokala mi fa sol nei vainga o le taiao pe ona fa fonga mai ai tala falava o le siu fonga le nei Samoa le Radio Samoa In this update, the government's looking for companies keen to do up the derelict Chateau Tongariro. The government's issued its response to a petition from Ruapehu Mayor Weston Curtin calling for intervention to save the historic building. Senior political reporter Azaria Hal has the story. The response says the Conservation Minister Tama Potaka intends to seek requests for proposals from parties to fund strengthening and restoration of the chateau as a hotel. It adds no options are off the table, including demolition, decommissioning or restoration via a private operator. Tauranga's mayor says it's unlikely the Mount Maunganui landslide area will remain a campsite. 6 people died in the landslide during the extreme rains 2 weeks ago. Mayor Mahe Drysdale told RNZ he's confident there won't be a campsite where the slip happened, but any decisions on the land surrounding the landslide will be months away.
A grim prediction as Wellington water crews return to the city's wastewater treatment plant to determine what caused the catastrophic failure. Heavy rains caused the Moa Point plant to shut down, sending wastewater into the capital's south coast. Crews this morning are trying to ascertain the full impact of the flooding on the equipment and operations. Wellington Water CEO Pat Doherty says it'll be months before people can safely go in the water. Anytime there's a strong onshore breeze with an incoming tide, that the water quality will fluctuate, and that will mean that we won't be able to safely say people can go swimming. Politicians are about to be formally welcomed onto the Waitangi Treaty Grounds for one of the main events of Waitangi Week. Chris Luxon, Chris Hipkins and other party leaders are among those being welcomed onto the pai. Political reporter Ethan Griffiths is there. Crowds have gathered for a porphyry and all party leaders are expected to speak. Security around the upper marae is tight, with protests anticipated. Waitangi's been doused in rain this morning. It's now let up, but there are still some dark clouds on the horizon. That's news. In sport, Super Rugby boss Jack Mesley expects this season's new 50-22 rules to open up defences. Teams can now pass back into their half to kick the ball out inside the opposition 22 and retain possession. I think that'll probably have the biggest tactical change, and I'm hoping what that will present will be some difficult choices for defensive lines, whether they stay up or drop back. Mesley says that could open up space out wide and promote running rugby. A home summer of single-discipline racing for triathlete Hayden Wild. The two-time Olympic medalist will ride in the Elite Road Cycling National Time Trial at Te Awamutu today, followed by the road race on Saturday against the likes of Finn Fisher-Black, Aaron Gate, George Bennett and Corbin Strong. That's sport. I'm Malcolm Jordan. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Ua mawhai nei o na whaatau wantu top-up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi talanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Alofa lava au te ro. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau aloa lau pusa whai loa.
15 minuto lewa te nei ia le tula se football tasi i le tautua lauranga le si fonga radio Samoa te silima vitolo amo o kalaba le fifia mai pe ona yele nei tai o le asa tofi fa te fito tu te mangaluenga mamalo tatu wa tino le vayaso ia mana tolo solonga le mamalu ia le nei tai au malo folau malo fo le sai to fa talo fatu au lo fatu po kalaba le fifia mai i le tapo inga le finga luenga tofi le tu so se fata fitolanga fa malo atu tapo inga ne tatu tawam tirama tu mo te malawa ha pe foi la tu finga so la tu te mangaluenga le tau nei tau nei le na fa ilo atu le fa fonga le tatu wa tunu la ma se fa soa mo tatou ia ile ne fo iaso ia male sunga ile tai o le kalisia o le Samoan Assembly of God in New Zealand nei ia le sunga ya Reverend Mwava Mika nisi vaenga taua o lea ua mawhai o na i ele tō whāle sunga le tai e maise la whainga luenga le tua i le tua o le tō vine leo lo manei i le aso sā ai whaftai le tua o leo mawhai o na molewa noa i le sunga le tai e mawhai e on whaatasi mai le tātu po kalamisi tala tala ea ma se i whailo fo i whangati al tūlanga o i ele wha moi moi leo tāpenati i le aso sā ia o lo manei ia o le nei tai au e whawhelu i atu malenganga whalalo loto fia i le sua famanu malo Yesu Kristo tatu ori mal tatu faola i lau sunga le whawhengainga i lau sunga le tai lau sunga Reverend Mwava Mika ia o le tai o le Assembly of God i New Zealand nei pa talo fatu tatu pokala me malenganga faolalo malo le seifu manu ia malo fu langi ma ia fatalo fatu mal faolalo tele lau to fati tia fa lau tusi lau sunga le li fasal lau fatalo fatu nei taimi male falo lava fatalo fatu fo ile pa ia mal malu Samoa i ona tulanga fa lupe mai maunga te tele se ia o maunga iti ia o tu sa ma fainga ia la ale o se fa matalanga nei se ia ona vele mo lape ia mo se le taiao ai fatalo fatu fo ile pa ia la fainga lunga pa ia le tua ia o tu tulanga fa lupe i sunga i to ina ia mai se foi o whawhengainga mo tō whalitua. Pena foi sunga i a whionga i pātele, tāpou sā. Ia mai se leo whainga runga tofi le tua. So se vaenga, i so se tō vine foi le tua. Ma lei tū o tō vine le tua o tō ngā lue. Ia mo tō wolo i aile whina ngā lo le li. Whatalo whatu man whaloalo whaftai. Whatalo whatu i lau sunga whawhengainga li tai au. Ese tō vine o lo ngā rurue lau whainga luenga le tua. Ai mai se fo ilana lafu mā moe. Ia pe ona tātou ngā rurue i te tono le nei antunu. Ai ese le tāu o le nei tai au i le sumai lau sunga le whawhengainga. Ia se i whailo fo le whangatia le tūlanga pe ona i na utau whailo atu le tātou atunu. Ai au te tatonu o le a mawhai ona whalau tele mwhamanino i le maftamai le tātou atunu nei tai au tūlanga o lo i ere whamomoe. Leo lo manei le sa ia ai la lafa tuie lau sunga le tai lau sunga le whawhengainga ma vai mika le ale aunga aute o le whamoe moelo o tapeneina mo le sa i se saune ngā loto lau tapeneina mo mon whaftai tu lau sunga whailau tusi whaftai mo le avanoa whaftai fo i le viliatu ia ma ia o le o mai na ia whatatan loa fo i peona e saulo atu ia mai fetala ia tu fo i fia mo se tantan loanga e pe ona ye nei maftanga ia ole au ole nei maftanga e pe ona ta u fa pe disi ole atasi le lotu ia ele ai le pe no tal no tu ele ai o e pe ona matu tal no fo i masunga tai lai tu ia fa pena fo i matu tu ele to ma fai o la way constitution ia ola lava wa ia a ole a o tātou lava le auso, tātou le au whainga luenga whaatasi makiriso. E pēn tātou whaalonga i le whionga e tasi le lafu mā moe, o ia o le tai. Ia o tātou bolo ngā lue leitu, ma leitu o le tō vide le lii. Ia maua le nganga e pēna i e le whionga le lii. Sa le tusina e wha e whesona e tā uai, i mea uma e tasi, ma e tasi le nganga, e tasi le lii, e tasi le tino o le kalesia, tasi le nganga. A vai e tusi le e wha e wheso, e tasi a mea umalo e kaua. E ai o lor whai upu e fitu e whamai, ai o loo ese a tātou mea lofa. Na tuwhai na mai le lofa tūna, o ingala le pe e valai.
o le whaatinonga o ngā ruenga, o mata ngā ruenga, me ia ua iai te tono, ai tasi a tātou o le aunga lea, o le li a tasi lea tau te au ne e mal whaalon. So lea la ua tala noa ai, whaftai a fo i uso te itai, whaftai fo i tai o le mātou lotu. Te peo ne iai a sui o komiti, ia i le lotu e tasi o mātou o mai whaatasi ai. O le mele, o le peo le mele fo i tau so oi, o le lotu au whai, o le gathering, o le mai whaatasi al whanau o le atua. E tā puai, me le o mai e whamasino, ni e se senga, ma ni mamo whaunga, po ai ua maulu, o ai ua poto le ai, o le mele o le lotu au whai, o le tā pua inga i le atua le tasi, le tau te tali tonu, ia i tasi le atua, e tasi le nganga, e tasi le tino, i o mea umana e tasi, ma whaaloalo e lau sunga, tia. O le wha mai moela le ta pena i le asa lau sunga le whawhengainga, o le lotu toe tu whaatasi ai le tu o le tovine i ante utou, ma le tu o le ngā ruenga i le tu lea vai ane fo le ta o le swafa o le sunga le ia i lau lau, o le saonga lea? Ia o lea e body lava, e o le sunga ia lau lea, ia e mai se fo la tou ko biti whafoe, ia e mai se fo e telefo ia uo, wai o le tau le o ka kou o au aunga le li, tātou o le auso, tātou o le uo, o paanga, i le whina ngalo le li e te tau, wa le ngoa nana wha ingoa i whamau kere ka ua o kou au aunga, au te tau o tō o my friends, we are brothers and sisters, a tō ili nā ai se vaiange o kou kaulangi, ia mau kou kofi pa malu ulo iai, ai a tātou bailo le whina ngalo le li, ia o lea, ai o sunga ia ai lau lau leo lo iai malwhatua ia Nancy, i lei tu o le tātou ainga whaftai. Lau sunga le tai, o le hase la ngona o lei tu o le ngā ruenga, ina ua e se tō whā, po o se la ngona foi o le amawhai o na tō iai, la o iei se sauni ngā lau tu tu whaatasi ei loto lau whai ngā ruenga, o upu masane la tunu o le sunga le tai, e ta whea mai maunga ia manuia o e kālesia manu. A o le ase la ngona lei tu o le ngaluenga, ina ua po fola atu le fala, o la i se sauni ngalotu, o la mawhai o le toi tu whaatasi i lau whi ngaluenga. I whele tu le tu la po mātou. Ia te utou ma le tu le la ma le mautou fo. Oi, e whaftai a wā le mele na o auna, it was on the, you know, so it was in the pipeline for a long time. E sa ia i whina ngalo, whaftai a wā o la tō fo ia, sunga ia lau ia e tala loa moi fo ia mana ia pe a ona ia isi teimi tau te tapua i whatasi ei mkako ia e pe ia ona ia e o fo ia mātou ia e dau tala loa tu fo ia e fo ia isi teimi tau ia esi ma tenga lai te waulo fo ia ale ma pepo le ale winga li el saunoa a enda ua whaftai a fo i le mātou komiti i lua tala saunoa mai sunga te tai ia la o tele a tai mele le ki wa foi batau dia ta lo fale wo fale ai wa o le si foi bele lotu o le tele o ka pe ya e o vai ta tu saboa o le wa ka ko le kele e o foi ai a tu o ka ko le ainga e ko ki ale ai se e ke le kau ai mari o le mele fa ngata tele a tatu o tatu o le ainga e fa pena foi la le lotu i le lotu le na matou o la mai au la iti e ina i mātua sai tai o lotu le taimi o mako kalavofo ia le o mātua o mai fo nei taimi e al belna sa iai e le i whaftai ai le nganga o le li o te lo le mele o whaia o le mea o whaia le tua o e vei tātou na o ni ala vaa e whatinoa le whi au o le li ai o te loa o le atua ia o na le nganga whaftai le nganga o le li whaftai fo i tai ia ua foi pe o le to telo i lato e fo le uso ia ia fia o ba to mani ia i uso ala ma to foi tu pe o ne ia na stay mo mua na ai no malama o mo kwa fia ia albela le te vava ia o batua e o ka ika wa ka fia ia bialeli wa o nga ia tu le table o faftai o ma fait fatino ia o fatau nu so pe altala foi lo laso ni wo fai ali e tanto o le tu a one fire it's God na ona fa nga tanto o me fai nga luenga e fati no ina lo no fina nga o ia le nga ngo le li ia mal fa lo fa ftai
taimi o le atua taimi o le atua o le vana fau mai le fa moe o le vana tau tapena mai le fa moe le sunga te tai ia ua leva ua dai ua sa lo tau maua o e fo ia ngai ke ia lotu ua isi ua leva e o nai to ina taluai o salo le o taimi le so me asa o lo taimi ia a kalo kai me mele ia ufa tau na tau fai nai to ina yes o nai to ina nai a ku a le lotu ma tai tai lotu mo vai na o loa mo maua le telefoni mai isi tu tano mai sa manatu a ito ina sa tala noa ito ina mana au ke lo le isa o le taimi o le la o le taimi ia o le taimi ale o le li ina ia le mato foi tu pulanga aftai u fatino ai ia langa e pele le tu le ngalu ngale e mai se o so mato ele o le kalisi ele ngo a tangata o le kalisi ale li ele o falsaba ni o tangata mali all about the people mali yo tala le mauli le ke falo he tangata o tangata e ta ua tangata nga maliu fo yesu mo tangata ele maliu mo ngako po ani si me ta to lo tu po o tangata ia saufa nga le ola fa fa o wana pa u yo be fa fa o nga nga tangata so bela le e pe botal te bu o te bi o le tu wona fa ia mali half time vi ele ia o le sauninga la le sala sunga ele fa fengainga o le lam fai ona awai mai uma ia sungai fa fengainga o le tu o le nga luenga pe ona ele sunga tikta ia ila lau fa pe fo ia le tu o le nga luenga le tu ila sunga tikta i mala finga luenga o le o tala fu le no so stanga to lo tu o sa o le lau su o le lava e te tala so e to telefo ila to lo ia o ia di si lo tu na vili mai e fa mai le o vala o dia la to ia o tali e vala o dia uma so si ia ia o tātou uma, tāma whanau e ofo ia i lātou i whawhua tu lotu o uso ma tō whawhine leli. Ia ngō le ofi e whale. Ia a o kako uma a e fia sumai, tala mai au. So o lela e o mai umai. O lisi whai fia tau, o le ia mātou, i vai aso nei wa tū whātasi, mātou whono le aso i e lua. Le aso lua ma le aso lulu. O le aso nei a mātai mawhtanga tina. E atina amato o la to ia ta ubai al melea o la to maftanga o le laufa tu mai lo el mato fono e ta uno fai vai so lea ia ai sabi lola e to foi lola i sabi lo le mele wale o mai uma ia awa au mai tina ia mai foi taba ia ai sa o le mai foi ma fada o ele fainga mai e mai lo atina fafta ia e tina o le la o su mai tu uma o la to wa faina o mai wa ele foi no mai uma e fo le taimi i fio inga ai o la to ai fi su mai mtala au mai ia su mai tato waso lea ia tato te ave fata si ele vi inga ile o ia fa mo le li ia maunga su afo le li o tato ngo ia mai ngo nisi o tato lotu moani si mea ia fa si tia su afo Yesu o le ponga ile o le tato so i fu ma le ola faftai te le lava le sunga fa fengainga mani no le mata le bai fa fonga mali tatu wa te no o le fa mai mo la sa ia stai me ona mai lo tatu proclame la sa o le taua o la mafai ona to tu fa tasi ai ia au fenga luenga le tua i le nga luenga pi ona iai ia e tu fa tasi ia i le nga luenga Martino Criso a o ia i lava ta iala ma me uma o lo anga iai ia o nanga matautua la ufinga luenga le tua i le tu ma le tu pe ona saunole sunga fa fenga ele o taua ni kalisia fo i lotu ma ai taua tangata ina ia mafai ona mai e tu fatasi loto mangarulue ma o fo ina le taulanga i le ina ia malie i numo le tua se taulanga mo mori atu mo i la sa ia bieleli fa tele to fa wa ita yo o e kalisia pe ona iai ia le fa mo lo ta penina la sunga te tai la sunga fa fengainga o le ase po kala mo fa ta o mo le sa o lo mani ia o le tapua inga le worship ia to fo le upo ale li essential le upo le li wa le upo le li ia o Yesu walda ia o le loko ia o le upo so le upula le li ya o maloa o li si me lo faia e foi dai si por kalabe na fai ia tu foi ava no ita i o lotu
ini la to sauranga fai fut fa mantunga tu na tu sunga sui te tai o le matou foi mantanga luenga ya taru sanga sui te tai e le lai tu ya fa peda e foi ia le isi nai pes fai tanga la ai te fai ya ba nai me ia e foi le fa mantunga ya e foi lisi saudinga le fai se ta o tu ile so ya le pauda ele ia se no nubi tele ba se you know le betaua ia maulunga le siti o sua foleli iso so por kalama iso se faia se me faia ia mai mo fo ile nga tasi ma loto maulalo ia tapua ile li ibo mai fatasi le fada o le tua ia no malole fai se batu to dai ia ala to fo inga ia keita uma ia la to le ai le o ko fo ska ba fkanga ia ga lu lo fo so keita awale o ke ba ke o lo le boleale to tele para a wade avele bena ba be fia sumai tala mai au e fia la vale sungai tai ia pera foi sui tai ma committee ia e fa felo i lo to pa ia mo lo to malu o tanga tade o wo o uso tu o feo bato e pia ta to lo tu ma e fa pena ia la to e se le mana ia le ma fo faule ma ftanga lo tu da mtanga pia se ainga tas ia pe e ke lo u marki ko ia lo u marki tangata e o i fai fe au o le la o to bai au tangata sili do fia o matou whanau. Ia, tu pulang tala wauka. O ta maiti na whanau le lotu. A wafo leo ke karangoa ko le kele o teime wheloa ia matou whai whiau. Mau ke fusi, matou ai whatasi, tala loa, to e. A o whanau la lea. Ia o la tau la lea o la asili na fia. E o mai, ela o fufua il mele tala loa ma. I le wawa ia tu i comment o le telo o tupulanga. O whanau na whanau lotu. Ia, mal whaalo lava al pol kalabe na levi, ele fufusi te le fo pol kalabe ba. Ia ma tele ina ia mau tolu aunga, ia mau fia, ia mau le maftanga fia, wheloa i ai ma fusi atu. Ia, mau ai loa li la tau i le stream, ma me wala aua i le tua i la tau, pa me ia whabaoni, al me alaifa i le tua le tasi ta tapua i ai. Le li o Yesu Kiriso, o ia leo lo tato o no o mea uma lo tato e aunga uma i e aunga uma i e fa pena fo streams o lo iai e tau uma le vai tele lea o ia o le puna o le vaiola o Yesu Kiriso lo tato o li ima lo tato fa lo lo fa tai so titia ma lo fa tai e lo taltonunga Yesu me matango fiola tupula sala sungal tai e fulu taltonunga la to tele la to o lea o le ama fai on awai atu la sa ona o lea fatu atu e maua lea vanoa pia na saunoa sungal fa fenga inga ia o leva tele ai pi ona ta ua foi ia o a inga e so toto so tino so ano e se kalisia a inga tangata uma ile ngalue ngale tu e se to vine ai tasi tino krisolo ngalue ai on bele e mo moria le ngal faftai e le ia si upe si dia tu lo faftai ma vi ia le li ta penanga mo le taimi o le tua o le ua au mai e tu fatasi mangaru e fatasi ia ma pelo si bi fatasi tai bale e na lu lo tangata ia ngalue ua mau si ala o le le ma futai ia mo moria tu le nga fafti tele la sunga i le tai la sunga fa fengainga o le ngalue ngale tua o le Assembly of God o le Samoan Assembly of God New Zealand ia ilo tali vala mai i le fatala ulatu al pokalame ia mo se fa so mo lita ia wa langona i foi le nganga fa fitai ia ua mo se ma se pokalame matongo fie o le wa saunia moni o tatu tangata ia me se la fuma mo ia le li ia la fatu ela usunga al fa fenga e si vaenga ti fie sauno ia ma fa ma el ta pokalame lita ia mo le nganga fa lo ia e moli atu whaftai lau sunga le li whasalau, lau tofa, tia, whai lau tusi whaftai mo le avanoa, whaftai fo i le manatu atu,
e wa fa te ia fo ia u ia ai sa o lava e fai talingo au pa e po le ala le o si de fia e to tele ia e pe fo na vilia tu lo sunga ma i se avanoa fa te tele a mo le avanoa ai e tau fa ba ma tuai e pe fo na e fisi pe mo o tu fa o tasi lotu ia ale no fa tu fa ai le la le o faina le o la ia streams o e fo i constitution o lotu ia e o lava Paule bea ia maua le whaarwhani o le kalesia. Maari e. O le bea tā ua le o tangata. Ia leli. Ia maua le awange i alo. Ia e te talo fo i bolesi. Wa le ngā luenga a o ngā saurisi ki a ngā leli. O ka kau ke o uba. O le langi a le kasi. E le ese se langi a lisi vaenga. Ese le langi a lisi vaenga. O le langi a le o le anganga pa ia e tasi. O le Yesu a le ali e tasi le kau ke au nei ma serp. So e lo ulele i lo iai ai na pauna sa fa ta tai tele mo le avano tu de mai o maua o ele i so ma fo mo se avano ia ai u ia de fa tu pe tu a de o fa tu pe ba foi tai e tali fa donga ia ma si ai mo le tu fa tai lo tu official sunga le ele fa fenga ia lui mo fa tu ia ade ia o di wo mai e o ni uso mo di to fa fide so se tu wali to vide le li o le ngata foi da mato a lo mana tu le o to vile uma mo se la to a lo fa ile li e ka le sia o lo a lo fa ile li ia o fa ma Cristiano ka le Cristiano uma ia mo lo tatu nganga le so fa tasi ai ia fa monia mai le tua ta si ele lo fa ile li ina ia fa tau ina le fa mo al me ma wo lunga ia vi ia ile li me ai u le vi inga o le li ia tasi lana e kalesia i loto ma fina ngalo mo lena o se whaatasinga ia whapena le lumana i o ngā ruenga le li mai lo tātou taimi lo tātou taia o iai mo whaona whaatau nui na le me o leva o na mana o ma moe miti iai a tua ao le lotu ia po tai fo le lotu o ma vai ma le whaalo alo ai whaftai a tua i lau sunga whaftai le tua mo le avno o tu i mai ono Yesu so i fua ia ma ia manuia whaftai ia malo whaftai te le lava i lau sunga whawhengai ngā lau sunga te tai Reverend Mawe Mika i le nei fo ia wanoa po le nei lau lau māta ngō fie ia le ua e whaamanino le tūlanga pe o nei le whaamoe le sa o le nganga fie ia ma le loto whaftai le atua ia pe ana whaiatu stala ti mosola vai ane lau sunga whawhengai ngā e se le tā ua o le nei a wanoa ia ma whai ona toi tu whaatasi ia lau whainga luenga le atua i le atua vine ma le atua vine o le lafu māmoe le atua ai mai se nei tupulanga tala vau whaaftai fo i lau tali mai ui ana puupu le teimi peona e saunoa ia ua puupu le teimi lau wala uatu ai te le i tali tuari maina te le i tali tuari maina na e tali mo le anganga fia le ia whaaftai te le lava o le tatalo le pokalame ia ma le tātou o whingaruenga alofangia le atua le wha moe le asa tai to o le wha unga le atua tafe mai au na manuia wha nu ma le manuia le wha moe lau whingaruenga tofe le atua sunga i wha whengainga mo la atu whaletua i sunga i awa o whaletua ki a kono ai le ngata fo iloa ngata fo ileo le leo loa i kalesia ia i le anga le lei ia fusia le whaua malo i le lofo le li ia maua le whea alfani pe ana saunoa lau sunga le wha whengainga lau whangia le atua le seifua tautua lau sunga le teitai maua lau malosi maua le wha malo longa mai le li au ale tautua ina o le atua malana ngā ruenga ia anga le atua tu mau fo i le wha unga mai i le atua ia oe ma le whaletua au ale teitai ina o lana ngā ruenga i le atua le tovine ia whangata ilo se matou tala whaafitai tere lawa lau sunga le wha whengainga mo le neipo kalame mātango fie ia ua ta whaasoa i le nei aso mo le wha moe la sa ia ai manuia lava ia tāpenanga ma fuafanga le whainga le vai aso ai mai se le alo atu la sa mo le tātu wha moe ia so i fua ima i manuia lau sunga le wha whengainga so i fua lau tō whātia tia po o le uso whasalau ia manuia o whaiva manuia fo i le whantua ma le no whaalo ia manuia le tātou ala leo nei ma oro ofisa e maono tūlanga whaalupe so i fua ma manuia le tātou tunu so i fua ia tai se i fua ia so i fua
for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O lo whangasolo I le tamina ilsa I linga se leni mo le malanga le Pacific Justice I Wellington e wha o le visa on arrival petition I le Parlemene o New Zealand. Maua mi tia whawhantau o le Pacific Justice I le na o le tolu se fulu tala I le whalau loa o le Fresh Farm Egg Shop I le lua fitu East Tamaki Road I Otara. A whantau so mi tia whona to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi tia fui le stona nei le flea market I Otara. Tali yaso se tasi e fia malanga e tu le pasi o tahu I le aso lua aso se fulu Februari I le tula e valu I le fiafi ma toi tali mai o tahu I le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamulmolela e yanelo mi tiafu I le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so te mai le Pacific Justice I le olu tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olu tasi tas tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono.
Monisi famtalanga wala au lole pas ile overse lau walu o fitu lua fitu fitu. Overse lau walu o fitu lua fitu fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurant fo imole waino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo e, talo falau. E to o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. Ila so luas fumule fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi le au li famua moe tau nuu i au kilani, ile fitu i le afiafi. Uma le lua i tula. O le mato whainga malanga i lunga le vane mini mo. Wa mato ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mato vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo i ale balele i lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuai i au kilani. Ai wala mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tono le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. A whata tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le totele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nufu fatasi ilungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo i lua whaipo i lua sama le toru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo i le tua, ona ta ua i lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga i Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, a mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. A whaile te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi i lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi ale Samoa Market. Ai Piki Samoa.
Whawhaingo fia sa o ngā so se whaala velave, to tongi le pilio mō li, pilio le vai, mea whawhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tu mailo whaatuatuanga i le Samoa Market, mō so se whaamoemoe mō ai nei Samoa, www.samoamarket.com. Alofa lava Aotearoa, o le talafiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mō su enga ma whaatonga au ma tau whale manawa, ma whaamanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino ino ia whaata ma su enga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e su enga, ma whaatonga au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai ona tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi. E vave ma whai ngofia. O su enga ma whaataonga au po tau whale manawa. Ma whai o na whaasau i nai ola. A mau alola upusa, whai loa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. Lalo mai se e mai Aua lava nei ma vai vai Ma amalo si matau vai O Yesu ua la te vai Tula i masi si i o lima Mati masali e siva Alanga mai pese fefia Yesu ke riso ia tatou sitia Lalo mai se e mai Aua lava nei ma vai vai Amalo si matau vai O Yesu ua la te mai Whaatau pati mai o so iluna Alanga o sana aleluia Tau oli oli whata sinei Matato vi i alona lelei O Yesu lea ua manu malo Tau mua ia mua o Sanga i mai tui sota ai Yesu ua lata lata mai Tō whale lalo langi Walu maina male masiasi Whawheloa i la uo o Yesu E alofa vale anga manu Saunia le wha o la tanga Wa mangalo a uange sala Wa ai oe ne i e nisia Yesu le ala i le manuia Wa atau pati mai o so ilunga Alanga o sana aleluia Tatou oli oli whata sinei Matato vi i alona lelei O Yesu lea ua manu malo Tatou mua ia mua o Sanga i mai tuli sota ai Yesu ua lata lata mai Pese pese mai Si i
CEO lima maalanga la fafutai na Yesu le tupu o ia ua mafuai io e la mai ai sau si vai a mi io le batai na Yesu le tupu o ia ua mafuai io e se mai CEO lima maalanga la fafutai na Yesu le tupu o ia ua mafuai io e la mai ai sau si vai a mi io le batai na Yesu le tupu o ia ua mafuai Ola tua malusia tua Yesu ya fai loa na aula ina ai se angana ole loa Ola tua malusia tua Yesu ya fai loa na aula ina ai se angana ole loa Leo te tasili minuto dale o le tula se football e lua. Po kala bele mo oile nei fo itai au pene fa funga mai ai. Ela unang mal tau tula na sungal fa fengainga. Pasta soliro longa yo sua lu tau fa nganga. Le fa mar sau fa nganga. O pu male fiong pa ia le tu ala ngol sulu le yo tatu vai mal mamla yo tatu wala pe lava tatu te yai. Tau lau tatu va ai le li. Wa fo imedi tu polo langa wal soi fuanga e malama me umal so sani mai ole nganga ole tu. Pa malo fe le fe wal tatu wa tu te foi manga wenga. Pa te fo le tali no ne po kala me tonu o lo fa fe ngal wenga na te mafuta mai ai o tono lo fale o ila tu lo mafuta mai tono la tu tabali pa fitele ava no wa 8 talaina. Pa fa ava no ina le upo le tu lo loto o lo nei fo loto. E so sani mo tanto le ne ya ulia. Ya vi ia le. Ona sa valvale tu le vai lo wati ua fafsanga I tonu lava. Ua pipi fa tasi wa tali tu la se furma le lua. E or kai minga le wai tato. Ka ke ia le ku se furma le lua. O se fa fonga tu fa salawina tatu tala mai Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awar suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. O se mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whatalo fo ilo tātu o tunu ele nei fo i so fau. Mafuta ua fo i le whaapoponga o le ngā ruenga tau longolongo. O tala mai lo tātu o tunu. E se lau luas furu lima o ngā amata po o preschool si Samoa antoa. O lo oa o ina aide valu pasene o whana witi ele tunu. I se au fa inga e tusa ma le lima afe se lau ono se furu lima. O le la sanga mua leo langa o ina o whana witi. O a onga a mata e whaafai lele mai ai. A o le I uru fale ia onga tūlanga lua, wha solo atua I kolisi ma onga maua lunga. O whaalia le whaaftai o le Palestine. O le sosa iete o a onga a mata I lo tātu o tunu I le foa I le UNESCO. Manisi o ana pa anga e au fiaide malo Australia. O le amau ai se isi tupe ati na e ai a onga amata. Fa pea onga tūlanga lua o a onga maurulunga po secondary schools. Ma a onga fa amatatai se ese. E lua tesi ma le 5 miliona ta la tupe a Amerika lea foai. Po se grant e tusa lea ma le 1 miliona ta la Samoa. O le afa asoso mai te tonu o le whātau sanga. O le autu o lea fso swani a maua a wha vai. O ata ta le leina o ata iao. Ma ua talitonu le Palestine o sosiete o aonga amata I Samoa. Le wharitua ia Queen Mary Tamati. E tā ua le fso swani ua maua. Ai moa aonga amata la vaia. E te le se mana onga o lo iai mo le wha leia. O le awa uina o whana witi. O fso swani foi o lo maua atu I le malo. Ele o lama. O te langona o se whamanianga mai le atua.
e mai sea mo mātou a o ngā mata e leo whatahawa te le tātou malo a o nei soani o mtua mātou langona le fia le amana ia wana e pe ona whafonga le tai au o mātou lisi vahenga tā o e tono o le whaonga ina o le nei fisosoani me le whaftai e a vai le inai malo i whafo e me se fo le o la tu umang contribute pe nei whafonga e nei tai to te leo o contributing partners ia whaftai e le tua usu ia fo le nganga fo i tangata e na mia e mātou fisosoani e le ngata i le tamaiti ia waile mwhainau mātou toso mai tamaiti mana ia pe alangona e mātou al tāua le nei e awe tamaiti tono a ngā mata a lisi vāna tāua le fisosoani mo le atina ino whaiaonga ia whalelei whaiaonga mo le atina ino al whanau ia tātou mawale o le autua le nei tae au a maua al whaawai a manuia fo le lumana o le fisosoani lea leua au mai le UNESCO mana paanga le atonu le vahenga o le fisosoani lea o le a manuia ia le atina inga o ngā amata Samoa o kwa fo le fisosoani whatausanga 2.5 miliona le tausanga e mai o le vahenga la o mātou le si key component o le fisosoani pe o mātou ICE, TVET, pa o ngā whauau. Ia, ma le ofisa o pe o vaenga nā mela le mātou la ngona e alo mātou fia. O tau lia mātou i whai ngā mea, e mo ia. Ia, mana tutu whātou sanga la mo se fisosoani mo mātou. Whawhetai o se me tahua le mo mātou. E mautiltira tu foi ai e fisosoani le vai ma le mativa le ia a o ngā amata le tautau mwhai le se vaenga tāua e ave e whamumua pe a mata whaasafua mai fisosoani o te manatu o le vaenga tāua o le atina e o te sonua o ngā mata taitotas wa le ala vai e tutsuli mai alo fisoa o ngā ia o ngā mata ina ia up to the standard la le mako minimum service standards ia mea uma i te tonu o le whaleaonga. Ia le teimine. Ia o la e whaitio mea mātou e le o mwhai ona o le standard kaunga e. Ia e le si mea mau te mwhai wa e le whapea. O la e atia e a onga e nai tangata i totas. A e o la wanoa leo le ale le e ina whaleaonga. Ia le le ia whale tua iai. Ia iai le mkuka, whai le mea ai. Ia iai le mea a maile matiti na leta o toai. Ia mo me o whangu voi na i te uoto se afi. Ai, whaati nei mu. Ia mea umana, ele umpaina mo le te mine. Ia ona ele tongo fie. Se whaatala noanga ma le Palestine o le sosaiete o a onga whaata i tai, po o a onga a mata i Samoa, le whaletua o Queen Mary ta mati. O le solua le vāna sune ina whaalau i lo aile visoa swani, o le angadulu eile o UNESCO mana paanga, whapea le mtanga aluenga o a onga manganu. O whailo le mtanga aluenga o leo whare pui ma le toi fuata ina ilena upenga te wha ilangi. Le malio se malu o le maloa o whaatino o na tiu te wha leo. O leo na umia le tūlanga le satini, mai whapea na pa u ese mai se waafi o leo. Na whai ai se lanto ngā aluenga o le siaki ina leo le ngātai whale. O whailo le mtanga aluenga lo na swafa, o e vile Paulo e kueni, ma o le asolua na whaatino ai le ngā luenga, ma pa uai i le sami le ua maliu, ai o le asolulu na mawailo na tino isa ilinga na whai leo. E leo iai nisi whaamtalanga watu ina mai le mafua anga o le mena tupu, ai ua mamori wha maisenga ma wha mafana whananga mta ngā luenga i mātua, ma ai ngā umo le leo sa tini ua maliu. I se isi o wha welave wali patia le maliu o se tau le lea televou, o le fioanga o laulii, ma o lo whaia sua ngā leo, o nei loa tonu ai leo le mafuanga. Ta ua se tasi o li poti o ta whenga o le vaitafe i lea fioanga le mafuanga. Pe tai ua wha ai loa e se mori mau,
O se matai e le lata ona so tanga i le ainga o le ua whano le soifua. O se tā elenga i le vaitafe na maliu wai le tau le lea, a e leo ni tā whenga o le vaitafe i le nuu na mafu ai. O le whono atu se tala masui o le komiti o whawalem whawfuase i le nei vā yaso. Na o mai ei whau tuanga al mtanga aluenga o leo leo. Whapele vaenga o le fui mū mga aluenga la vea i teimi o whanave lave. I le tāua tele o le pui puinga o le saonga le mua le ola ma le soifua. Mai le tau mamau ese lea ma vaitafe le nei teimi o le tausanga. O lo whai ma palasi timunga. E mafu ai tā whenga ma lo longa. Wa amata whaatino le ngā luenga al whalaputonga o māwaenga tausia Samoa po le UTOS. I le teuina leo tupe mai le 5 selau masiri atu. Mo sea i le company waalele o le Samoa Airways. Wa whaailoa lea au unanga tau tupe teu mo māwaenga tausia le malo Samoa. E te tauna te tala mua se teu ngā tupe le whalaputonga. O na mawhai leo na tu ina atu sea mo le teuina ai. Ma o le teimine nei o lo whaia tāpenanga mo le toi wha ngā ioi o le company waalele. E peo na fuafue au maini o na waalele te tele selua. O tupe umo sea o le a teu whaafai ngā ruenga i le UTOS. Ma mawai tului o whaamanuianga e tusa o aia inga tau tupe. A le whaalapu tonga. Ai whato atu ina atu le Samoa Airways tupe o sea. Pe a o ina mautu tāpenanga le company waalele. O whailoa le whaalapu tonga o mawaenga tausi se pepa whaalawi loa. O iei neila na upenga ta whailangi i lunga o fisota inga televavave, po le online, e lesi talai tanga tanu o Samoa, e fia whaini o latu sea. O whalaptonga ma company e fia awa i foi, e ao ona fisota i mua le UTOS, po le whalaptonga o mawaenga tausi a Samoa. O iei nei se whai unga le maloe ala mai le kāpeneta, o toi wha mautu wa i le whaatuina o le komite e whaatonutonuina, le tau o loai le atunu, o se whainga na whaatino i ni tausanga umawai, ai na whaamuta i na uasuia whainga whaavai ala malo. O le whaatonutonuina o le tau o loa, le a whaasino ala i le komite o le tau o loa, i le fuafuaina leo le tau o le whai o loa e whaatau atu waise o loa, e pe o tau mawhatu oisa mai whafo, ma o le tau wa o fiei ma le tupe mama po o le polofiti, a le whai o loa. O le ale to e so ona si ta i le tau o loa mana o mia i le whainga o le ato e fo i ai, pe a o ina wha i titia le tūlanga maua o se o loa, ai mai se lava pe a wha i titia o loa tau tau mawhai pe o le aleisa ma le suka, ma isi o loa tau tau mawhai mana o mia tele ia so uma. O le toi whaatuina o le komite e pulea le tau o loa, na wha iloa i le fionga i le pāle mia i le whairoa inga masani ma le vasenga, o tusi tala i le aso tofi ua mawae. Tala i o le whaata fitio ngā luenga o le nei vā yaso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Le Big Pots and More, o whai titia o nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whao ngā i tutonu mu whafu. E whi tau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu 5 tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua sa mea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asia siane i le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Shika, la radio Samoa, lua mai, mashi mai, radio Samoa, tasili mai batolo, radio Samoa. Malia la vepesa for lasi mota tole ne foi auli no wateli mal tebela wati le watoe se lo sfu le minuto tene le chula sma lua anga ya tu tele for tatu watu i vai ainga mata mafutanga malo longo le yoli malo la por fa malosi malo for tawanta i tu mangalu nga pena fanga yai tele ni sole atu ole modi malo longo le pisi fo ngalu wenga wale aso malo le aso taya malo fa malosi malo le on sa
le yar ki ngai ngai ngol se le ngi mal me mo kala le yar ka fa ngol kala e ma wai di falawa ma wale fangususu ma wale paka ma wale pepa masi fo ile le ka kolu masi lima tala ale me silia ola ya lua ngale malos pa balo atu ya to fa balo tu na jamam tina matu mo to malawa pa tele ma mai ilungol jatu po club le fo ya uli lungol jatu YouTube fatalo fatu jatu po club ya tu sao bispe na usitaria lo mafuto mai jalo fatalo falaba Lungal tatu Facebook fatalo vatu ya Simona Tavita malo faftele mafta mai fa malo dia Fati Sio lungal tatu YouTube fatu si mai melpole Australia bidia mo rapen sen fatalo vatu pena fa ala fa ele muri pola malo se fo laude lei sulu bo fu fatalo vatu le ya oli fa pena fa ala ne sia la meko eno ka fatalo vatu tatu pokalabe kala meli sa ne le fatalo vatu le tayao edi sola tolo mafuto boy America malo si fo laude lei te probu di talo fatalo vatu malo lo sai malo ngalu lu fa malo lo si ngalu nga talo vatu Jacinta Seve lungal jatu YouTube pena fo ya YouTube vai Rose mai leoloanga có cái gì ngủ alo phải mà lúa lá vào seti ala lúa phát talo phát chụp kalau pernah voi ala Indonesia fa balo tu po kala me tatu le nei au ni sol tatu watu no ma futo mali tatu tasi ono tesi mal tasi FM o talo fatu se usia Vincent Rev Julia alo fatu brother manu yang alu ngalo fengai mai alo fatu fal tu no falo fa malo tu fo le au kiti tu pulanga au talo vo me tisi ngate vai lo ma futo mali nei yaso sungal gab teni le usia jo ya me se vol tatu au tapena tu bole aso anta o le tatu faanga tama le fai nai mo lewa ya maruia ta longa le aso ta ya awale ngalo le tatu ko le ninga muri le fe fe na nei tau na ma tatu i tau na awai malava tatu le fe na nei yo tau na awai ma tatu le fe na nei ya ma popo le o ta penatu mo le aso ta ya wa mai ole uli wa mai ole ngi ya uli al siria le nga wa mai oe wa e fainga luenga fia fo ngi ya so fa pe o kai au dia se malulu e fi do ma fau de mo nga wa e fi do lo ma fau de mo nga wa ya e fa malo atu to ina malo matua e ngo ma ile nga ke fo ya emo i lungo mengi o Facebook nga o tau atu fa mele live ali sitasi to ina ma sitasi lo matua o to ina malo matua o yo al popoko yo ko malo mo ko fa la lai au ba ku kuar ko ingo pila ngau sa vale varia ko fo fo da la o pingi male live ko ingo malo ba ku ole ma na ia la ia te au ole taua ole abanoi mafai no ese mai male fale ai o sa vale se ipua ina le ea manongi male mata ngofie ringa telefoni se imana vaina le ea mata ngofie mai le la au le ma fana o maka lo la ia le live ko ngolo ko oka o fongo foi dalo le la au de ko ngolo makwala le oi pe o e vangar ke ngi mar kama fo idia au ma ko ku vai ava no la ia mo tatou e mfenta tu o sa vali ai se la au ta falo fali ma la ia sa vali la au mar ke ngofo ai o uma iai ma le fo le na e visiru la ai fa tu le ila lo na mi taimi o le tau ma fana va tu e ma le tau ma tanga oi ia ki fi du kala ngoanga la le fi du kala ngoanga ia ma fa se du live e le nga o ko pulanga i du fa live fai mangi du live lungo Facebook e ta watu ai e ho nai te rua malolosi pa a tatu tilo nei vai taimi mo le tilo tu pulanga o lungo live e le sia me o moi mere hengi live a kero ko fia ko nga skaidi ko nga live e lo atu ai le lo fo le li ma le tau fai ma le tala to ina mana ia fale no fo la lo la mana vai na o ke sene mana ia le e a le la au oka ia ang fong le fali ngau le el mangong le fali ngau le el mangong le fali le se e fo ila le e felicia ngau le e mangong ia ma le ka
Luas pun lua minuto lo cek dai tu las lua. Halo yo top up jaga. Baba lo tini abda pale dungola jeli. Vai lembu lo sa. Baba lo cek si apesa amino. Dasi avilo di matala. Ai lei si telefoni fa ye fa sali to tonga. Dei cek wala ber tak ba. Luas 15 menit challenge jula se fun lua. Awal ngalo jatuh Samoa market lo lang lo ina po kalam fi mai. Yo lo ia la tu fa bicho masani mala tu fa bicho le ne fu masina. Mawala tu fa bicho le big 5 sale. Hello lu all what no. Atanga ia nei lungo penga te fa ilang le Samoa market.com. Te mo ye le chelo fam telanga la tu tu balanga mo tanto. Pa malo atu le sunga di pule mala fingol benga. Ia lo fa penar na tu ina mai ia lango malo sil dad po kalam fi mai. Ia lo se bariatu dad po kalam ina le tu balanga le sunga tong sia mo le tato omega gas. Lua se lau Kevin D Strive na I manukau. Wa fo le tau no le tanto wa no tala fa tong sia ma lo se fo lau le le ia oli ma na ia ma le au di le ma lo se fo. Ya, langi matafi la sunga li pasal la, ya, antinane fo yo la sunga fo yo tau tai fo yo tatu polo kalambe kiti mai. Ya wa ko fa tung anga Samoa, mai tu sia ni la langi tu tonu Aotearoa. Pa pe tu tonu tatu la fanua e ala le si fonga Samoa ele a fo le tasi o ono pa mo I Samoa, yo e pa pe tu tuila manua. Ya fa malo se fu mania, fa malo te wa fa malo tu nei asa tetia. Au de leila so tofia tongsia. Wa au de leila la stofi. Ja. Au de leila stofi ono le la sona na consiglieri. Au de lei fu la tanta so si tangata la vole leila lo langi ato au de lei. Yes. O fatto su sale lo tanto wa ta pa au de langi. Ia. Ai turanga le aso la to langa au de anga le aso. Ol tanga to via. Oh. Le aso la to au le aso. O le au le le aso. Ia. Au le la mio, au le folinga, au le tu tonu,
au le mafafo. Ia. Ale anga le au le fo le fafo. A o tonu o kai po tu por fala me la me tio. Tu so le wa tala no fa fo mai. Sa le wa tala no fa le fa fo mai. Ili tangata fu ilia e au le mai fo ringa ai fa le tonu loto. O sa nga Ia. Tu te lo o le maru tangata no sai ko sa masala. Ie tu nga na to ie titia. Te le la final fo mai, te le la final fo mai na taua. Oia. Ia. Oia. Te le la final fo mai na la tu taua fitau ia nei maru kaule mo. Ia. O ka se ia fai kanga wa kere aku ia fai kanga do le maru me. Oia kiki le maru kere ia fai kanga. Usaka ke do le fai kanga ese la inga le so mai. Ese me la ka ka mi le maru. Ese ko ke nga. Ale masau la le mo le nga masau ai. O le masau wa kanga kala adu la i kupe. Ia wa ka ala be ka wa. Baka alo fala le fo mai fo ilia i le sunga ia le finga le mat le sunga le fo ma. Ia wa ka alo fala nga so dia la kufu. Ia ka ke ilua e la ya due pe fo ringa mai ka wa fakia le se kupe. Pe ia le sunga pe tu sale mal sunga la o ia tito e ka nga e o ring se le sala e we fal tu le card. Betul ka ai ku sal masau le masau o le masau ala ide kari kon kelfon ia wa taito la to ia male malu e tau final ai ngal ka oi ele fa pe foi le lingi tupe e fa le pinana fa ngasi tupe e sa ele ku sala wali ia ngal fa dia el pesiripi foi ngal fa el pesiripi ngal fa dia la pesiripi ma fisiria ila la ikula fingal benga uma mal pawa nga ki pe ako le fast food pulan bayaso ia malala sengi ave ka vale foi mala uefe yo kameki no tengo kameki la iki so vai wala sengi ave ka longo vinga la sangwa nga ki longo vinga a pia ka samiala ia kai po mai foi male malu e un sai se ko le fare Oye le, e o le fale e vai me ida pusa isa awa kwala ko masi malo fanga ia malia la ia fa vai wa foi wale anga lo. Ai wala ka vai ya. Nga pa ia ko le fale e re ai do se me ai de pusa isa mo ki ngwa ka ngodi malo i masi malo fanga ia e dem fa ka usa bilang fale ko kwalo. Lo vinga al pola me fa lo nge ku na ka ia na felele yo itu mas pugi bagai pifa o ya ka ko ulo ka lo ngome mele ai nga kwa oi ya sa le la ya me fi ngai wa ta pe ma fa pe nga fi ma te so nga tu e ngasi la mai tu sa mo meso de sunga ya te tu so bai o nga ki nga tu ngai ki nga tu ki lo la polale ngasi das wa ngap yo pero me la tu nga pisa o ya o chama isia me sa ai nga la tu ya ai li singa singa ate de pe sa ele sa oi pe quero ma ai dua kala lo fa ngia ke wa eu consegui foi sai pe que ma ga yau kala nga le fa ngia Nesi si mesi dal taua, nesi si mesi dal taua mesi di lai manguira uso ia pe al mercado pe ai al mesi ko anga fingaruenga tu si ia tinale ainga ma ia ole matafa yo yang al tama ole le fingaruenga ia sa le lamba sa le ia ko le ve ko mo oi lenga ne o ia ka uma ko ere ka oi ya yang aku sih dia itu ai kala pia McDonald. Mal power ni tengah tahu itu ni pilih kala pia McDonald. Aku lo wala ko malisa malole po, ai fa me ke fia
Ia le lai mara ia. E mavanga mo tatu atu no nei fo ia uli fa fonga mai. Ia te la tolo fenga tu manga ruenga ai fa malo tu lava lo sai la ta sai lista ta valo te lo nai te le ngalo te tau fa fsidi tu tau fa manino la ti mai tong sia. Mo le atu nu ala tu pa lai se ta vale. Ia ta pena tu me o malava ile taimi tasi. Taimi tasi. Le leia le ai langa lo nga fa pe ke fsidi o le mari me le e te tau ona wha manino ma wha hilo le tatu atunu. O ha mea te tau ona tāpena tu te mitasi. Na ia sa ili e sta vali. Ia, e sa lelei la vali te tau nonga te tia. Ia, e tulanga pui la tō ia, ia mane mai tau la tō ia ona le suia ina o le lalolangi la tō ia. Ia wamoa i lungo telefongi me uma lo peisilipi mo sau i mele le koe mengi peisilipi po ia hard copy. Ia tulanga pa pengana ko i o bank stemi ko o le bank wa mo fai ia po le seni ia link ia pai po le ia i po internet banking tulanga pa penga. Ia ngal pa me suma tata na to le passport le license. Mai pa pel ni tulanga le aso a te tia le ni tulanga le uli. Pa pe lava mo lo mato no fa alo. Ole bi ingana me fa fo ia te ia ino te ina mai lo sui forse tatu tunu fa pe so manto ola ia le ni wa tatu pero ilu mon ole tunu le fu tatu pero ilangi ma le tatu papa pe o pol tatu tunu pa mano sui fu manu sa mo e fatalo lava tu ke la te le lava mal palo ia mo le la si de pile atunu e te manatu na mata na ki tatu fa la ma fa business ili tuzanga le e fai tabale tong inget tabale avika mo tabale yes ya o tali yoe ai una tulanga ko i tauna de le mamanu suafa tulanga ko i le ia on ai inga te taua ona famodiena a o fai el tatu tua ona fai le tabale avika mo ai tongi e oi i nei sila ya o me taui ma nga pa pe foi tatu i samo fa fonga mai se watu pelina samo ya ato sisi wa tele la o tabale pia bi sam o tatu tatu yuti o to yora Hilux o tatu tabale to tatu toa e faila filinga tatu le au mai Samoa ya foi o Ford Ranger Toyota Hilux Nissan Navara Mitsubishi Triton Nissan Navara malea fo e maleta to Mazda PT50 o tabale i Samoa e mafai ona matu te teuina specialized matau i le customizing o tabale le me mana atante patau e mafai ona filifili o le lango tabale e mafai na filifili o le sky no tabale pe mafai ona filifili o la fo mo max tulanga pa penga o me fa pi le tabale o tabale a ngai sa mo has to be a 4-wheel drive ai ka la bang 4-wheel drive piki up abi Samoa le la mo fai tatu na fatino ia tatu ia e la Samoa alona aiaina e 5% deposit ai delivery fa atotomi la yo li 5% ata ya mo ni yo te roa e mafina finance de tabale ai abi Samoa atotomi tabale dei ia manino le tulanga ani tulanga tatu fa tabale tatu tabale e a fo i le tolu sanga le matu te mai elusa mana tua te apa pe e fi fatau se tabale fo e tolu sanga e lista la ina elo tabale ma te fai el lista la e a fai tua tolu sanga mo mola con calante tolu sanga le bona fitness e fai tua tolu sanga le service no la tabale fai tua mana tua le foi tatu fi o tabale se tabale la be a feli me sala tala e mo a feli fi a tatu ki apu yo ni tu la tabale te tuina ya numero tasila tatu fatabali nisi tau tua ele mfai ona al sia nisi tau tua tau la lava tau sia la tau ele tau tua la balo mega kansla tau ya to tele nei ainga o to tu ba to tua to so le mulu tua ilu melo fai to to tonu officer a belo fa tua o au tere no na tele ia multinole le o mana o tanga te tau tabale o mana o fa tau no le na ia te fai ai mo lava mo le atu fotua mo le atu al fotua tong sia ya o tu langa foi ti loat ke manu o manatu o fainga tal to sta nei soi fuanga yo ni tu langa ti firma mama to tu fata va al nei tangata le nga ila tinu ya su mai matala mai au en final fa so se tu langa meto finance and finance advisor to to have a knowledge and experience for later social media ti oi
ni tulanga mai matala mai au le lusa lau Kevin Stripe nei papatui I manukau lusa lau Kevin Stripe na foi M54 ina pala au mai tala line ole oiva lua fitu lima balu tasu oiva lua fitu lima balu tasu e por te foi pe bea ia tomsia ole olu tasi pa pituono lima patas olu tasi pa pituono lima patas ya famia to yo fai bel filma le se tia boa so sinangalo ya wa lava yo o to ino dat what nu ya mato te mene tia pa to pa tu e lo so tia tai malo fa te tele la versione to sia mo tato ni poti le ne fo ya oli mo ne fo nga mo fatasi olu tasi fa fi tu olu mo fatasi e lungo il tato po clame just sweet little tune might be thinking too much but it's much as Leo te luas fudu 2 minuta dalo le tu la tasi. Melo te mana vatu dal po klamba lu tamo oil ne ia oli. Patale ni so ya tau le fo lo ma futa mai. Le ya so itu te mangaluenga so semtanga lu ngal malo pisini si company te tasi. Pa balonga tu nang mbele tu le sa mo yan te uto. Jono fale mai lo to telefo ila tolo ngalu ai. Pa talo fatu mo fa malo atu po klame. Al fifi mai ya te uto u mala volo ngalu lu itu no fale mai. So se fale mai o le nai te mafuta mai ei so se matata o e fianga ia au walo fatu ia o e te do mau po fianga tinga ruei au te do mau fu lu sua a so se fale mai ia fa mo ia tere le tu ia nga ruenga o e fianga ia tato malai valele ei fu ila tolo mafuta mai malai valele Wellington Kalai State ia malisi vahenga o le nei atu no tato malai valele au Kilani tele foi matata lo to nga ruei ia ole fa malosi ai po kalame malo le finau alo fa malosi ia o to ina ua toe 2 minutos tado le tula tasi pa malo atu ia Chile Yohane kalau ngoi mai apelu matana ia ina ipa toe fa after maftu mai
Se foka malia lo ve besen le vai ba. Ai o le upu au le. O le upu wa koe fafanu mai a tia ule. Tasi o ngari, ale mea mo ia. Onga o le upu au le. O le ngari le ngau le lo. O le lotu le tai au. Ai atu lo la le ngari, le la tu mai fu ila le si ngari I o le lotu o le lantu e kalisia. Ai nga pa ia pa ka male tabale. O sa tu lo male tinale ai ngari ile fa tata nuat. Fai malana tala. Mai. Ese le au le leo, la fa dan kala ile ngari ile. Ai fai le tamale tu. Ese le au le leo lo to lo na la ei. Wa kiri ale au le leo ni kamalo o tala la le fine. Le wa fai ngai o. Fa lo ngatu dal tamalo e ona lo to lo le ona tala le fai. Pe wa le fifia. E o ala le lotu. E o le le ale ma fo fo to ina lotu. Ko yo mai fafo, o le loko, I ko mai foi. O le kalanga fa finge le fai ista malolo mai sitina. Be ise lo la au le lo la e. Ye fai atu ista malo. Ese le manga yo lo la e. Pe la wa amatan tau fua ila to ina le. I lo to olu. E au le o, au le o. Ho atu le fale. E fa misa le to ina. Fe akor ko anga I le fia ko ina. Sa ko inga ngo fongo maka kiwi e fi wala lo ma ko kaudo le e do mala malamba lo matua I le mele veve si le mafo for ko inga la sa ai pa engal mafo anga fuar ko inga le lo makua fai o ese ro le o I kamalo lo ko for ko inga wa ese ro le lo la e ko le me kar ko o le fai ko longa ko lo yanga ia ese ro le lo Kutai alu ni tina fa isi ka. Ese no o le lo la e. Bo o ko ingola o ko fa ire kalanga lo. A o le fu ai mar ko ing. Ya I sa fu isi ko ing. Ya wala ya sa ko ing. Ya la ya we fa o le. A pa fa lo ko du ngale ing bo fa do ngala e ese lo o le. Ilo ye malo ofu. Ya oi se le fu ai do wa e fa is ka malo lo. Pa ai kako kai mingi. O le fa aka mua o lau kau konga. Se muringa fo nyo fe malu di wa I lau fa aka I le va ia ko lau kau konga o lau au di lenga fa pe e se lo au di lenga.
Ia u kapenga ai me siala la sa. Ia uang e se me fa mangu ali ai lo ma fa fo e kapenga le loku. Ia ngai la ku fo ila ia le o le falesa. Kuri o sumai ngai o kinga, ngai au o kinga, mangai kuinga. E se lo au le ia le wa umanga avela fa mo lo au le lo kaukonga. Ia ke au le lai o ai. Ai pai. Ai fuai dia ko inga e. Ba ia o ngosa. Kau fu inka ko makal ngi vai kai. Wa so se mea wo sumai. Wala ngau foi ko upu au delay ko manga ku wa ya si nga ri de ma o ka ko manga ku ya si nga ri de nga ya nga pvs kalu wai ia o la sa si fa finge si kinga yo nga ya mi masang ela yo ya se hai se le manga yo la manga yo se vai manga yo se manga yo ula ia o winga nga ka ko nge vai kai pe ka ke ka fa vi edes ai misia e fa vi mo mo la wai tu il fa vivi o ai ku oi la ya ale fua fu ile ko inga wala ku fu e masau go e fa ia ku o le la ko inga la au lo ku o so fu i masal salon ar ko inga mari ko fi ar uma longa fai do que uma fai lar ko inga e se no au le e fa penga fu lar ko inga lo makua Mai foi lá e lá com esse não ao dele do ofu esse não ao dele lá o pea esse não ao dele lá o sei não singa vale lá que eu aqui singa vale se casi ya uma upu e coi ela lá e isca malo o ka de ola ngai male ba ngai le la li sai bela wati no male ka kala ka male ma ka kala ka male ma e malu o winga tanto sai bel po kala beta to le dei fo ya uli ya vatu sina lu tau de mo tanto se fa mal se mo o e ma ka ko mala va ngi fu ya zu ai fai malu o fai va le se me fu ya o me ai tau no fa malu si ati oi so si kai me ka ruai e fai e se lu o de le se le manga yo se vai mal salvation Tau mō le aso. Tonga fiti poto. A shrewd dealing. Luka mata upo esfulu maleono a olona fuai upu mua mua. Ua fetala ia tu foi o ia i ona so. O le tasi tangata mau oa sa iai le au auna e pule. Na mō ria o ia i ate ia. Ua ia faa mau ana mea. Tonga fiti poto. A shrewd dealing. Tasi le nei o faata oto lau i loa a Yesu. O se tasi tangata mau oa. Malana au auna pule i ana au auna. Ua mi o le tonu le faatinonga o le pule ale au auna pule. Ua so ona pule malele alofa i mea alona matai. Ua faile faai unga alona matai. E sili pe a faa maa lo le au au na pule. Peitai,
ua vave o na ngā o ioi le au na pule i ana tonga fiti poto le anga tele. Ua taumawhai, e fia le lei i tangata o loo nofo ai tā lafu i le mau oa. Ia o ane i le taimi e mālo loa a o loo a lofangia o ia e tangata nofo ai tā lafu. O le na ai tā lafu i ka lone sua uu e afe. Ua ia hao o ina ma whaatonu ina. Ia tūsia e nā o le 5 se lau ka lone sua uu o loo nofo ai tā lafu ai. O le na nofo ai tā lafu i tanga saito e se lau. Ua ia hao o ina ma whaatonu ina. Ia tūsia ma whinau. E nā o le valu se fulu tanga saito, o loo nofo ai tā lafu ai. Fetalai Yesu, o le whaamaoni me titi, e whaamaoni foi o ia, pe a pūlea mea e tele. A o le a mi o le tonu i mea i titi, e a mi o le tonu foi, pe a pūlea mea e tele. Samoa ua tele tonga fiti poto ai leanga i e o loo uumia le pule. O to tonu o lau whai ngā malo, o to tonu o lau e kālesia, i lou nuu ma lou a inga. Ua pule male a mio le tonu, i tonga fiti le anga ai se. E ufi ai le mea moni, i le ola le whaamaoni ai tau whaasese. Samoa ai, whaatino nei lou tūlanga pule, i lou whaamaoni e a mata mai i mea i titi. E o atu i mea e tele, e sili atu lou whaamaoni. Ia e whaamaoni i le whaatino ina o lou tūlanga pule. E le anga se tangata e pule, e whai tonga fiti le anga. O le poto le anga lea, e le fina ngalo ai le atua. Samoa, ai le nei aso. Pe a se i whaatino ia laupule, i lou a mio tonu i mea i titi, e te pule fo i male a mio tonu, i mea e tele. Tātou te tālo. Whawhetai le atua, ua o mātou mautinoa, a pule i mātou i mea i titi, i le a mio tonu, mātou te pūlea fo i mea e tele, i lou a mio tonu. Tātou malau fio i le ne yaso ia mātou fe au mga aluenga, e tonu malele ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Leto ya i se timu ua matutu
le tama. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, politicians are right now speaking at the Pai Pai, the main stage at Waitangi. Political reporter Ethan Griffiths is there. It's been a relatively peaceful welcome for MPs, despite earlier chants as they were first welcomed onto the grounds. Protesters have largely remained silent since, except for one man who yelled at Māori Affairs Minister Tama Potaka to sit down. The crowd's dwindled slightly as sporadic showers fall onto the marae, but the sun's beginning to make an appearance. Nationals Tama Potaka spoke about the importance of governments working with Māori and reiterated the importance of the treaty. The Mount Maunganui landslide area will likely never be a campsite again. 6 people died in the slip at the site during a massive storm 2 weeks ago. Tauranga Mayor Mahe Drysdale told RNZ while any decisions on what happens will be months away, it's unlikely there will be a campsite there in future. He says any rulings will require conversations with iwi, communities and those closely affected by the tragedy. House prices are expected to rise as the year goes on the back of increased sales activity. A new report from Cotality NZ says lower interest rates and a growing economy are all contributing factors. Chief Property Economist Kelvin Davidson says while it might be a bit of a grind for a couple of months, there is some hope for sellers. We will see some house price growth come through, and part of that's rising sales, which starts to erode that stock of property on the market, takes a wee bit of pricing power away from buyers and puts it in the hands of sellers a bit more. A plea for Auckland Council to do more with allegations a South Auckland motel is overrun by gang members and prostitutes. Councillor Daniel Newman says tenants claim gang members have started squatting at the Gateway Motel in Manurewa in recent weeks. Daniel Newman says the motel, which is allegedly strewn with rubbish, is still collecting taxpayer-funded rent from tenants. He says landlords are taking rent while the premises are derelict and uninhabitable. That's news. In sport, New Zealand's Winter Olympic chef de mission Marty Toomey has praised his team's experienced athletes for easing the nerves of the debutantes. 12 of the 17 selected are competing at their first games, while defending champion snowboarder Zoe Sadowski-Sinnott and alpine skier Alice Robinson are at their third. Toomey says the pair have plenty of wisdom they're sharing. A mixed start for Kiwi golfer Danny Lee to the new bogey on the par 5 third hole. That was his only blemish of the opening round, but he fought back with 3 birdies to cut a 1 under 71. He lies in a tie for 35th, 6 shots off the pace. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa.
Malo bidi tele o te nei ia le tu lai tasi pere whafonga mali tātu wā tinu I tātu telefone ngana Britania. La malama whai fōli telo ngā luenga le malo le tātu wā tinu le nei aso. Malo le whai o le whaiwa malo le whamalos. Omi fōli tātu malo longa le whai ngā le whai aso lantou. I lola mo se malo longa le lei ma se malo longa fifia mo I lantou o lea la mai a ngā luenga I le so. Ai ai ani se wha o pēr lātu ngā luenga. Ia o le tualalo lava le tātu pokalame ai malo si whaawau ale ai malolo ai kiro kamai manga ia i o whinga luenga ia se malolo pa malo atu le tātu watunu o le lava lo ngā ruru atu se pa ia le astona I male sa ai ia vaenga le aso le whaingo le vai aso le aso tai au le ala whatanu ina I le tātu tamasanga kukiti la le whaia ina I le malai lea o le Mount Ford Park I Monrewa I le aso a taiao. Le alo whapea mai o le tali tula iwa wa amata talonga le aso a taiao ai uma I le lima le afiafi. O tamasanga la kalapu I le malai numa le tolu I le tula e le tutai. O lo la vea ia tama le vaalele, tama le maatele, o le Happy Boys ma le Strong Tower. Senior. O au nei whao le alo au wai whauninga mai o le vai I fia foi au tamasanga kalapu por kalapu tamasanga la kalapu le ia le tatu malai numela tolu o lo ia tamal valele tamal matele mal Happy Boys mal Strong Tower o le tamasanga community il malai numela lua o lo nga tonu lea ia o lo ia le tupulanga utala vo le meto o le auso Kerisiano Papakula, o le Redeem Worship Center ma le Strong Tower Junior. Rowinga la e fafo ila au le aso taiao I le malai lumbe lua. Ia o le tātou pokalamena le aso taiao le olo fatino na mai ia matu ina mai mo tātou. Fōringa mai la o lea o lo titilo atu. Faisi au valu au. Ia longo inga uma pinko e pingi song pingi. Oh. Pe titilatu pe fai fatam sanga. Aso la taiao. Au mafuta mai la tatu au kukiti ia. Le ta pena mo tatu fa mo le la so taiao ia. Wa vai wingal tau le mana ia wingal tau le so te lo fai fa pena le so taiao. Ia o la ia le tau le mo tatu. Mai se tau le ma se tau mana ia lo talo fu ina ile ia fatanu ina mal manuia tatu talonga le so taiao. Pe ona ia au e kalisia. Ia ma au a kalapu le la fatanuina le aso taiao. O le autu la vole nei po kalame mal fa moele pero titilo ti ai o fa masani o le no fer fano tupulanga. Ia fa masani tupulanga ma ia no for le lei ma ia mo fer faninga. Ia mana ifo ia tupulanga o iai o le te komito le to fa lo mbenga to fa tiri ai. Si o komito lo ia maulupe se yuli mata afa sau li falongo la fai tuna le va ai o le fatono o tamsanga o sunga fa fenga ia pasta waita fata ia mal fa foi no tamsanga o le Strong Tower ia lo mingo o le tatu audio le lo fa lo ia le fa foi no tatu tamsanga toa ia la ke vai ko ile la ko mal mako so le mokingo ala ka ke asa o ile mako au so malo fa tai ta pena le tatu o le asa tatu o le asa taiao le ta pena I mo tatu fa mo ile tatu tamsanga le faina ile tatu malai le Mount Ford Park I fea I Monrewa le asa taiao ia o no sai va vi o va to fa ie aso la taiao I tatu malai le ia o le la fatau le tatu pan pop tatu German pan mal tatu ke po ala so taiao tatu filo I fo ile le so taiao ila le la fatau le tatu German pan mal tatu ke po ile so taiao tatu tamsanga kiti le yo okay police tau maftanga ke la ko I ofa ka welo ko mafkanga ma welo German pan mal ke po lu selengi Liso tatu fasa silanga le tonu mai lunga le tatu pokalamel tau nei ia le ne fo ivaenga le oli. Awane ngalo tatu tusi lo minga le nei o le songama le wafilfili o lo mawopea tatu tusi nei e lua il tatu ofisa. Fintis ful talalta o le tatu tusi tu inati ia te ori telo o ngana o lo itelo le tatu tusi nei lua a wale fawfawina fo o lo launga tatu tu la fali po matai fai upu.
Wala bali tatu telefoni lua tasi lima vitolu, lua tasi lima vitolu. Pesu mali tatu tuatu silia ole, tolu pa tolu ono Hopola Avenue nei Manukau. Mo ila tu fi oka na latu tusi dungo penga tfailangi tanga yana ili shop radiosamoa.co.nz. Maftanga le ainga ile tu pai o suli o polu ma pai alai vai ngai satu paitea ma fai ai ma vai moso o le taftolo le tatu ainga ua tonu nei i le komiti o le avea le aso fitu o Februari le tula suma lua ma ai le no fanga e fai ai le tatu fono i le hola le kalesi e whakasaini ulin i Great North Road. E whamanatu atu tau a mai sau te itai i a manaia a wase whamalastino o le tatu ainga. Whabalbole tatu ainga i au kilari whamalosi mai o lo balanga ma mai a tatu ainga i Wellington ma Hastings. O le tatu fono fai ulinei e talona ina ai le tatu whamoe mo le balanga atu i Samoa le tulate le whaunga o le nei tusanga mo le tatu reunion. O lo whaatari mai Samoa i a tatou o nisa whamtalanga o mo le silifia e awai mai whaatai sainia e le komiti. Fonatanga le akopa au kila New Zealand whamole mole e wala watu ba le whaalalo tama mteni tuai uma sa otawina le kolisi o avele o lo alalam papa au kilani ina ia awai mai le tantu fonatanga bomua o le neito sanga le aso tona ia sofito Februari le itu lai tolu i le oli no whanga o le youth line Manukau tasi whalima tasi whalima St. George Street i Papatoetoe ia i tato uma le lofa ma le puipuinga o le tapa au elangi e momoli mai ai lo uto se fua maso matu wola. Whaatai se nia le whasisilanga prestenia ma le ofisa le akopa au kilani New Zealand. Whasisilanga neia le whioanga o sale amoi au kilani o le awhatai ei maunga wao pa ia ma mamalu o Samoa le whaasaunga wao ma le atu falasa mai saua se ia pa ia whale alupo i filim polituu o malai na tauilo ai manua malo whaingata o Samoa o le fue lave o le ia iwa lilo o le ia iwi lilo ua ta auto lava au se alao tulo na lamba a o le asanga tonu loa le lau o le fo matu sa o upo ngana i le atu tonu o le nei i le ngana tonu i le nei whaasi silanga mo le paia ma le mamalu o le nei nuu o sale au mua su la whaingolonga tofia le tua o lupe whaalele tafua ma sale au mua o loo whaatuna paulia ma asu le pawai o leola i nipsila nei ai ale fitala inga i le tuala sa i le tato nuu i le tawana ese male lautina laudelei ma upu ia te oe sale au mua o lea wa tauri maina le tusi mai le tofa i le matua ma le tato nuu i Samoa mo wala mtamu whanau uma o sale au mua o lo alala mpapa au i au kilani nei ma so se tafalava ni sila ua tapa ai saufiso sani i nisi vaenga o lo manamia a wale fale anga fau tulanga lua le primary school o lo fausi ina nei aso fai ai o le aso falele aso ono o Februari aso malololo waitangi dei i le afale tolu i le afiafi i le nofanga le fitu o Phoenix Place i Papatoetoe o le fonga ai o le tatu nuu i le tusi mai Samoa e pei o na taua mo lisi whamtalanga whafsota iane ia le whailau tusi ia upolu tiu malu puni i le olu o whatas tolu tasi tas fitasi tātou whilo iai i le aso wa tau poina ma mawhal tātou tau maftanga so i fua ma i manuia o matila mose matila o loo whaatino ina nei ia le whaatupenga o lo whaatuino nei le whaaputu ngā tupe por fundraising mo le malangatu i Wellington o le momoli alo ia leo le tātu talsanga mo le visa on arrival o lo whaatawantu ia tātu mitiafu a le Pacific Justice i le Tourist Futala no whanga whaatawaia tātu mitiafu o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu East Hamake Road i Ottawa Whaatau se tātou mitiafu ai maua ia le lua tala e pa umaiai i Sautrei Whamoa. O mitiafu e mawhai foi o na whaatau i se maketi i aso tona i Ottawa.
so se tasi e fi awai i le tatu malanga i Wellington e talia lelei. O le atu ua e le tatu pasi ia o tahu i le aso lua se fulo Februari i le Julai valu i le afiafi ma toe fo i mai i o tahuhu i le taiao o le aso se fulo mare lua o Februari. A fai e le mawhai ona e awai i le tatu malanga e taru sanga antu i le mamalu lau tele ina ia ofu lau miti afu a le Pacific Justice le aso sumal tasu Februari lua olo lima ma lafo mai ia se ata ina ia mawhai o na tu ilunga o le itu lau o le Pacific Justice. Whamolmole, whafso ta iane i le Pacific Justice i le olo tasi tolu lima fitu walu iwa fitu. Whamolmole, ia like pe followed, ia le tātou Pacific Justice mō whaasi silanga umalawa whaaftai. Le isi tātou whaasi silanga le nei al maftanga maile, whaatulu watu lau whaafunganga Samoa, a oni Paulo foi ia mani ngafa e maluele nei nu o maile ia lipata e fa manatu atu le tatu fulutanga ile astona nei a so fitu le nei o Februari ile afro tolu le afiafi fa ia lea ile Kirsten Community Hall talo sanga tuai ma le nganga maulalo i matafale uma ina ia afio mai a waso ufinangalo fa alia i poklami le nei tu sanga fa bolmole tau au mai sau teitai awase fa Palestina fa Palestino i le aso. Ponisio fa mtalanga wala wani olu atasi lua fa lima fa ono no lua fa aftai o le tatu ofisa ia por ofisa le maftanga i a maile. Kau fai ama emo maile tatu screen lea o tu ina tuai tatu fa silanga. O matua uma o le unite ale masina wa aia i Sutton Park School. O le ata o toi au pa ia ma malu Samoa on au pa ia ua uma ona tofi. Ia le tua ua tatu wa ulia mai le amatanga o le nitu sanga ai whaasisila antu i le avtele ma le whaalalo e tatawai o le anwhaia le tatu wa i wholutanga i le astofi a solima o le asolea i le afore whai le afiafi e whaatanu ina umaia e whaatanu ina i le tatua onga. E talsanga atu ma le whaalalo tele lava e mana umialu awai mai ona e taua tele. Ni ma tau pa talano ina mo fuafuanga o le neitu sanga mo alo ma whanau. Whamonia le atua i whiau mga ruenga le neitu sanga. Whaaftei tele o le sunga te tai o le inuite ma sina vaia ma sunga i whaia onga. Ya, pau nau tātou whasisilanga, whamalulu atu tātou atunu o le tau mwhai e tu nātou tātou whasisilanga. Ia, tau whai ama emo mai le mātou sia uma masini le i tātou whasisilanga le tu ina mai. Io le ai tau whai mawhik se aku pola emo mai isi o na mata. Ia, mana tō nau manino le whafonga mai le tātou atunu nisi nau tātou whalinga. Nisi o tātou whasisilanga o le angafa ma le whaiunga le neiva yaso. I le tātou watunu i maaftanga, mai se fo inisio tātou whaptonga pe ona iai. Tei mele wati luas fulurua menito te edeli tu lai tas. Ti wesa ene whatalo whatu maa lolo se fo manuia. A malot fo le tamai ala upepe pirione. Whanapa si ala whau, ngā ruenga, whaptele maftamai. Patsi mai nā i Upper Hutt. Malo, whaptele maftamai le ni oli. Babalo se amai ko mala inga lo mafuto mai le nei fo ia so fafte per le mafuto mai o le fo inga luenga le fangai mau tau I know you have another one don't mess to my tutu but the thing is too much but it's much as that I know you have another one don't look like me don't mess to my tutu don't mess to my tutu I know you have another one don't mess to my tutu
Talimo le whawewhianga le sunga ya mesi luki sua mo tātou le nei aso luas fulu whabinuta tali tula tasi. Vai vanga muli fo le nei fo ia so tofi. Vai fai malua u fai val toi tali wati ngā ruanga tutoi.
Oivatulu. Amo. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalavalave te tupu whaafua Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awoli o le aso wharai le aso no February. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tulai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tu la fo ia. Mana tua a whai e tulai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le itu lau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O lo whanga solo i le tamidei sa ilinga se leni mo le malanga le Pacific Justice i Wellington e wha o le Visa on Arrival Petition i le Parlemene o New Zealand. Maua mi tiafu whaantau o le Pacific Justice i le na o le tolu se fulu tala i le whale o loa o le Fresh Farm Egg Shop i le lua fitu i Tamaki Road i Otara. A whaantau so mi tiafu o na to esele o le lua tala mai le tau o lau Trey Whamoa. O le a maufui a tātou mi tiafu i le stonai nei le flea market i Otara. Tali eso se tasi e fia malanga e tu e le pasi o tahu i le aso lua aso se fulu Februari i le tula e valu i le fiafi ma toi tali mai o tahu i le tae o le stofi aso se fulu lua o Februari whamalmole la e anelo mi tiafu i le aso lulu aso se fulu malatasi o Februari ma lafo mai lo wata mo le tātou social media mori si whamtalanga so tai mai le Pacific Justice i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu ma o mi ane lau like ma share le tātou Facebook page o le Pacific Justice. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O watasi ilo upatu na foma ya wate alu tafia mabuta maoe ya so uma o watasi ilo upatu na foma ya wate alu ne iyo uma usitalu ayo polonga iyo umanatu so
au te whatalo whai tatu atunuu mai tatu Porkalame Masani ia o aso taitasi o le amre tole ola mo oe ile na yaso o le lua le tupu tolu o le whai upes furu ono e whapea o lo whapea o na whetalai mai o Iova i au tau whai ni utu ia so utu le vai le vanu nei o le upu mo oe le aso le nei whapea whai le mea e te mawhaia o wilo atu spaia i me fo o va venga e fai le tua i tangata e ile le mea mana i o mai tauina so se va venga lava e tofo i le tangata i le tu spaia e a mata i le tangata e mua ona a mata le tangata e tusa ma le whatonunga le tua ona ngai o ile o le tua i le mele o ia i le malosi o le tangata whate ta inga o le va venga fo ile na fai i le tua i le fine sarafata le sa le se mea ai le sa toi o se a reto i titi ma le sua uititi na fai ia ile au na le tua e alu e au mai mua kuka mai se mea ai moia ia ona fua kuka ile se mea ai ila ua malantama na usita ile fine o mai fonga tupu le vavenga fe mai ua le uma le falawa ile kati ia ua fa tupu le tu le vavenga fa pena fo fine fo ile na ia ile ita lafu fa fo ia ile au na le tu ile sia e alu e ao ni fanu setele ia ona tapuni le fa to le fale ai utu le swa u le mesa to ile fang uma fo ua tupu fo ile vavenga so le au tula ai mana o ile vavenga tango fai le mea ua whaatonu atu le upu le tua e te whaia o le mea whaingofi. Whapena whaila le tala le sa whaitau ina nei. Ina ua tupu le wha le tonu i au tau Israelu masai utawa le eise vai. Ia ua fitu aso o malanga le eise vai. O na tangi whaile o le tupu i le au na le tua. Tau mai Elisaia le me whai. O le eli whaatele o ni lua mo ni utu. Whai mai le tala Elisaia. Whai mai le tua eli whaatele ni utu. E uina le eise timu, le aise savili, na o le munga la, ai whai mai le au na le tua eli ni utu. Ua feta lai mai le tua o le aso atai au, o te whaatumu ai le utul na i vai. E malama ele kai au le siaso. Ua tafe mai le vai le ala i etoma, ua whaatumu ai utu nei, ma avea ma vai tele, ua whiinu ai le au tau, ma lato manu, ia na olai i lato. So le sona fo ila lea mo i tātou i le nei aso. Whai le mea e te mawhai. Ai tuu i le tua na te whaia le mea e le o iai lo malosi. So a whai la e te manao. E ngā ioi le tua i lo o langa. O le upu mo oe. A whai atu le tua i se mea whai ngofie ke whaia. Tango e whai. A wae le mawhai whai aku le tua e ke whaia se mea ke le mawhai. Always lava e whai atu le tua i te oe. I le mea e mawhai o ngā e whaia. Ia ai whaatua i le tua e whaia le mea e le mawhai ona e whaia. Wai whaia le mea whai tangata. Whai le tua eli ia kelengi lua. Tai au o ke whaia le mea ngai le o ia ko malos. Ina o stai la tau ma eli lua kafe mai le vai whaamalia i nai le ngā lala. Mo oi whai le nei aso a whai ke manga o se wawenga se mea whai ngata e mana o whaia le tua. Ia e mga kua whesiri le tua le ale me kiki ngai mga ole tua ke amakai mana tua o va venga faia le tua i o ka kolanga a mata mea lava i tātou ona wha wau le tua po o lau ngā luenga po o lau pisingisi o le a lava se mea e ka mu whai sa ili le tua le a se mea whai ngofie ke amakainga ona wha tumu le tua mea e le o iai lo malosi le tua whaifitai o a lava mea e te mana o te tele mea te tele te whaia mo i mātou e a mata lava i se ngai ngoinga whaatua tua i titi mātou te ustaia i a te oe whaamnuia i se mai moa mai whaafonga ona o Yesu. Amen.
Aua vionga le sulula yo mātou vai ma le mamlama o mātou wala. O la upu fo i wha amalis au lea mo mātou ma sa valinga pe o nei ai. Ia, leo ua tau alunga tua le tātou pokalame. Ia ma le areto leo la mo tātou le neifo iaso vi ia le tua. Pātai le tua ilana upu fola fola mo tātou te mawhaia mea uma. Tātou te mawhaia mea uma i le whatasi mai o le tua ia te tātou lono winga. Tātou te whalangolango. Tātou wha mai moi le li. Sosani mai. Tātou te mawhaia mea uma i lona whatasi mai. E ole fata fiti foi nau, te lolo taulunga foi nau tātou pokalamino le arete lolo malniva yasu wa le aso malolo tātou le aso atayau. A o tāua le tala le upo le tua i lau whaafonga ma lau whalangolongo. Ia ua whai lea ma fso sani mo le tātou wholanga. Le fionga le tua o ka se mana ia. Whaaftai le tua i lana upo fola fola. Mai se foi whaaftai lau whinga luenga tofia le tua tāpereina le pokalame whalanganga mo tātou. Ile tāua le whaasoa le nei aso. Ile sumai o le sunga le whawhengainga, le sunga le teitai o le ngāruenga le tua le Samoan Assembly of God New Zealand Day. Le sunga le whawhengainga i a Muawai Mika. Ese le tāua i le nei aso. Ia mai se ia i le nei vai aso i tā pinanga o le aso sā. A whapeala e te ilo la sai le ise me te aru i le buta tala le vanua. Te aua i atu te sauni ngā lotu lea. O lea o le awhai ina i le holo le sāmani pule pule i le aso sā. Le sā lolo manei. Lono winga lo te tala le vanoa i so se tasi awa i atuai. I lea i tū ma le i tū. O le ngā luenga le atua. O le a mawhai o na toi mua se sauni ngā lotu tu whatasi. Pe o na saunu ole sunga le taitai. Ia o se sauni ngā fu i le atoe o mai e toi ave whatasi le vi inga i le atua. Ia maua pea le nofo whea alfani ma le nofo fia fia o lana whanau i le tautua ina o le atua malona whinangalu. Awa e te iloa, ia tei me alo lua lapel tātou au nanga. I le ato toa, mauni ama wha mauni. Ia i tei me alo lua lapel tātou au nanga ma le tātou tautua ina o le ngā luanga le atua. Ai ai fo i le teime o le li e sa ili mai a te tātou. Ia i fo le teime sawa i le atua i lona teime. Ina ia mawhai o na tue whaamalosi a te tātou, whaamalisi au lana whanau, ma ia tū mau lana whanau, i lana mi o tono, ma lana ngā luenga. O le mana ia lau le tāu o le sauninga le la whila sau te lola a waile te lo sunga whawhengainga, ia mala tu whaltua, e whapea foi, ia e kālesia, o tanganta lolotu o la mawhai, ia, o te le idua po o whea se tausanga na ngata hai. Ia se sauni ngā lotu tu whaatasi whapea lei tua ngā luenga, ia malesi tua ngā luenga lo te foi le sunga whawhengainga, ia ai lau lau, ia ma le whaltua Nancy, ia malesi foi lau whinga luenga le tua lo iai. Ai, te iloa le a mātango whira sauni ngā le taiao le aso sā, o le a mawhai o na awai le tō tele. Ia ma toi se i toi tatanoa, ma toi whaasoa. Lewa foi e le toi mafuta. Lewa fo i tue mafuta, ai whaaftai o lo amata mea lava la whinga luenga le tua. Ta i mua i lantou, ina ia mole no whea whani. Danga e le sea le upo e tawhi mai maunga le manuia. Whea maunga, mai maunga, maua rulunga, maunga te tele. Lau whinga luenga le tua, te tono a inga e tawhi mai lunga i ta māma tina. Te tono le ngā luenga le li e tawhi mai lau whinga luenga le tua si i o lava. I sea au pitu i titi. A le leila na whawhailele, le leina tapue, le leina whaile pito i lunga. Ia, o le amanuia foi, ia tupulanga la lovao. Le angal tasi lea i tu tino ta ua ngā luenga leli, o au talavou. So o se e kalesia. O le au talavou, le angal tupulanga la tauia, la tu te toe, whauina sisi mesi dia tu ngā luenga le tua, ili lumana. Ia via le wa tai le tua o le ua toe ase tofa loto le fina ngalo mai le li i lona taimi ia toe fai se sauni ngā lotu te ilo te penal te lo tatu e kalesia ai te ilo e te me te ita ili se uso tangata ai mana ina ai te ina e alule te nofo ai mwhatau sana mea ai ma avise me te ilo te le fifi ai ilo le tatu fei taima fere le lungo nei me o peanga te fai langi malungo Facebook ia po le e statu me mo mai ai tu load fa fonga tatu wa tunu ai mana ia se me te ilo te le fifi ai la ai la ai na ala ai malua tal noa ai au te le fifi le
Kanga ele fia le lunga Facebook. Kanga ele fia le lunga Facebook. Malo tal tonunga. Ayo Facebook e mo le tali. Le hai ke fiu e vakurunga. Usa la ke ave pongsai lunga. Ala ko ma mengi pongsai stangata. Ia nga papakiu ia la ia le se i vale fa fonga le tunu. Wala pu masangi do wikako. O le papakiu. Tate fa te fa ngale upulanga ile fitawi. Ile fitawi mo tatu tangatan fa ngale upu. Ilungo penga te fa ilang. Langa ile mfa no tatu fa ya. Ta ule upule le fitawi. Aya fa peti fie fa ile upu ilungo penga te fa ilang. Ya uti fa ya. Langa ile leile upu mo tatu. Ya ukako ulo ngale upu papakiu. O le upo e whai tatu mea aise tu lou wha fonga le tunu. Ai o le tau o le wha soa le tai au nei o le sunga le wha whenga inga ia o le velea ma se whi au moli mo tātou nei tau sanga. Tātou mole no fia ma le no whea whan. Tā pedanga leo sa tali tu las furu. Ia le whai mai le sunga le tai sunga le wha whenga inga e whai tau maftanga. Ka kololo kwai. Au ngi ela ke loku i olu fia la koe whai sau ko anga e. Whai pia sau ko anga e kou wharenga e sawan whareha kule ki wha alongo le upo reli. E kou masau aku foi o fa pe e nga mak fala ngolongo ya yang o ke fa mai o le fa ko ngai. Ya le ai o lo ke fa ku fai mai le tal tai e fai le tatu tau maftanga ai. Le ase me o maua ia tatu le na. Ai lo fa mo ke la ku o ke makwafu e mai lo pa pepa. O ye le se fongo un mela. E le se mafkanga ki ngai ke lu ko me la pepa malau ako e. E umanga nga kausami. Nga fai le se au fanga wela ka vale. O se baliu, fe fa le. Ia e sa wa tau masua la wipu mai fa le nganga. Au me ai el tino te popoli. Kamba ia ngang o singa me ai ke lua ki kariela usua. Ai sa ma se fa manga mana ia se upu mana ia. Ole e mo mai ile asa o ka se au le. Ai ma fau tela ti o malau ako ngar kuspa ia ai kumur kanga pepa o i salia se mea. E o fa pe ako foi fa sa bale lai gai mea ai ako o mai foi ko fa o i fa ko mo le loko. Anga le mea le ka ko ma. Me le ka ko. E o ma mai be fa le nganga. Ai ba ko fa ngar ki ula de. Wah, dia ma fang ka karin mangapa yo. Iya. Iya ka ko video dasa, o kian fu keno ko. O no le mani yo le maftanga la fa yo nga tu fatas ya. Ya bi ya le te lo fa penalu ainga o tirolo manuia lu ainga nei vai taimi. A matanga tu sanga o por fa malo se la retelola ta tu te ma fa ya me uma. Faile na mo tanto le nei vai yaso. E ala tatu le mfai tatu fai ono tatu ma fau tu ya tatu lalo e a tatu tal no lo mfai mal tatu fa ngola ngoi li ai o wala wan ma ko fa se de manga yo le lal savat tatu fe lo ila so fo le lo fo malanga le yo tatu mate si le langi lo fangi le tu al fa ngon va yaso po fuanga ma po klame o la afenga ye mal tatu wa tunu e mesil tapinatu sa uninga lotu fa ingol nei va yaso tatu el masina lo lua mal fa mo o la aso longa le ma manuia me o mal so sani mai o le ngang o le ia ti tanto fa ti tele samo tamam ti da ma tua fa tai lo tapo inga ni yaso mal tatu va maftanga nei va yaso tu mau le vi inga ile tu fa tai lo talo ai mai se foi fa monianga tu ina mai lunga o tu ma nanga lui de samo pe ona ia ile nei va yaso atoa sunga fa fenga mo to fa tua fionga i patele to mo ti sa au finga luenga tofi le mo le fole nga fa tai mo tatu maftanga le yaso ia wo ma pa nga uma la fia mai fa fitai tele tatu filo ile aso nga fua ile lofo mo le nga le yo tatu tua a wo le ngalo le aso atayao la tatu filo il tatu pakali mo le wo le fa talonga e la tu e va ai tamai fa malu ena la iai io la tatu filo iai mo le tatu German pan mal tatu keke po ale aso atayao au te popole sa ta maftanga wa kwa o ye wa kon la useleng
Ele se api e kalafu no mea la e. Paua te mun ban mali tatu te te pua lea sata ya. Da ua le singungu. Maua te te pua. Sei fua mai manuia. Manuia tele ne yaso i le lofo leri. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. You feel you're gonna keep me fresh, yeah. Yes. Wangalo kuo le tau tonga, le tau tino ai, ile fa ai po